I le suafa manu malo le tātou ali o Yesu Kiriso te toe whaatala whātua i le pa ia malo le tātou atinu o le nei tai au fau. Ia vi ia le alofa o le tua ua mawhai fo i ona tātou toe mafuta fo i le nei tai au. E ala le tautua le sifonga le laumua i Wellington e le tai au le nei o le asonga fua. Le amatanga fo i o ngā luenga o le nei Vaiaso. Le aso se fulma le iwa le masina o se tema lua hafe lua se fulma le lua. Good morning, tālo falava. Ala maia, tātou sauninga loto le nei tai au. Le taita ia lea e le sunga i le tausi matanga luenga Reverend Fuatui Sare Tolo le kalesia me to tisi Samoa i taita i loa hat usimaya le whaafonga. Manu malo tanto lio Yesu Kiriso. O folo fon fanta lo fa tua il ni cha fo. O ia malo si o tanto watu. Ala foi mai ai fa nunga le leo ni as. O mai mai loto fifia, mai nganga fa fta. Si o tanto ta po ia ile tua il ni cha. Via tu yo to ya yo. Ala awo tu ia ilona swa. Ia utou whai do atu I nuu ana mea na whai. Ia pese utou ia te ia. Ia utou whai pese nga ia te ia. Ala tanga atu ia utou I ona mawenga o malau. Ia utou mita I lona suafa pa ia. Ia oli loto e sa ili ia iona. Amen I sio tātou tutani. Ia ngā ngai o tako ina. Ia nganga I malia I o mātou roto I merede. Mātou wala rotu fantasi malo tu nuu I ni tāo. Sio mai ama o te ngata tāpo. Whapa ia ina whina ngalo mo mātou roto u. Se ia manino la mātou baba ia e le roto whatutu. O mātou whia I tāpo inga ma le sāu inga ni. I le nganga atoa ma le whamaoni I te whina ngalo ai. Ia foi lava ia o le vi ingo vero. Ono ke viso le li wa mato o le mtalo tu ni. Amen. Na tato vi ia tu le tu I lona vi ingo. Ina e ala
Le whaitauina o fionga pa ia alu tātou tū. Le maua le tusi whaitau mo tātou le ni tāo. Le lama le tusi, o loi le tusi whaitau aso le ka le sia mentisi. O whaitauina mo le ni aso. Tusi o whanta oto rolo na tā opo e suma le fitu. O te whaitauina mo le whai upu mo mua. Se ia whangata mai le whai upu e lima. A whongaia, i le whaitauina o le fionga pa ia alu tātou tū. I le leisi whasi me ai o mangumangu. Au iai le file mu. Ai langa le whale ua tumu i manu o fisi. Au iai le misa. E pule le au na poto. I le atali ina te whātupu le maa. Whailo la maa venga. O le tofi whātasi ma le usu. E whaile i po e tunu ai le ario. Ma le o ngā umu e tunu ai le au. Au iogo. Na te tofo ina loto. O le whai mea le anga. O wai atu ona te linga i le mutu le anga. O le tala tupelu. O le whaalongo o ia i le lauro whima upu pā anga. O le o tau e muli tangata matiri. E whaia e ia le na whai o ia. O le o fia i le mala. E le whaasao ina o ia. E whamanino ma whaamala ma lama mai e le anganga o le tuola na tuspa ia e whaitauina i le ni tāo. Ma ia tū mau ia te ia luna vi inga e lea uno. Se au whale ngāu Samoa e te iala ina ai tātou i ngā luenga ma whi au amata o ni Vaiaso. Ni suafo te mā, dalu male ngāng koi. O loi le tusi sa whaitauina. I le whai upo e lima upo e fia whanga ina e whai mata iala o ni mawhau whaunga whale ngānga i le ni aso. E whapea lona whaitauina. O le ua tau e muri tangata mati. E whaia e ia le na whaia o ia. O le ua tau e muri tangata mati. E whaia e ia le na whaia o ia. O le au tua ni aso le tusi whita waso le ka le sia mutisi. O le tau e muri tangata mati. O le whaia lava le nai le tua. Le tusi o whata otu. O lo mamoli mai ai na tele, ma le lasi o whi au whawhautua. A wāle so longa le lei, ma le manui o le olo i tenata. O le poto ma mea lofo o maua e le tusi tala mai le tu. Lea o ia tonu whai e whaasoa mai mo le tenata. Ina ia o ina ai le olo i tenata. Ina ia i loa o na olo i ala e manui. Wa o nga mfautua. E a o ina ai le amio ma le olo le tena. Ina ia i loa e ia le mea le leia. A toa foi ma le ala e le ana. Kasi ale mo onga o le poto Solomon. Ia i loa e le tenata o na matau i letu. Ma ia whai le tenata ma tenata ola ma luia. Le tenata na whaia i le whātusa pa ia o letu. O le vaenga ni o le tusi o whata oto sa whaitauina. O long whai o na awa o mai ai le a mio e te tau mo le tanata. A toa ai ma le unga o le tanata. Nā te fia lo na roto o le leanga. Ma whaia le a mio e le tusa ma le whina ngalo pa ia o le tu. Lea o lo awa o mai ai le poto o Solomon. O lota noa le poto. I le tā ua o le whanau. Ma le file mu tono le sio manga o ai. Ai le ngata i lea. O whai roa manino mai foi le poto. Le winga o le olo le tene. Na te fili le lea. Ma le ua ia tau mo whai e whaia le angsa. Lea o ngā le poto o Solomona. Le angsala na te whātupu ina le ita. Ma whewai inga i le olo le tene. Ai mesio le vana mofo mauso mawo. Ele ngata foi lea. O lo mwhai o na whai lo mai le vana nofo le tangata mau oa. Ma le tangata mati. O le maa whasanga i o le tangata e tele lona te mau ai. Ma le tangata e lima vai. O lolo winga e mawha funga o le poto o Solomona. E aole i a o ina le olo le tangata.
I le iloa o na matau I le tu. A wā o le a fuanga le. A o le wha au tama fo I leo me le lei mo le ola o substance. Mana atu le potu. E au maa le te mawa I. Le tele o mea. E au noa le te ngata ma le matau I le tu. A wā e a fua le ola whata wemu le te ngata mau oa. I le te ngata mati. Ina ua ia le iloa na matau I le tu. O le ata o le whata wemu. O le ata manino le vaai maua lalo. Ma le manatu whapita. O le ata o le lea lofa I le tua o. A o le tangata ua whai lavalo na ia lofa. O le ata o le tangata whata wemu. O le ata o le tangata ansana. O whai o ia I le tu. O le whautuanga a le poto. Ina ia I loa le tangata mau oa. O na tausi le maa ma le tangata mati. Ia I loa le tangata mau oa. O na lofo le tangata mati. E aua nei a vea le manos. Aua nei a vea le tamawa inga. Aua nei a vea le tele o mea. E whai maala e tautau mi ai le olo le tangata vai vai. E tio foi le aua le tua I le perfecto amus. Ina ua onga le salare. Ina ua whaatau e le nuku. Le tangata mau o, le tangata matiwa I pese vai lu. Ma le tangata vai vai au. O le afuanga leo le se. O le afuanga leo le pōmi sao le vaaya Israelu I le tu. Ma afuai mata ngā ma mala e tupu I tonu ai. E maiso le nuku na filifili. I oe Samoa I le kia. Ta ua li o le whamanatu o le whiau o le niasu. Ia ave ese le winga o le ola whatawe. Ma le ola ma ai mauna. Ma le ola tusi lima. Ma le ola manatu whapita. A le whamanatu ma le tala le lei le ni kia. Ia I loa le tangata mau o. O na whaasoa lona lofa I leo mati. Ia I loa le tangata e tele lona ta maua I. O na whaasoa lona ta maua inga I leo vai vai. E au, tātou wola I a mio wa whailo mai e le poto mo o e ma. Ia ave ese le whatawemu ma le vaai maula. I leo vai vai ma leo mti. E au ina ia maua le lofa. E ma whai o na tufa ma whaasoa tuwai louta maua I. I leo vai vai ma leo mti. I tele I o nai o tātou tanata. Whiwa solo le tāblanga me mangāi. Tau sua I mea e o lai. Ma sei whamadia ai o lātou mana. Nisi foi o whala la o lātou lima I luma o whale loa. Ma a isi ai le ta mau a inga mo I lātou. A ua langona I foi u leo le tau whai whai. Mo I lātou ina ua lātou whesibi ai. O whea eso nai. A oi ea ni o na mātou. Ai longa I aisa me no fuan. E leo tau e munga ia lea o lo whapea mo iai le poto e au ina tau fia ia la mo. E wao le tau wemu le tangata wiki. O le whai whaia lava lea o letu. E au ina whaaso atu loa lofa. Ina ia whai ta ua mamalu o leola o leo o vai vai. Ia sopo tua oi loa lofa. Se I whaamalia le manao le tangata ua manao mia lau kusosan. Ia whaasoa loa anga le lei. Ina ia maua le uso wa vai vai. Lau whaasoa mo ia. E maso le wa whea ngai mo whaita. O Yesu lava i. O le li ina whaai loa I le poto le tua mo le langa. O ia lau fōia le wa masani ma tau e mu. Ma upu whai whai e le langa. E na mamai a te ia me uma ono lelo. Ina ia tātou maua leo. Wa ua whaamatiwa ina te visu. Ina ia whaata mau a ina I tātou leo. Ua whaamamono mo ina fōi o ina. Ina ia whaola ina le lalo lani a te ina. Ma ia tātou maua I lava le ola e. Manuia ngā luenga mawhau a mato le ni Vaiaso. I le alofa ma le ana le leio letu. Ono Yesu. Amini. Si o tātou tana.
le tua paia, o le tua mamana, o le tua sili ese laufio. Le tua ua malia i o mātou manao i merele. Ngā o le tua ua o maia le malosi ma le olfo. O le tua e te tai mātou i lo lava ao langa. Pātai le ni tai au fōu o mātou maua whantasi ma lo utu. Ala whai au tanata i whanunga mātango fio le lofa tausi o lau pio. Ina ua maua atu le pōngsa, a ua mātou iai mā lama o le tai au manui. Whafteitele le tua ua ua manui atu tonu ai. Manui atu tonu o e kalesi, e maise fo i o lau atu une. Sa mātou iai mā lo longo o le pōngsa. Sa ta mate fo i lo mātou wola i ni asu. E whaftai ua whao popo ina pēr le malosi māso whaita wina. Au mātou pūno nou ma ngāru rua i au i so se vala wina ua e whina ngaloa. Whaftai le lia wau manuia. Le atunu e a fua mai e mātou. Se ia o lava i se wau pititi. Whaftai lau whasoa i te mau a inga i so sana. O le poto tā leni māna wa. O le iloa mara whaunga ina mātou. Iu te mawhaiwa ese wa e tutofi ai mātou i so mātou valawi. Mātou whaftai le ri i. Manuia nisi o whengai mafti ana i tutono mauta ngase ngase. Nisi fōi le ri i o whengai ma whapita au. Mātou langona e leo tu lafo ina e lau fio. Mātou whaftai ngā luenga o le asu sa upabai. Sa mātou fola ma mori maula o tala le le. Awa o ina lo mātou wola ina ia o mātou lo. Ona muli pēr i ata oe le tua e leo no. Whaftai wanuia sa mua i so se mea. E mai se foi o le wha muli mai si o mātou watunu i o mātou whanua ma ele. E mai se foi o mātou wai. Whaftai le ri ia o manuia o e ka le sia ke visiani. Tai o e ka le sia. Lea whai ngā luenga o e watu tofi au. E mai se foi o uta ngata whātu tua e ua muli i lo whina ngā. Mātou whaftai lau tusi pa ia. E ao ina lo mātou vare lea. Ina ia mātou loa le winga o lo whina ngā lo mo mātou. Whaftai lea ngānga pa ia e au muia le mauti no. Mātou te malo losi ai pēr lea unoa e whai au te au. Whaftai a ke viso Jesu o le na tongi ola ina i mātou. O lona lava soifua ni sa mai ato toa. Ua sao whanga ai mātou i manuia e whaavavau. Tu maui atu oe le vi inga e leo no. A mangalo i mātou leli. A sifo lava lo watu nuu i le nei tai ao i mātou lava o tangata mātana. Mātou tau tino e lea i lava so mātou le lei. A wae anga salapea i mātou. Vai mātou i manatu malangona. Eva ai mau lalo le manatu whapito le tusi lima. Le li e wa e sila fia ma mau mai. Manatu na tunga ma loto i mātou fantasi ma utanata. Mātou o lenga lama le tu e ala i le toto ke visu. I au ngā lea mo i mātou e fulu ma whama ma ina o mātou leanga ma ele lea. Whai ai ni loto fōus tonu i a te mātou. Mātou te whai ai au ma au ngā. Ia ana le lei mai a oe lo mātou. Whanuia le whasponga sa moi ni tai au. Topule ia o manuia i tonu ai. Le varo nofo mātua ma whanau. Ia au whamuianga e lea uno. A lofangia na ia mātou whanau ia onga ma ngā duen. Le lalo vawa ma le stupu hae o whanau le atuni. Ia leo wina ma marutia i au au anga le nei. Whamanuia o e ka le sia ke visiani. Ie ua whai matata. O le au whai ngā luenga ma le ngā luenga mōri mau. Ia mana whea whe au malau. Ma ia maua nia nganga mo oe lea unu. A lofonia e ua tautua ma puno nou le li i. E ia i whantasi ma le whansoa le nganga pa i. Mātou te malo losi e pēr i au e lea unu. Mātou manatua so mātou utunu o whamuli mai whanua ma ele. Ia whatupu le file mui ona taita. Ma ia whawai pēr sa mua i atu oe lo mātou wuli. Anga le lei fe au malaungo le asa umawai.
Ia I whātasi ma le mana o le ngāna ko I. Ma ia maua ngāna mo o e le tua I le au. O ai o ala whai mai whanoanga I le ni aso. Le li e wha maise ma wha mawhana whana e loa ngāna. Ai o mawhatia I tonu a inga mauta ngase ngase. Lango maluina I o a ao whao. E ua mawhatia ma saise tia I sosa mea. Ia o atu iai lo wanga le le. A lofa ngia le lalolangi le. A tupuina le fide mu. Ma ia ata mia pea o e ke viso I le ola o tanata. Ia ngale le ia I le ngā luenga fita le ne ia la leo. Moli ai lo fina ngalo I lo watunu. E maise o pol kalame ua le fasoa mo o tanata whalongolongo. Ia I whatasi ma loa lofa e manu iai. Wha moenga o atai hao ma le lumana. Ia tātou malanga ma oi le ni aso ma le nei mai aso. Ma ia tō pōle aso tātou whia nai. A oa o fionga I o mātou loto ma au whia au le ni aso. Ia tupu le tala le nei fina ngalo ma loto o Samoa. Wa o mātou muli te whaia lo fina ngalo e lea ua. O le mātou titaro lea. Pa tasi ma le tele o te talo lilo I te tonu o mātou lo. E li ia ofo ina atu ia whia lo fina ngalo. Ai awa lawa I mātou leri I. Wao ke miso ua mātou wole mtalo o tua ni. Mene tu mau o mātou lunga umalawa lo manuia le tua le tama. E alofa ma le fide mua Yesu ke miso lo mātou li I ma le whao. Mau ma futa patasi ma lo lava ngāra koi. Nei tai au ma I au le whamavau lava. Amen. Ua whawhonga le tātou atanu ui le tātou sauri ngā lotu le tai ao, ian taita ia le sunga I le tausimtanga luenga, Reverend Fuatui Saletolo le kalesia me tutisi Samoa I taita I Lower Heart, ia mo le tuaile ngā whawhtai tele, ia I lau sunga I le tausimtanga luenga, ia o le tāpina ina o le tātou sauri ngā lotu le tai ao, ia le fuatatala lo ia I mo le tautua le sifongo le lau mua o le nei aso, whawhtai mo le upu fola, ia mana fo I le alo le upu le nei aso, ia uadwhenga ia le atinu I whaivalo filimo, mga luenga o le awhenga iai, whaamni atu fo I nei aso I lau sunga I le whawhengainga, ia whapea fo I le whalitua manofo alo, ia maisi le tāpua inga le kalesia, whaaftai tele lava. Luas fulfa minute o te aine I le fitu, si fonga lau mua Wellingtone, vi ingo le tua mai le kalesia me tutisi, sa moi nai ia ona whangasolo I leo le tātou Paul Klame o le tai ao.
o le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. E le aia se whai ngā mea e asa ma se lape. No. Kai fonfonga. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. It's not fifi falo. Ile atau le tai au. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the Vaiaso. Su fonga lo mua. Atau le tai au. Ata, 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 fifio.
Tata fia la ia nei tai ao ma tango fie ya wa fo ile tua ile to so fu ma sama to wala ya wa fo tata maftanga ya ta wala mai le ala leo si fongo le mo Wellington ya la na unanga le yaso ya me si fo ile tai ao le so ngofua le aso se full mai fo le masino se tema lua fe lua se full mai lua ki ora good morning tal falama ya le manga lua mai sa tu fue ni tai ao ya wa fo tata tua talo fue ma lo isu Malo, ya. Talo fatu o e lusu foi tasi, tai voi le ni tato fila di tai au. Yo. Tonu ai sa manuia le fa un gol Vaiaso malo longa sa yai. Ya, sa mania fo ile fa ingon Vaiaso, ya me se fo ile fa sol mai le so na nafi, ya le tau su mai le tai. Ya, fa tai ile tu mo pelta malos. Sa le ya. E pe ole ma fia na pe al fenga lunga la tu le ato mo le fenga lunga. Mo la tu fenga lunga le usu otu sis. Ya le si la mo le sa ustama, postine, portama, portina. Ya ta mo fa pe ole lu ta fa, ya ma ya. Ya ta mo fa pe lo ngase pos fa le vela. Ye fa no fu drat fenga lunga pe ta lo fa. Ya le la ta ya. Tala fia na tata ofisa le manuia ta ua le usu mele song fua. Yo. Fo yo lo manuia fo la fa lo no mo fa fonga. Yo, sa ole ya fa ta lofa. Ave fa mo mo ta fa ta lofa ta tinu. Fa ta fa tu le pa ia mo lungo ta tinu. Me se la fa fonga le su fa la ngor ta le me se ia pa yo e kali se umlama. Fa ta lofa fo ina yo ta tu ma tu asina sino le tinu. Ye wa mata fo la tu nga luenga ta po inga ma ta po mai tono mo ta malawa. Ye fa pe fo ta po inga mai mo ta nga se ma mo to tanga ta matua. Ne ta tu matua ro fa ta o tu di hai fa ta fa ta fo ye ili lo ta tu tunu le malo si o le tunu ye fa pe fo ya le tupulanga tala vou yo nei fa na wa onga ya mai na to umala fo yo e ma ngana Samoa yo le si fonga ne la mo ma ta tu klame atal ta ya fa ta lo fo i so se va enga lo langi o lo to mai mo mai ai lunga ta tu Facebook mo lunga ta tu YouTube ya me si la to lo fa lo mo ta tu app ya fa ta fatu ya Amerika Samoa ya mana tu o to na o SEPT nei ya fa pe fo i Hawaii ma Amerika ya fa ta fatu manuia la fo ya sauninga o SEPT ya te to ya me si to na tele na la tele fo fa ma si mo ne aso ya ma lo la fa ta fo ile mai ma fa fo mai ta tu ya fo mana tu o lo manuia le lo ta tu tinu mai lava i nai fa na witi ya se pa i la fo i se o pito i matu o ta tu tinu ya o lo mafuta mo tato proklame tato fai fia pai me fia le tai ao tal no fia ya fia nga lu fia tu ye fia so se me mala va fai le aso yo le alme la mai mau le aso sa le ya pero o tata no ile no le mau le fia ya ile tata fa lo no ne sa lu ga lo tu le tai ao mo le tau fa o le tau va ina o le tata motiva o le la fonga po le finga le o fai le na fai tato mo e la o le tau o le mo le fifia tato me tau ina tele o tanga tele la to tu pele mo fifia mo pe o le moni ama le file mo mai le mo ya pe foi la o tau a filo inga le tau ya e o le o te lo le ya le fa pe 1 million o ita account ya le talata met ya mo wala nga fa ili o fia na ya o fila o le tai o tono lo fa penale tu ya pe la vanga ya mixa mo ni la to sa so le disi la le o le lotu yo no la e ta penal to ya disi fo lo atu sa ninga ya mo to lo malo lo fale ma tap po ya lo fa tu po kala me ma esko como non i fa tale sa nga lo tu pe tu o ta sima mo Samoa ya me ai mana nei ya nei fale lo se le paso si na no mata noi ba tiri le tama apa vole le tama so si sua vai la le tono tama awe também aí eu vou colocar a minha ya lo tele atu mo ya sio ya misio linda lo mafuta me Amerika mo to ina ya ma lo tele o meleke ya o le si fonga le mo le tatou ya alfa fianga ta ya yo o dai fa na tu te lo fo le wanga tu fa na wi to e nei to Vaiaso to le onga mana ya na tu u fo le yo to Vaiaso nei le ye le taimi le lo la sa suil taimi fa te le va ver tatou taimi le si tu la Atua lo ringa life fu ye fa nga malanga le matua to te le malanga ya mis fo ye o le ale la va mo le fa nga luenga la va ver fa le lu mana ya la tanta tu pese ya ma lo la va fa mai to luas fu 1 minute yo nta no le to luas fu 2 minute tari tu la valu
usangi fungala au ae ala usu ita I le whaiwa o mawhawhau Tanu polo upopole Ne I te I uare taulau Taunu uai le upu Uale au le ila ilau Au e ae Se I whai mai sau upu Pe tua I ni mala Pe tua I manu Sau fumala upele Kau masina I uai mahu Se inu ane ai Tama ole nuu Teine petua inia O usa ta whai Ole au a mene irunga Ai putole no uloto Ona o sautupua inana Ne ililo utuma Ae ali ali na utuma Au e ae Se I whai mai sau upu Petua I ni mala Petua I manu Sau fumala upele Kau masina I uwai mahu Se inu ane ai Tama ole nuu Au e ae Se I whai mai sau upu Petua I ni mala Petua I manu Sau fumala upele Kau masina I uwai mahu Se inu ane ai Tama ole nuu Au e ae Se I whai mai sau upu Petua I ni mala Petua I manu Sau fumala upele Sau masina I uwai mahu Se inu ane ai Tama ole nuu Se inu ane ai Tama ole nuu A talo fatu nei taimi malo so I fuo se mel fa fonga le tatou tala o le tau. O le so le valo ia le ofisio le vai tau e fa manu malu le aso le lei. Ia o le fa pe me foi sa a manu no se vili nisi o taimi. O le aso atai ao e fa manu malu foi. Pe foringa ina I timu fa pela le stofi a solundo stofi es freile. O foringa io le tau le vaso atua le lei e ma le tua to I foli swinga le isi luas fu fai tu la uluma. O tulanga leo le tau le la iai pe foringa fa malu malu ia ma ta pena mai foi nei timunga mo tatou ni Vaiaso. Ka piti manua tu whanga nui mtau naki o le ai foi nei timu le nei yaso fa pe foi malpro taupo o speima waiwa rapa. Ma velongo atu te uta pena ni lava lava le ainga ave fafo ia ni te utimu o na te lelo le fale tonu iai. Fai o el tonu. Ma ulalo le fole malulu fa mawina lo iai se fulu I taupo fa pena foi waiwa rapa. E ma fanfana le wo o tunu maurunga sfruiva. Whanganui? Sfruiva. Hawke's Bay, sfruiva. Sfruiva le valu manu atu. Sumar fitu wa rapa. Au kilani le soe wha malu malu e nai timu. Peo valo anga l'official va I tau. Whapena foi Hamilton. O le motu I saute ia e nai timu le pito ilunga langi le lei le tau I kalai stete. Langi le lei foi le tau Dunedin, Queenstown.
ia ina i timu nisi o taimi vai le mata le lai nisi o taimi le maulalo le fo le malulu e fa Queenstown ia mafana e lufu tasi fa mawina e Christchurch fulu iva Dunedin e le vekako e sifu malvalu o le telenga o le tunu ne yaso e fōringa mai fa malu le tele o vaenga o le tunu mai ina i timu se vanganale i tu leo Kispen ia ina i timu vai le mata le lai nisi o taimi le moto i saut le moto i matu nei o pia langi le leili tau luas fulu valu fo le vela luas ufale mafana o le angoto i fo le lai le so Wellington le sifuru ono minute te ai leono na nei le fiafi e o soa ele la tai au sifuru 2 minute te ai leono i le tai au a tai au o le fua le malulu o lo iai le vao le tasi fa solo e lunga le sifuru tasi Wellington e manutua oi e mafana lo iai le sifuru 5 sifuru ono so fitu Wellington e manutua oi o le tala o le tai Wellington e sua le tai nata le sifuru 2 i le au le nei pe le tai te o le ono le fiafi to e sua le tai te o le sifuru 2 na nei poli rua pe le tai nata le sifuru le tai o nei sua le tai te o le fai le fiafi i ono to e pe le o le tai le to e sifuru 1 minute le sifuru tasi le pona nei tala leo le tau ma le tala o le tai ia uri e tai au na mau atu leo le tala o le tupe mo to si le fia O whamrianga wa soifua ma sa whanau, whamna tatu pere tato imeli, as whanau at samoacapitalradio.co.nz. Mani a tele ama uto wa soifua, uto una soifua mai lenei aso, le aso se fulmana iwa o le masina o se tema, ia whapea o lo wa soifua po se aso whanau, o se isi o le whanau, e whamni atu le tato tautua ma le porokalame. Mani a tele uto wa soifua, le pese o le tusi whaitau, mo melea le tusi o whata oto, lona mata upo e lua se fulmana le wha, lona whai upo, whata oto e lua se fulmana le tolu, alona fai upo e lua se fulu ma le wha. E matua ori lava le tamā, o le uami o tonu, o le na whana ua le atalii, po o e fia o ia te ia. E matua ori lava le tamā, o le uami o tonu, o le na whana ua le atalii, po o e fia o ia te ia. Manu ia tele lava o tō a soifua, pese nei mo o tō. Fa
Fatala fatu le tino o le vainga foi lea o tala foi o tala faso le pito le langi ni asu tatu i le asu sfuru iwa o se tema. O le sol tau sanga e tasi valu iwa tolu na sainia ai le tula fono le ani usila o le Electoral Act tula fono whainga pālota ma vatu ai le avanoa le tu pāo tina e pālota ai mo le taimi mua mua. Ma ua whamawina i fo i o ni usila le atunu mua mua i lalulangi ua pālota le i tu pāo tamaitai. Ia o le sotu sanga e tasi iwa whaono sa whaia ise la unga le taitai le o Penitania Winston Churchill i le Universitea Surridge o ina le na whawaina i loa le Council of Europe. O le Council of Europe o la tō mata whaioi o le whalapaptonga whaavao mālo lea la tō te tū le ia mauna ia mata upu le aia te tau o whainga wha te mo kalasi mai wha pea e wha se furufitu ia nuu awai ia e pea malevalu se lau luas fulu miliona tangata e whatauteia pe operati lalo o le council nei ma le latou paketi tau sanga e pea male afa biliona euro e whaanga ioi e whalapaptonga nei ana whawaina i le so ia pena a mata o na whau mai i le mai au le launga a Winston Churchill le taitai o Penitania i le aso nei tau sanga tasi iwa whaono whatoa whaavai ai la le whaalapaptonga lea o le Council of Europe i le tau sanga tasi iwa whaiva. O le sol tau sanga tasi iwa lima fitu na whaia i whaata inga mua lava le malo Amerika o pomu wha niukilia e whaia lai lalo ele na whaia lai tuafa leo Nevada Desert e luas furuiva whaata inga na whaia ai. O le sol tau sanga e tasi iwa fitu walu na ofia tuaile atu Solomona le tato uso fo le Pasifika i lalo le wha malu o malo au whaatasi. O le so na lulu ele mafu i tele lava le tau sanga tasi iwa walu lima e le nuu leo Mexico City e lata i le lima afe tangata na mali li wai le aso le nei. O le so o ni ali isto alua suafa ia John Burr ia Mark Summers o la uana la filifilia le aso le nei e whapea e mana ia foi ai eisi aso whaapitoa se tasi o le tausanga leana amata mai le tausanga e tasi iwa lima e tautatala i tangata e le ngana wha a pirate ia mole au whao mea le lai am whaina latu suia le upu le hello i le upu o le ahoi mi hati ia nga ngana na whao mea po le au pirates le uli ia te waifio i waa e ia vasa na o le lalulangi e atu tama ia whaasala vei e whenga malanga a vaasua uu ma meli ia whamea maana ia fo il whao ngā o le aso suri vo se tema e taututala i tangata e le ngana tama ia ia i Samoa o le aso nei i le tausanga tasi valu iwa valu na toi fo ia tua i upolu manta afa Yosefo le maea o le taimi na whaau no uai i Marshall Islands. Ia o tatu tala na toi maua lawa noa toi whafonga iai i le taimi masani le aso a tai au. Sila sila mai le tua ilunga, le tala
Sai fo manuia le tātou tunu nei fo am tanga le vaiaso fo i tiu te mga ruenga a lo mai o nisi o talai meo lo o te tupu le tātou tunu o se mai e whaafonga. Wa sia se au malanga o le vaenga mai le falitupe o ati na e asia. Nisi o vaenga wha au popo lo fausia o polo keti o lo lātou whaatupe ina mai le e au fie ma le vaenga o le suawai mama. O le polo keti le falitupe o ati na e asia. O lo lātou na ia ia tunu la i tol Pasifika ina ia tū mama. E ala lea ile mama o le suawai e whaongai ne tangata lau tele. Na o lātou wa siel tūlanga o lo iai tāne vai o lo pu e le suawai. Ma whaatawhea tu ia la paipa mō le atunu lau tele. Po au sia tūlanga mā ule lunga e saunga le muai le suawai mo le whaongai ne tangata. Na o lātou wa sia fwele no whanga le iel polo keti le li pensula i mule no. Le o lo taula o mai ei tane ia e whaamau tu wai suawai la whai. Whaama mama toi pamuina mai. E whaaso atu i le atunu. E whasoa soani le tane o lo tapu e le suawai a lawa. I le asia singa lava leo no lanto whai mania o onga mole au whai ngā ruenga le whaalapa tonga le suawai. I to mai e whaata atia i ngā ruenga i lungo wha whanua. E whao ngai nei au wala ma me whai ngā ruenga wha teknolosi. Ai meise o le whaata atitia i no paipai lalo le manawa le ele ma me to tia fau. E whaata atitia i a la ofe i le manawa le ele. O nisi o to mai wo lanto wa o ina. O le anga vaa le lanto te suesu e nai le suawai ua matua ato to on le lei. Ma ua saunga le mo le whaaso atu le atu no. E le mai ai o lea si singa matoe fola le sui al faltupe o ati na e asia. O lea wha wau o na tuina mai pēla lanto soa swani. E una ia i por kalame ma a wala ese. E mawai e lea tunu suawai mama. Ma le leide au nanga. Wa yese finangana le fionga le minista o le soifua maloloina. Ma lasi lua pito whanua ta fito sele. Ia toi sila na au whainga luenga e se awala ave ese ma ia inga i lunga o pepa Samoa. Le te tongi e tangata malanga mai New Zealand le ono se fultala e whaila na suenga. Ai fast fultala e te tongi e tangata i fiti e whaila na suenga a ole i ulu whale mai i Samoa. O le finangalo le fionga le minista. Ia whaasa o loto tātou tangata e malanga mai i te tono le antinu. Ai whaatino mai i Samoa suenga ia. Ma te tongi e ina i Samoa le se leni lea. Nai lol te tongi i atunu i fafo, ma benefite i lava i atunu i tupe o lo whai isu e ngai nātu uma, o le āmalanga mai i Samoa. E le teimi mua sa auna i atua i Samoa, o atunu i fafo i ana i a inga ia, e whai ma wha lave o tātu tangata malanga mai i ala isu e ngai ia po o test, mo le wha mai o COVID-19 fulwiva. Peitai o le ua manino le saunwanga le fionga le minsta, o ai a inga ia, o loo i lunga o pepa mai a inga whaatu mua Samoa, mo so se tasi e malanga mai. E na uafisiri gena fionga le minsta o whela o inga, le fionga olo o forfiti wa ai, i u leo lo whaalongo ina pe whai pisi nisi ta vale lau pasese i taxi mapasi. Taru wai ono le sisi i peo sende o le swao ui le masina ma le masina, pe le ua ono ala ngā te tau eno sila le malo le sisi i tanga o pasese o ta vale lau pasese, e whaapa leni ma ia si itanga o le swau. Peitai, watani manino le fionga le minista, e o mai lea so, e le aise whaase apo se talo sangalo ia tustusia, mai pisi nisi taxi mapasi o tu inatu le malo, e uiantu lo na ofisa, e whatang si aise si itanga o tau o pase se mo taxi mapasi, e na o tala sala tua lava o lo whaalongo i ne mafsili ngia e foi au mai ele au tustala, ai le isi tasi wanga i ane luna ofisa, ma tu inatu alo ia se mata o pui lungola na lau. Sau no foi olo, a fai e le isi tusi alo ia o tau lima ina, e le te tau foi o na tala no ina fua lea mata opo. O le fionga minsta sa fai lana pisinista vale le titi lau pasese, na ia fa ai loa, o le teminei o tofu ta vale uma a inga Samoa, ai a fai o lo o mana o se fai pisinisi si le tau o pasese o whimalanga inga le atunu i taxi mapasi, o lona winga, mo le anga i atu le lumanai, o le a le aise isi e toe fia wha o ngā ina i au aunanga mo whimalanga inga. O le tuolalo ma le fautuanga ma le fionga minsta mo ia pisinisi, e mana o mia le wha ua tau o pasese a ia ola pe le pisinisi, na i lo le wha tau ta,
le ai lo man tangata whewa i o le a wha le tonu e loa, ma se tupe maua le aso. Sa whaftai foi le whiongon minsta ia o whai pisinese, e lui tau o lo whesa ngā i mai tātou, e le siti e peo le tau le swau mai lea taimi ma lea taimi. Ua whaalawi loa nei le ato le whini maketi fau lea ua uman tūsia, le sa ye le wha moe moe ngol whinga ma lo te ruai, e na ia whātu ina le no whanga le sa tanu i songi, pe ta ia fua whanga le whinga ma lo fau, o le ato e whātu ina i pe le no whanga le sa ye le maketi le na mu, i le lua fese fulma le ono, o le maketi le na fiso swani ma ye fo i New Zealand, ma o foina ma ye le se fulma le 2 miliona tā la, mōlo na toe whausia ina. Le ata na tūsia le se tasi o tama whanau le atunu, le whaotongi pale tasa la whao toi. O se whale pe o na tūsia, e na ia matuai lolo na taatia mai male mata ko fie, mai lunga o le mongo paia. E lei whaai lo mai le pepo whaamatalanga, se teimi e amatai lea ngā luenga tele. Wa toi tolo o te tual teimi e tau nuu mai e le vaa o le MV Lady Samoa wha, o le sui leo le vaa o le MV Lady Naomi, wa luas fulima tau sanga o ia tau tua mo Samoa le vaa leo a piampang pango, e whai ngā malanga i moto e lua. O le masino November lena fua e tau nuu mai e le vaa i Samoa, e na ua mai a whaalawi loa le whasoa swani le malo Yampani le masino a perilo le tau sanga lenei, e le no whanga whau vaa o lo whausia i Yampani Hiroshima. Whai loa se pepo whaam talanga mai le malo, o lo tau wha mai a lava vaenga whaamali e nei tūla whono so se vaa whemala ngā i lunga le sami. Ina ia mauti nore saunga le mu fo o soi fuo tangato le a whai malanga i lunga, au le i taunu mai lo tātou atanu. O lo iei lava le wha moe company vaa Samoa, mali company o lo whausia ina le vaa fau, ina ia mai a vaenga umolo o mia matau wha uma, ma taunu mai ei se teimi lava le tausanga nei. O le vaa fau le MV Lady Samoa wha, e wha se full mita lona umi, o lona mamafa e afe se lau tau se fulu tane, e mawhai o nei e tau aveina le au whai o tangata e lua se lau iwa se fulu malfitu, e le lua se lau valu se fulu leo le pasese, ma se au vaa e toa se fulu malfitu. E to ono sui al kompani vaa Samoa o lo i Yampani, na malanga le amatanga le tausanga moa o onga le whaonga ino le vaa fau, ma e malanga whaatasi mai manise o sui al kompani vaa o lo fausia Yampani, e moli mai lea vaa fau i Samoa. A e se fontanga le parlimene late le tolu masina taluai, na whaalawi loa le minista o kompani vaa Samoa, le fionga olo a forfiti vaa ai le parlimene, o le asui ai le ngō le vaa fau, o le a le Lady Samoa wha, ai o le a Lady Naomi ono se fulu. O le tau ato lo whai mea lofam wha tupe ia pani le vaa mo Samoa, e tusa le male ono se fulu ono tesi male fitu se fulu wha miliona tala Samoa. O tala ia mai Samoa mo lenei fo Vaiaso, manuia lo tātou tunuu, wha soi fo ia. Ta alofa lava I telefone I ta penaina I le tautua a le si ufonga le lau mua I Wellingtone. O le talamu mua. O le po ana nei taimi New Zealand, o le a whaiai toi sauninga ma le whale lau singa wha le malo o le tupu tamai tai o pele tania Elisabeta le lua. Mai ua wha amatalaina mai le nei sauninga e whapea o se sauninga tele au pito I mamalu malo ia I ona tu langa uma taru mai se vai taimi umi I do tonu o Peretania tele. E le ngata I do tonu o le malu o le awhaatino I nai to e sauninga o le tupu tamai tai I le Westminster Abbey, ai o le awha pe fo I ona wa aia ma moli mawina I tu SS o lone tona wa pe ma Peretania Atua I atu langa fe lanu lanuai o whaalo longa le malo ma le tunuu I lo lātou taitai ua whai I langi I le fo launga. O le polokalame wha le malo ua whai lo mai mo to e sauninga o Elisabeta le lua, e au fia ini solo au tu se tolu o le a whaatino ina I le poa na nei taimi a tātou I New Zealand.
O le solo mua le toe kuata le sfultasi le tae au, taimi ia i lona tona, o le anga iane mai le Westminster Hall, lea o lo o ai le tino maliu le tupu tamatai, anga iatu i le Westminster Abbey, o le a whai ai o na toe sao ninga. O lona lua o solo wha awau, o le a whai lei le tu lai se fulmo le lua i le wauli, mai le Westminster Abbey, e anga iatu i le Wellington Arch, mo le solo wha aiula o le se vali umilea, e anga iatu i le maota o le Windsor Castle, lea o le a lago mawai i Elizabeth le lua. O le na mai estete, le tupu i a sa lesa le tolu, o le ata iulu i le solo wha awau, wha atasi malona au ainga Atua, o le a sa vali e muli atu i tua o le pusa maliu o le tupu tamai tai, i le taimi e tua ai le Westminster Hall, mo le Westminster Abbey, mo toe sao ninga. O se taawale ave whana whanua, o se lau luas fuma le tolu tau sanga le matua, o le awha o ngā ina e tau ave ai i le sao le tupu tamai tai, mai o le a toso ina i ni seila e toa iwa se furuma le walu, o le fua manu awa pe le tānia, e pei o na lātou whaatino ina foi, i le taimi na tuu mano ai, i le tupu tamai tai o Vito Lia. O le taimi nei, wa iai lo ne tona le to tele o tai o mano o le lorolangi, mo to e sauninga o Elizabeth le lua, e au fi ai le pele stene a Amerika i a Joe Biden, fa pe le pele stene o le malo falani Emmanuel Macron. O sui o le malo New Zealand o lo o iai lo ne tona mo to e sauninga o le tupu tamai tai, o lo o whaurulu i le kōna sili i a Dame Cindy Kiro, ai fa pe le tupu o Maori kingi tu Haitia, ai mai se le tamaitai pāle mia i a Jacinta Ardern. E a mata i le afo le fitu i le fiafia ngā nei, o na whaasara lawina tu sao le TV in New Zealand, i a sao ninga uma ma le whalalau singa o le tupu tamaitai mai i le ai i lone tona. I leisi vaenga o le tātou telefou. O se lipoti le tamai nei, wātangi ai, i le vevela o le tauanga mo le tofi pule nu o le lau mua i Wellingtone. Ta ua le nei lipoti e whapea o lo tulanga mua i le teimi nei i le manatu o le au pānota, i le li e soa wha Paul Eagle, o tulanga lua atu i aile te maitai o Tori Whanau, o lona tolu, i le li o lo umia le tofi pule nu i le teimi le nei o Andy Foster. O se suenga i manatu ma la ngona le au palota sa whaafoe le kompani o le TVNZ ma le kainta na tūlai mai ai e Paul Eagle i le 2.8%, 2.1% mo whanau, ai 2.0% mo le li o Foster. Eita ai, e 2.5% i o tangata na whesilingia le neisa i li linga, e le i mautu po o ai le sui o le a awe i ai le lātou palota. Sa whesilingia fo i le au palota po o ani mata upu e mana nao i lātou e le tau na awe i ai le wha mua a le pule nu fau o la filifili e le whai ngā palota e pei o na wha ngā solo ai le teimi nei. E si dia le 5.5% na o lātou wha alia e le tau na wha mua le wha le leia o paipa ma au nanga o le sua vai so o atu ai le mata upu e a fi ai swing o le tau 2.5% e lātou te mana nao i ai o le wha le leia o wala e 2.5% e langolangoina. Ai whape fo ima le wha IDT o la fonga te tongi po rates e ma wha le leia le tūlanga o awala o whela o inga. O les frailing na te nei na amata tufa i nā tuai i pusa meli i a pepa palota mo whai ngā palota nei mo te whinga i te tonu o pūlenga wha anoto i whale ma pūlenga wha ai tū mā lo. Mai tonu Vaiaso i e le tau o na wha awasenga ai palota ona toi wha fo i leo pepa palota a o le i tāpunia ano ia i le aso fitu, le aso walu o le maasina fau o ki topa. O le amatelea i na susu ma timu le nei Vaiaso e mafua i se vaenga lau tele o tūrulanga wha le tonu o le tau o lo o aluaru maalie i le sami ta se mane. E iai la bata inga o ti munga ma mafa o tu ina mai e le ofiso le tau le Met Service mo atu maungai au fiai le Richmond Range, le Bryant Range, whapea le Rye Valley, ma le atu maunga le Tasman Mountains, e amata mai i le vavea ona le la, e o atu lava i le wauli le so.
I le motu I mātu o lo o mātai tuina fo I le ono ma mawhau ti munga I pa u I le maunga o taranaki le so ma whaasolo ne ai le tumalo Bay of Plenty I le fiafia nā nei e o tu lava I le aso lulu. Whaalia fo I le Met Service e ono tele nisi pito nuu o le a fia I la pata inga o ti munga e ono a fia ai I nā iaso o luma nai nei. Whaelo mai e le lio Stephen Classy o le Official Met Service Ono o iai se vaenga lau tele o tūlanga lolo wā le tau I le wasa tā se mane le teimi nei, mai o le a ngai mai I runga e o New Zealand I le so, o le a vave o nā awhia I le motu I saute, a o le e yo mai I le motu I batu I se teimi o le so. Tau a fo I le lio Glassy, o le a vave o na te SEPT wunga nei mo I le motu I saute, ai o le motu I matu e tele vaenga o le a wha umi ai ti munga I le nei Vaiaso, ai mai se ai o le vaenga pito I runga o le motu I mātu e awhi ai ma le tūmano le Bay of Plenty. Na maua le tino maliu o stangata I le tono se fale na mu I au kilani e tusai o se lipoti mai le ofisa o le leo. O le mu na tupu I le pōla stonai I le pito nua ingoa o Nina Place I au kilani saute. E leo mawhai le leo na maua se whaamtalanga sao e winga I le tangata ua maliu. Mai o le a whaia se tautonga whaabitoa e whaamautui na aipo ai le ua maliu ato ma le mafua anga o lona maliu. O le teimi nei o lo tanga whatia pei le whale mai mero moa ia se li I sa iai le whale na mu e na fia ia ma whaale tonu ona o lea whaalawe lave. E tō tasi ia leisi tangata na maliu I le whaalawe lave na la bea aise taamale I le wabea le sa I le motu saute. Whailo mai le leo whapea o lea whaalawe lave na tupu I la wala ingo o le Lake Brana Road I moana I le tumalo Grey District pe tusa o le afo le lua I le wabeao. Na madiwa I lava le tangata le nei le bena tupu ai lea whaalawe lave a o leisi tangata na o la to lua na a wina atu I le whalemai mo tonga fitinga. Ua toe sui I le tulafono a se supermarketi le ai o Palmerston North e whaasai nai ia se isi ngana e tau talaila na au whai ngā ruenga se ia vanga nāle ngana Peretania po le ingilisi. O le supermarketi le nei le New World I Broadway I Palmerston North sa iaila na tulafono e whaasai ia se isi ngana o na whaakaina le au whai ngā ruenga I to tono la lātou whole noa se ia vanga nāle ingilisi. E tai, ua matua whai tio ina malosi le nei whainga whaavai e le komisina mo le whawhialo ai o tangata, le Race Relations Commissioner, e le ngata ina whailonga tangata, ai e sori tu la fono. O le New World e vei ona sila fia e lalo o le pulenga le company tele o le foodstuffs, ma na lātou whailo mai o lea ua toe sui le lātou tu la fono, ma ua avesea mai le tusita I ala mo tangata whainga ruenga le company Palmerston North, ia le tūranga le nei e whaongai nai nā o le ngana Peretania e le au whainga ruenga I le tonu o lea supermarket tele. Ua whaalia e Stasio Bean Star Maori le tonu o le Carpeneta, o ia foi o le suifai pule le tu malo Maori o le Tamaki Makaurau o Penny Henare, e le aiso na manatu e le tau o na abea le ngana Maori ma se tasio mata opu au tū e au auina I le tonu o a onga. O lea whato a mai a atu le Vaiaso o le ngana Maori le tono New Zealand nei, lea sa whailonga nai ma le 5 sanga, talu ona tu inatu I le parlemene ia le tau sanga aloa ia, mo le te tau ona aloa ia o le whaonga ina o le te reo I le tonu o le atunu o Atua. Ai I se tanu anga le li minsta ia henare ma le News Hub sa ia tauai, e te tauai tangata Maori ona tau whai malosi, e pui pui ma whaolaola la lātou ngana ina ia mauti noa e ola ola pea ma whaonga ina I le tele o tausanga o I luma. Sa ia whaalia fo I ua uma na ia whaelo atu I isi whai pule Maori ma le lātou whaapole tui o ia e na te le lango ina le whaamalo sia o le hawa o ina o le ngana Maori le tonu o ngā New Zealand. E ta awhi le I Minsta e tele le maula velave ma ngā luenga mana o mia o na whaia e au fia I le fisilingia leo vaenga SS o tangata Maori pe mana na o e tuwha atu ma o atu le lātou ngana I isi tangata pene ai. Ma ia ta o foi
o le to te lava o tangata Maori, e nau ina ia whaaolaola mo pui maru na lātou ngana ai e le mana nao ina ia tufa atu ma whaasoa atu I isi tangata e le oni Maori. E si dia I le lua se lau ni awa no whainga luenga o lo iai I le malaiwa lele Wellingtone mai o le autu leo se pol kalame whalau I tele lo fuafua ina le pulenga mo le masina lenei e whaalau I lo atua ia awa noa mo nisi o lo su e ngā luenga I le nei vai taimi. E lata I le tonu afe le a whai tangata e whainga luenga I le tonu o le malaiwa lele Wellingtone e le ngata mo kompani wa lele e a ai wha pe ai fo I o fo le ainga mo isi pis nisi o lo iai ai wha pe ofisa SS o le malo mo isi au nanga mo ta ngata whe malangai. Peita ai e sili atu le lua se launia wa noa o lo iai nei o mana o mia vave o na whaatumu e ni ta ngata whai ngā ruenga. Whai lo mai e le li pule o ngā ruenga I te tono o malai wa lele Wellingtone, Matthew Palliser, ua toi foi I le tūranga māsani tūranga whemalanga inga, tālu le lua tūsanga le na wha le tonu ai, ona o tapu masa o le wha mai. O le teimi nei, ua la talata I le tūranga sa iai, I le pisi o whemalanga inga, I le tonu lava o New Zealand, a o le io mai le wha mai. Ai wha pena foi o na tumu malanga wha le wao ma noa wa lele, o lo taunu mai, ma malanga e se atu mai Wellingtone. O mauti noa foi le nei ai taimi, le to tele o tangata o mana na o malanga ese atu I isi tu o New Zealand ia ai mai se isi tu o le lalolangi. I ta alonga na malole li New Zealand o Sam Gaze I le tu unga wile I lungo maunga I le su nga sempini a le lalolangi na whai ai Denmark I le whai unga le Vaiaso. O le nei tau le lea luas furona tau sanga le matua sa manu o tinga I nei le masina na te nei I le vai o le lawa tu unga sa whai ai whalani. A le la ua mua o ie le tu unga I Denmark. O Sam Gaze, o le siampini leo ta longa ma lo le tau pulenga I le tu unga wila le nei rungo maunga le mountain bike marathon. I le kopi, o lea ua toi o mai I lau whanua o le lau mua nei le talita mo le kopi wha ai tu ma loa New Zealand le Ranfurly Shield, ina ua sei le liona I le polas to nai mai le Magpies e le Hawke's Bay I le la ta longa tau whao I le Ionei pia. O le teimi mua lea I le tono tau sanga I se furuwha u mawai ua toe manu malo ai le diona I le nei talita. Whai unga le Vaiaso le nei, o le a malanga mai ai la o malosi e le Waikato e lui Wellingtone mo le talita le nei le Ranfurly Shield. E le whai unga le nā o tala fau. Luas fulu minute o te nei le valu na ua whaafunga fōi le tala amata le nita iau tala fōu pe tapeni na whiunga la wano ati lawa ia matatou tala mai Samoa ia le tautua sunga ta Jerusalem Sam te whaafunga I le tula iwa le taio nei ma le tula I se fulu ma le lua I le aulia na nei ia e toi whamano atu le o te le valu nei whanawa onga fōi ia manuia fōi langa ia tu o tau ia onga le nita iau o whanonga ngā toi telefone nei le tele o ngā luenga pēla o le vale le Wellingtone ya o ya lala nai tu ya asia tu mla vale po fia tonu nai ya peti asia la to penga o so tainga la to penga ta failan ya le Wellington airport ya nai tele ava no lu se la mo tu tele ava no so ana tu mla vale le nei polua mo le ni ava no ana fa pe o le fa to ta mai Samoa le vo le lo fa sa la ava no ia mo ta o i tai yes how so ya fa forma to so ilisa u ngal wenga te no fo na mi ma ki Bernie no mana la tala tala vale le ya va ai lungo penga te fai langi na pele isa va no te va ai ya na ta sanga re ya mo na u tele va no e foi company na nga lu to no le star le New Zealand based company si akila to website pele o ye ni va no wa du se la va no i to sai o ma tu malu se la na ya ia mana ia le po lai tanga fa te ilo ai to ainga pa pe wa lu le la masino o til to ainga o lo le te finga tango la fa te la to al mo ngal wenga fa te va so nei au ai te fa ia le la mo ngal wenga te ia lo fa te tropa to mo le to mo la va le va pe lo le fa te tai ngal mo dia wa pikia una nei de ono
Tala fia. Tala fia. Ma nei Ai te loi, wata whaalongo I tala le au mātutua. E se le amana ia o le leo o le tangata I tono le ainga pe a whainga luenga. Moi. Tanoanga le ainga. Whamea o le amana ia o le leo o le tangata whainga luenga. O le tangata le whainga luenga. Ia, e tau le amana ia telo na leo. Ai sa o le ia so. Ia. Tau ni la whaini, a pelo tato wa inga e whaini tanoanga fule lea. A o e whainga luenga, a o le whainga luenga. Ia. Ai watu a ufai manatu atu. Na tō Pe whale ano tato wa inga I te wafu te le whainga luenga. Ia, o ia hano atu ia I fwere le tele le tala e whai ma. Ia, tala e whai lei. Ia, o hana o ila whalonga tu ia. Ia, o la whaina lo fina ngalo ana o le tau te peo avino whainga luenga ia. Ia, o ngā mo tātou. Na. Mo usau ngā luenga e. Ia, na vai le Christmas I la ngā luenga. Mato vai. Io e. Christmas I. Tango wha te I mātou pia mātou tunu mo le vale. Ia, ma lo le uspo ngā luenga matiu te whaftai fo I mo le tau tua ino le atunu uso se ngā luenga o ngā lue ai. Wa se la tō lo whea ngai matangata. Ia. Wa ia ngā luenga fo I ki te ngā lue tua I le ilo atu. Ai le ngā luenga te uso atu al tai au te whea ngai matangata. Sao. O le lu I tau wina I o ngā luenga na. Wa upu matala e la fo I. Ia, ma lo anonu sai. Io e. Lo le fulele fato toa ma lo fa palpale. Ia. Ia, o le ua whalonga te fwoi o le ua whai fwoi tau wanga whai ngā pālota. Ia, mese pitonu ule Wellingtone. Ia, le fwoi tau tātou telefo. Ia, o tātou lava ia fwoi tātou pitonu ni porurua. Ia, na ua mata fwoi ia na whai pālota. Wai po wala fwa atu lau pe pālota. Sao le le. Tu fesili nisi pe fa fena whai pālota. O le whai pālota lea e. Nai to tonu le te utusi na wala fo atu ia le pepa fela paro ta uma ia na ia te utusi mai to tu tonu pusa meli ia le uma ua te le o bombe o afo no supermarket la utele supermarket la ui tonu ia tu ia il palota ta ua mo ta to fela palota fela voli usila o ia kai ta to sui pacifica nei na e te anga le ia o le situ o fa mo o palota ia falota I fale ia ma whainga mano light. E le tele tangata ia palota. Ia. Ai atu tū mai la tangata ia. O le tele ia whai tionga ave I whape. Tau ka tāle rate. Whai ka paka. Ia e o lewa non nei e te whai lou. Whai lou. Whai lou leo le nango ai. E le fwoi nei sui Pacifica ia ma sui Samoa pe o le whatal noa tu tātou ritio. Ia. E fwoi la le isi tātou sui le whatal noa nei le tātou sfulu. Ia. Sunga ya Reverend Anteria Sau. Ia o le ia fo ile le la fa mamlama tu lava lana sunga. Ia le vai tonu le tau vai whenga palo talaiti I le ule wai nui mata. Ia tu lea. Mo. Hatal noa tu nil tai hau. Ana ia. Tau al tātou palota. Ia ma whais tātou leo I mo meo purenga no. Ia le ia nai fa whianga la vai foi me diso fa manatu. Ai le ia fa se disilanga I o tālu ma tai o le. Ia walsi le fia le tunu. Fa tai.
mai le taimi a sia I ainga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa I te malanga I me se pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga ale DJ Sal. E lua whailonga I se ina I le whai unga le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolu sultala pe si antu e lafo I Samoa. E mau fo I lua a veroa pea e whaunga ina le click specific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sal I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua a veroa I misi te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasase. E ia inga ole dei wha bitoa. Malo whaftai, e iniso tātou whasisilanga I a tā ua tele. A o e whafonga mai ia o waloea o ngā korisia nai lo hat. Whasisilanga tā ua nei mo korisia nai. I le awa tele mo le whaaloalo tauai. E wala ua tuai mātua Samoa umaoloa o ngā o lātou walo I korisi mawalunga nai po nai college. E whapea fo I maso o Samoa e fia whaalongolongo. Na ia fio mai maliu mai le tātou whanutanga e whaia I le asolulu nei. Le asolulu le Vaiaso nei luas furutasi o se te malua afe luas furulua. I le lima I le fiafi no whaanga whaia I o le music facilities I to tonu lava o le korisia nai. O mata upula nei o le whono. Mua whaafeiloai so ia whaamasani. Nino le feiloai whaamasani lua. O to tonga matafa yo I le ngana I o langa o whanau tolu. Feso ta inga o le ngana ma le nganu. Wha tiute ma matafa yo ia mātua ma whaia onga o le ngana Samoa lumana I o whanau. Ia malvang mulmuli mana o mia I le korisi a nai lau lango. O le umi o le whono e fast 5 minute. Wha moi o le atato awa I le afiafi. Notice to all Samoan parents of students attending Nai College. We are having a meeting of whono at the college on Wednesday, the 21st of September at 5 p.m. at Nai College in the music premises. The agenda of the meeting or the whono: first, the greetings and welcome. Second, brief summary, the role of Samoan language in the lives of the next generation. Third, relationship between Samoan language and Samoan culture. Duties and responsibilities of Samoan parents and teachers of the Samoan language to the Samoan students of Nai College. We are hoping to see you then. Whaftai o le puleaonga Nick Richards, whaiaonga o ngana Samoa, tapa au waa ia mai fopo so. Ia whaftai. O le isi whasilanga nei, mō mātua uma e iai o lātou walo ma whanau le aonga tā polo a Samoa, le Golf Academy Wellingtone. Whaamole a whai o whinangalo e whaau au pea o na whia au wai I le nei polkalame whaafsota I mai le si ufonga o le lau mua o na olo o whia whaia sa tātou whono a wāre fuafuanga ma wha moe ngā Mole Academy. Whaafsota I mai le telefoni o le olua o wha o wha tasi iwa tolu fitu tolu. Olua o wha o wha tasi iwa tolu fitu tolu. Whaaftai. Ja. Ngale fia family no foi mo nei matuolo I lato walo le a tapolo. Pio le safa tau taia I lalo le taita inga le official commissioner o Samoa I Wellingtone. Tem nei le wasa e malva mo nei le Samoa Capital Radio. Ia ma fu arana fa salunga ia fa pio lo walo la I sa ia I mana to fa wau ia vili mai fa sto tala numela na lua. Ia a fa pio lo walo te mana o ia ton. Ia ma nei fu ila vanole te vili numela na se to la o to fa molta se numela. Ia fa mawana I lalo tatu numela lea o le olua o fa o fa tasi iwa tolu fitu tolu. Olua o fa o fa tasi iwa tolu fitu tolu. Monisi fo fisili maua na numela na. Ia. Na fisili te o fisili me maua ma na ia lo wala numela na fa mole. O tatala noa I le wenga I mlevalele. Ia. O vai tu foi Samoa o la mana o mia le Starkist. Tangata lima se la uma Samoa o tu fengalu. O sole. Na mia a. Io. A tasi a fatula to a tele o tangata fengalu. Ngalo nga e tele a tangata e mana o mia tangata fengalu. Pe ole swinga fauna le na ye le COVID le wa matana mo o fatu to na ye tu. Ole swinga me uma. Ia. To sui a to le ta avilinga la langia le ngalu wenga o le langa wa so uma. Ma tu a ese al mele o ile tele o ngalu wenga le te. Ya. A fuala ye. Lima se la tangata e mana mia. Allah. To e manuia po ta to ia sa moi ai fai foi lai
Maton no mastasi o uso le fenga lue ine ngalwe ngai ine I Wellington. Ngalwe ngai o va ayo ile lu. Ele foi le to ma tau no mai fo isi fa na o Samoa me ngalwe va. Ia. No winga la mo tato fa na fo ile Samoa vo ile le tau se ngalwe. Ta sile matata yo fenga yo ya onga yo ya on fa seila. Ia, sa. Mo mai sa tamata la vo malo lo si tato. O ya on fa seila. Wa le tele ngalwe. Le tata no va son tele. Ngalwe ngai ya fa seila Wellington. Ne New Zealand. E o mai ya mo mato lua mal fa na. E o mai ya tolu tau sanga no fo mau. Ta olele. Ole ki ala ngalwe ngai. Ole fa mahoni. Fa mahoni. Lue malosi. Na. Wa va ai mel fenga lue nga ngalwe malosi to fa mahon. Ia. Oi. O ngalwe ngal matu ai faile le tangata. Ya na to mo mai fo inisi ya vanoa. Se sa ole le. Ona tangata ina mo mai. Sa ole le ya. Mene ya fa pia na mo mai ngalwe ngai. Ia. So se ngalwe nga. E o lo sa fo ina istangata o lo fia mo miani e o mai ma. E foi stasio o uso foi na mata no fa ngol Vaiaso. O si ona uso foi na saunga no fa vai te. Ia. Sa tu ava no la compagnia New Zealand o ia fia lu sa mo no covid. Na halu le vai si ona ai. A o ia fia no fo no fo. Me na tolu le tau sanga no fo si ona uso New Zealand no le. Na war ngal wenga. Ya te leila. E lo fa tali no fo maulo ta sanga compagnia. Ma na ia. Ele fa pela ua fa ina na uso ina o no covid. Le tu so lana tu ile va no ona walo lo fa ia me tu o loka mo tangata ma. Ya la wo pe la wo le mo we dai tamana fa mo Samoa. Ya le la mo du ya ila ya si va ngale sa o sa yendo. Ya le la e o le stamale. E lo na inga mana fa na usa. Ya le walo umba ya. Selta o sa le ya o fa na tu fona. O ya ta to e mo la va no i se ngalwe. Ya. Ma on ye ma fai falle ona mau e foi leva no is foi tangata ta tu tangata mo el to ina matua lava palama na mata no i si vai te el palam metala to ina la tele i loa tangata ngalue mal lo sto fa ma ori pe tangata mo o tele no to ina pen fa so va fa melan tala wa no piki e si so la tava ai fa melan tala na ya fa mai po ia o fa to o sa mo mai sole ngata sa mo ala tala ai te lau fatu fa fiana e maua ia fa maunga fa mai se ile di sa mo sa fenga wenga ya ia no tau fao uma de te lo company pala mal tanga tale o no ma fuang e fai o le fa maun ngalu e malos au le si la me na ta uma to ina le di sa mo le e ia na meto tia ile ya o ya onga te le tato sa boy tato meto tia ele fai o la ele fai o ina na o tu ala woli ia me na o la onga tu mata ela tu sa mo le fai la wala mo fai no fai sa o le mo le mena ya fa mena wa esta me Australia ya la fai la tala mai o tangata sa mo na tau ta ia tau fia i lo mau le o tangata sa mo e ga lu ma lo sto fa mau ta si le tangata sa mo tasi tangata le na fa il para ni le ale wo fai ya la na ia tala sa le ya o tau fo ya ngal wenga ya mo me o tangata fo ile au seila tasi le ma fa ngai ona mana o mia mai ia alo sa mo i va o fenga lo ma lo si o tamiti ia vai le ya la me funa le telina vai le alu ni au seila sa mo e tu ni fa mo le fenga lo ma lo si o tamafa no le tinu awa o fa monga o seila i tala na mai fo ni sipe o tole sa o ya o fa pio o ngai fa vai sia mani e leina tu sala le o nga kilipati tu valu sa mo pe mena mena o mi vai o kilipati vo ile mena mi tu valu sa mo le mo mi e tu valu ni fenia tu no la langina o na lo fa seila Australia o nei ia o fiti tonga ma sa mo yo se pe o nei na ta mi lo ia o le se o ile no o ni le yo ia ale tulanga na e tasi ale le tala te peta no la mele ni na o mi tamiti sa mo tasi ale tala te falongo fenga no malos sa o so ia ma lo wan no malos ma lo le fa maoni ia e ta le ia o ta le sta to tu ia ma wo ma no istangata ia e fo ma li fo le tala le sa na vat fatal no atu le fiore di pule a fumsanga msa velina la por kala meile so es free ya fa peji se li fa longo tala na ya ite mawala tatu tala la ulunga le futas tu sole tamalo millionaire le wale oto mana o millionaire
Ia lau fua ina pisinisi e whaangalu e ina. Ia lela alu e fia i leo langa. Walu suma tupu tau sanga le to ina. Awe. O le Peter Konya le ingo le company. O le whaavai le tamano le company le tasiva fitu sifuru tonu. Ui wa leva tele la. O lona tamawa inga la ia pe tastesi ma le 5 piliona tala Amerika. Tau ia hafe miliona o tasi piliona. Ia. Ia o le tamawa inga na o le company. O tamawa inga o tamaloa le tastesi ma le 2 piliona. Au mana o tamaloa e... Wale fia milionea. Tu sa fa fingo fi wale fia milionea. Wala vana tupi. Stala wale le fa tal no fa tu pulanga le tau. Tu sa wale fia milionea wala vana tupi. O le talanga o tangata e monga fia e monga. Ya le lan sa ulo tau fai ni se pisinis. O la e fa nga tangata ma me fa nga tangata ya e monga. E vai nei le compagnie le Cathmandu. Le tele o lato fa pena umala compagnie le. O Cathmandu fo compagnie millionaire fo. Mo tele o lato lava ma fa no fanda ma fum se vai. O to tingili mo pulo o mata me uma ya. Ya o le to ina la na ya o le fa mo le to ina o le a fo ile tele o tupi. So ni le sisi o manga le swing o le tau. Tau tia fo ile to nga me. Ta fia tali i anto i. Wai fia anko o peia so anko to ina le ari. Ai po ila na la tu u ila no business. O le ile trust. Ale ainga. La tu te fa fo ina le va ingo company. O tu sa na la tono le ainga le a. Io ai tu sa ai foi tu so le wo fa meto ina. Ya bo le to e fia milionaire. Ava tu ia ma to business to te vai ala o te fa. Ai mata la fia fai tu pe. Ai mata tali vuino tu tato ali o nei pia. Fast food iva tau sanga ia o mia to ina company. Mo o mia. Ia o tau fo ile ale te fa. Io, pali su mo tau sanga va to tau sanga. Mo te mi al te fa mo fa sa vili le ma fa fa. La bueno le. Fa sa vili ma. Non le to ina. Ia o mai no te mi tu ia lang ia lo te fa. Te le fa longo stata mo va pe tu business ia lo te fa wala vai tu. Wala vai tu pe a. Yes. Te la tu pe por profito tu pe la alu so sonic. O nanga se ia va ia si o manga ma swing on tau. Ia na. Wa na fa pe o. Pilione te fa tu. Foi. Ya, le la u. Tu atu ta pisinisia o e pepa uma ia la sainia oi. Se o tu fa o ma wala va foi le. Ja, esa. Ja, ai te la tala va tia oi. Na sa tala va metia. E te le te wol te fa. Le te fa o i. Na lo se le on ban vi ai dei te rata e fa ir galu. Ma die fo io e te mi tar no tu il por kala mele a o le e por kala me ma sa di tar no no o Willy. O ia. O le hotel a sa mo fa io to Willy. Ta o io le Willy. Mo o le ta o le Willy la fa longo ila to ia lo ia. O e ne fe toto a ma fe mi sa ila inga mal fa na pe ma vai atu se matua. A me se le matua le e ni na me to tino. Ia, mo ni tupe te tele. Ta o le fa le Willy. Vai se lo ia fa se Willy o to a inga. Ia, o le tamalo le. Da saudi usila lua fe mal fitu. Saulo alu no foi o no Leo Hastings. Ia, ona ia o tamalo le tele tupe. Ia, na o tua taste si mo le 3 miliona ta la tau o lona on properties po na meto tino. E lua la Willy to ina. Ia. La tu sile si ana Willy lua fesful. A tu sile si Willy lua fesful ono. O le Willy la na tu si lua fesful. Fa pe mai. E avele se fulu pasene o lona tamau ainga. Lona estete. I longa nis. E longa po se a fafine o lona uso po se a fafine o lona po ai lava ale teinu. O le Willy na tu si lua fesful. A o le Willy na tu si le lua fesful ono. O fa pe mai ai. E avele e te le tupe a. Tu se te le tupe maua e le teine. Longa nisle. Ia lona nis. Ia le Willy lua fesfulu ono. Ai la i titi lua fesfulu. Le ala e fai le fi na le teime ne fa msi longa mawalunga. Ia. Fa mai le maua la wali ia lo ia matangata ia mawaina le Willy toina. O le Willy na tu si ai lua fesfulu ono. Ia.
O le taimina ua matana ngalo le toina me, wa ngalo me wa faina lon ma fa. O sole. A o le wili le na tusi lua fesfulu, o le wili mo ia na. O sole. Langa te le tupe ave ese. Tu sol tupe le faile fina ngwa le taimina. E iwa se lau tolu su fitu wafi. Tu tia miliona ta la. Toina le sau fu atu le tungata tununga le Freemason i Hastings. I o Hastings. Ta tonu fa pau pau le. E ta tonu le tua le ta tonu i tātou. E se la tau fu ta tununga. So tofa e tuai pasene o le na lau fai net fi naunga la fai net fi naunga o fi naunga la le va o le teine le na wili ele le luafe se fulu tu se luafe se fulu tu se le famel fi naunga la wali ia la lo ia ma le situ wa moi tu le fina o le wili sa ona to ina le temila tu se o le no ma fau luafe se fulu ale wili le tu se luafe se fulu pesa ye se afianga o to ina i lona nisma lona ai wili le to fai le wili su ye me lua temila wa matana ngalo to ina me ia le la fe fina o le ta ua la tu se o le wili ia sa o le lima ia tasi le wili o le lua o le iva fit o le iva su fit sa ngalo to ina na mali wai o me sto ina ia le la fe fina o le temila ma le si mea i vaenga ia o wili tan noi foi mana ia le va yo lo ia o lana ia o lona to mai lea o meta wili sa ia si lo ia foi le e se foi la tau matata sa o le fa to in la tau to mai na o inai e se foi ia lo ia fa pe e fa ngai mo wili fa pe wa ile tala na fam tala stasi na u fa lo ai o le to ina le ai o balison to lua pe le isfa na sto in e na ngale le ile o le si foi tama Palestina tausi na iwan fa malo te malo le no natali e anu tausi sto ina ele ainga sai le ainga e fa no to ina le te malo le no natali o to fa ngalo nga sa ua no fo tausi to ina le na tausi ale na ona na vai le to ina e te ua maliwe lo sto ina ya o mai le ainga poto o mai ngole wili o male fa le automatic so i fuale to ina na wili umale to ina le fale me umai si ngali ile man la fa na ai le ainga o vo le wo tausi wo a fa ia mala to ai o le tau vo na la to ngalu ngai va i tanga matu le tele ngai nurse mo tanga te ngalu e to wili ia wo to te mi ia ma fati ai le tanga matu le valus ful fitus ful valus ful iva ful tau sanga lon matu o ia mo mi ala le fa na mo ni se tausi ia al termine wo ia tamati wo to mai ata me te su el time le wili fa so me ya mai o to su ile tata le matua le wili na ta ua te le tulanga na yo ta ua tau si matua vo yo ni sta tau manui ai vai mo le ya o wili o ani me o tu si le wili pe afu ele o fa le mo ai ngala fa ta na le winga lo tala wili el fa na yo po ala ni me le la yo to no me yo me uma le ve mo vao ya alu uma mo vao ta vale o vai fa pena o fa ya wili uma me ana we se yo vai pe mon viau tom fainga no copia tu le ya o te loa le me te musu wili o lo to mai pusi le ma se ta ma lo fai te musu a me ese lo to mai pusi na ta mo lo fa wili ko mo trampolin e le va via col tai auto e va un minuto il talo lì va tu si fongo la mo Wellington e talo fa lava o ata uma o petu o le lani
pese le rubber band ma le pese tolo i mata utu io ma le penisula nai mulino io le pese le penio tia fa tu so i pia le vata pese oh sa wo mulino mo i mata e foi o le no tau sa ili atuale se senga wili e lua ia na le tata no le to fai tau le atua o le wili lua fe sfuru no o le tupe atoa i va se lau tolu sfuru fitu afe ia
So le wili na lua fesfulu o le wili lua fesfulu. Na le se fulu pasena o le tupele maua ele niso le toina le umali. Ai ave umali te lo tupe vai le afol tupele e kale si ese. Oh. E kale si ita o e kale si le Freemason. Ta tonu le fa pau. Te tonu i. Te Apollo. Pe o ini la to la ni. Ia, te le sila la le vanga le tu i tala to tato. E wala le i tafo le Falsacook Islands le la lo tu i Man Kevin. E alu di tu tom tau. Na le leva na le tu ana tu mai na le falsale le vanga le Freemason. Tonu ngai fa satan. Ia. E foi le sila falsale tala tai tai le fale le na il tato office tai Wellington. Wellington. Ai vai nei, e te vai le tol tai man le fa pea. Ma le mata o tangata le tu mai tu tonu pe fa pea na fo linga la tu. Wei te le tonu ngai se lola. Ia. Ai ma lo ale tau ata i nei vai ngole. Tai au ka mana tot fo ia. O le asani su e tai. Ia. Fo ia ia fo ia le. Ai ngol Vaiaso. Mo. Wai il fa mo le afole I vale la tano le fionga la pepe mai il tato o compagnia di Giselle. Ale mo le termino te fsile te to. Ia. O ai e te tua I al mele lo fi Australia I le lo fali le fa il tato. Te tua I ale au Australia. Te tua I ale le na fole le na tu numero se fulu. Ia o le fa tolu na fa le lo fali. Ia ai e le sona le o mai ai. Ia mo le anga I lumo talo. O ni to e tam fa e fo le fa mai mo taimi. Ia sa le ia. O la uto e vesi Australia. Ia la sa fa inga lo fali. Sa fa inga lo fali. Ia. La tonu fo tu stu la fondo. Ia. E le e ton wa so se lo fali. E le la tele fa yes fa inga lo na ita polo le fi. E se mal temi o lo fali o ia ai lo a mo lo me ai le aulea ia te tango fa sala le si au. Ne, o tuli tua. Fa mai mo taimi tua. Hafo. Fa tu le wala tala temi o lo fali o ia. E te tau le alu stu la fono lo fi ngol talo. Ai lo ai umala lo fali umal talo ngan le te lo fali ia. O le aulea mo lo me ai pe umal talo. E sala le si au. Esa. La me la wala fo tu la fono la umana uso e inal tu la fono me o ta fa ngol talo. Al me fe la tala le Australia le. Ia. Dal tano a kikil pole fafo. Sa vali mai no le. Todo se fulu iva se kone le na to e le taimina sala. E sa oi no na kiki a pula le ola to sa vali o ta nga melo taimi sa vali mai. E uma le ale o langa talo ya lu ma e matuale le e o alfa va wile ngalo an mele ne fa. O le vila ma fatia ya ye lo na langa Atua. No. O ia le uma foi na fa in Australia le mau Australia le wa luas fu tau sanga malo ni usila place loka. Atu so leva no ale malo ila to. Le place loka. Ai no mana o mana o se malo ia Australia. Tu sa le tato. O ani la ngona le fa ya o ngani usila. O te no ana malo Australia. Ta longa le. E ua na to e ia se vai nga fa tupe fo le anga ia le ina pia New Zealand. E mo ia la o man fa la to fa un fa ya onga. Ia la ula to ilo le ia tu ma walta alo New Zealand mo ia ele o le tele. Ia fa tai le lo fali o lo muli tu stu la fondo. Ia to vai tai. O me ma ur ko pai ia la me malo. Tala ba sa mo me fa fo. Se fo manuel tātou tenu nei foi am tangal Vaiaso fo tiu te mga ruenga alo mai o nisi o talai meo lo te tupulu tātou tenu usi mai whafonga. Wa sia se au malanga o le vaenga mai le falitupe o ati na e asia. Nisi o vaenga wha au popo lo fausia o polo keti o lo lātou wha tupe ina mai le e au fie ma le vaenga o le suawai mama. O le polo keti le falitupe o ati na e asia. O lo lātou na ia tunu la i tol Pasifika ina ia tū mama. E ala lea ele mama o le suawai e whaongai ne tangata lau tele. Na o lātou wa siel tūlanga o lo iai tāne vai o lo pu e le suawai. Ma whaatawhea to ia la paipa mō le atunu lau tele. Po au sia tūlanga mā ule lunga e saunga le muai le suawai mo le whaongai ne tangata. Na o lātou wa sia fwele no whanga le yelpolo keti le pensula i mune no. Le olo taula o mai ei tane ia e wha mau tu waiswa vai la whai. Wha ma mama toi pamuina mai.
E whaaso atu I le atunu, e whasoa ni le tani o lo tapu e le suawa I a lawa. I le asia singa lava leo no lanto whai mania wa onga mole au whainga ruenga le whaalapo tonga le suawai. I to mai e whaata atia inga ruenga I lungo wha whanua, e whao ngai nei au wala ma me whainga ruenga wha teknolosi. Ai meise o le whaata atia ino paipai lalo le manawa le ele, ma me to tia fau, e whaata atia ai a la ofe il manawa le ele. O nisi o to mai wo lanto wa o ina, o le anga vale lanto te sue nai le suawai wa matua ato to on lei, ma ua saunga le mo le whaaso atu le atu no. E le mai ai o lea si singa matoe fola e sui al faltupe o ati na e asia, o lea wha wau o na tuina mai pēla lanto soa swani, e una ia e por kalame ma a wala ese, e mawai e lea tunu suawai mama, ma le leide au nanga. Wa yese finangana le fionga le minista o le soifua maloloina, ma lasi lua pito whanua ta fito sele. Ia toi sila na au whainga luenga e se awala ave ese ma ia inga ye lunga o pepa Samoa. Le tatongi e tangata malanga mai New Zealand le ono se fultala e whaila na suenga. Ai fast fultala e tatongi e tangata I fiti e whaila na suenga a ole I ulu whale mai Samoa. O le finangalo le fionga le minista. Ia whaasa o loto tātou tangata e malanga mai I te tono le antunu. Ai whaatino mai I Samoa suenga ia. Ma tatongi e ina I Samoa le se leni lea. Nai lol tatongi I antunu I fafo. Ma benefite I lava I antunu I tupe o lo whai isu enga I tātou uma. O le a malanga mai I Samoa. E le teimi mua sa auna ia tua I Samoa o antunu I fafo I ana ia inga ia. E whai mawha lave o tātou tangata malanga mai I ala isu enga ia po test. Mo le wha mai o COVID-19 fulwiva. Peitai o le ua manino le saunduanga le fionga le minsta. O ai inga ia. O loo I lunga o pepa ma ia inga wha atu mua Samoa. Mo so se tasia malanga mai. E le ua fisiringia le fionga le minsta o whela ua inga. Le fionga olo o forfiti va ai. I u leo lo wha alongo ina pe whai pisi nisi ta vale lau pasese I taxi mapasi. Taruai ono le sisi pe o sene o le swau ui le masina ma le masina. Pe le ua ono ala ngā te tau ono sila le malo le sisi itanga o pasese o ta vale lau pasese. E wha pa leni ma ia si itanga o le swau. Peitai wa tari manino le fionga le minista. E o mai le so. E le aise wha se apo se talo sangalo ia tustusia. Mai pisi nisi taxi mapasi wa tu inatu le malo. E wiantu lo na ofisa. E whatang si aise si tango tau o pasese mo taxi mapasi. E na o tala sala tua lava o lo whaalongo I ne mafisilingia e foi au mai ele au tu stala. E le aise tasi wanga I ane lo na ofisa. Ma tu inatu alo ia se mata o pui lungola na lau. Sau no foi olo, a fai ele aise tusi alo ia o tau lima ina. E le te tau foi o na tala no ina fua lea mata opo. O le fionga le minsta sa whaila na pisinista vale le titi lau pasese, na ia wha ai loa. O le temi nei ua tofu ta vale uma a inga Samoa. Ai a whai o lo umana o se whai pisinisi si le tau pasese o whimalanga inga le atunu I taxi mapasi. O lona winga, mo le anga I atu le lumanai. O le a le ai se isi e toe fia wha o ngā ina I au nanga mo whimalanga inga. O le tuolalo ma le fautuanga ma le fionga le minsta mo ia pisinisi. E mana o mia le wha pa ua tau o pasese a ia ola pēle pisinisi. Na I lo le wha tau ta, le ai lo man tangata whiwa I o le a wha le tonu e loa, ma se tupe maua le aso. Sa whaftai foi le fionga le minsta ia o whai pisinisi. E lui tau o lo whesa ngā I mai tātou, e le seitia peo le tau le swau, mai lea taimi ma lea taimi. Ua whaalawi loa nei le ato le whini maketi fau lea ua umantu sia, lesa ye le wha moe ngol whinga ma lo taruai, e na ia whatu ina le no whanga lesa tanu I songi, pe ta ia whanga le whinga ma lo fau, o le ato e whatu ina I pe le no whanga lesa ye le maketi le na mu, I le lua fese fulma le ono, o le maketi le na fisoswani ma ye fo I New Zealand, ma o foina ma ye le se fulma le 2 miliona ta la, mo lona toe fausia ina. Le ata na tusia le se tasi o tama whanau le atunu, le whaotongi pale tasa la whaol toi. O se whale pe o na tusia, e na ia matuai lolo na taatia mai male mata ko fie,
mai lunga o le mongo paia. E lei whaelo mai le pepo whaamatalanga, se teimi e amatai lea ngā luenga tele. Wa toi tolo o te tua le teimi e tau nuu mai ei le vaa o le MV Lady Samoa wha, o le sui leo le vaa o le MV Lady Naomi, wa luas fulima tau sanga o ia tau tua mo Samoa le vaa leo a piampang pango, e whai ngā malanga i moto e lua. O le masino November lena fua e tau nuu mai ei le vaa i Samoa, e na ua mai a whaalau i loa le whasoa soani le malo i ampani le masino a perilo le tau sanga lenei, e le no whanga whau vaa o lo whausia i ampani Hiroshima. Whai loa se pepo whaam talanga mai le malo, o lo tau wha mai a lava vai ngai wha amali e nei tula whono so se vaa whemala ngā i lunga le sami. Ina ia mauti no le saunga le mu fo e o soi fuo tangato le a whai malanga i lunga, au le i taunu mai lo tātou atu no. O lo iei lava le wha moe company vaa Samoa, ma le company o lo whausia ina le vaa fau, ina ia mai a vaenga umolo o mia matau wha uma, ma taunu umai ei se teimi lava le tausanga nei. O le vaa fau le MV Lady Samoa wha, e whaasa fulu mita lona umi, o lona mamafa e afe se lau tolu se fulu tane, e mawhai o nei e tau aveina le au whai o tangata e lua se lau iwa se fulu malfitu, e le lua se lau valu se fulu leo le pasese, ma se au vaa e toa se fulu malfitu. E to ono sui al company vaa Samoa o loo i ampani, na malanga le amatanga le tausanga moa o onga le whaonga ino le vaa fau, ma e malanga whaatasi mai manise o sui al company vaa o loo fausia i ampani, e moli mai le vaa fau i Samoa. A e se whontanga le parlimene late le tolu masina taruai, na whaalawi loa le minista o company vaa Samoa, le a fionga olo a forfiti vaa ai le parlimene, o le asui ai le ngō le vaa fau, o le a le Lady Samoa wha, ai o le a Lady Naomi ono se fulu. O le tau a tolo whai mea lofam wha tupe i a pani le vaa mo Samoa, e tusa le male ono se fulu ono tesi male fitu se fulu wha miliona tala Samoa. O tala ia mai Samoa mo lenei fo Vaiaso, manuia le tātou tunuu, whaasai fo ia. Ta alofa lava i telefone i tāpena ina i le tautua a le si ufonga le lau mua i Wellingtone. O le talamu mua. Ua whaamatala ina e le tamaita i Pālemia ia Jacinda Ardern le la whailo inga ma le tupo o sa lesa le tolu i lone tona na nafi o se talanoanga ma whanawhana ma tō a ma lie. Se foru bidu te le umi na talanoai Ardern malana mai estete le tupo o sa lesa le tolu i le mauta i le Buckingham Palace i le vaveao le asosa taimi a New Zealand. Whaailoa mai e le tamata i Pālemia o le nei awa noa sa mawhai ai o na ia whaao i nātu i le tupu ia wha mai senga mai le malo ma te ngata o New Zealand i le tupu malo ai o le tupu tamata i o Elizabeth le lua mai o se tūlanga sa i longa o na whaavitai e rana mai estete ai boise ai fōi ona o loo iai i lona tona ia le tupo Maori ia kingi tuheitia mo toi sauninga o le tupu tamaitai. E le ngata i lea, ai olo whape fo i ona awai mai i New Zealand nei, ia le tamaitai sa avea mua ma kovana silio le tunu Dame Sylvia Cartwright, ia ai whape fo i ia le li fita o loo ia umia le whaai longa taua loa le Victoria Cross o Willie Apiata, ma le li isa avea ma whailu tusi au o le whaalapo tonga o malo le taupulenga Peretania o Don McKinnon. E se whailo ingo mua i le maa o le tupu i a sa lesa le tolu ma le kowana sili o le malo New Zealand, Dame Cindy Kiro, sa mawhainai e na mai estete le tā ua i a te ia o New Zealand ma ona tangata, ma o lo ieilu na whaanaunga e fia asia si mai i se taimi ele o mao. Sa mo fo i lava noa o Jacinda Ardern e whailo iai ma le tamaita i Pālemia fau o iei nei o le malo Peretania o Liz Truss i le pōle stonai, mai sao la ua tala noi nai le taua i le Ukraine
ma le whenga inga o he whaatau inga so loto i le wao New Zealand ma Peretania. O le teimi mua lea ua wheilo ia i la ua, mai na whaailo mai e Ardern, e mauti no lava ua sanga whaamalusia le wawhea loa i o maloi lua i le anga i atu i le luma nai. O le a whape fo na maua lava noa o le palemia o New Zealand, e wheilo e tuai i ta i o isi malo le lorolangi i le teimi o se whaata singa whaapitoa i le so i lo na tōna mo whaaurulunga o malo mai whafo o loo awai mo te sauninga o le tuputa maitai ia SEPT le lua. I le temi nei, ua matua whaiti o ina le malo Lucia ia le malo o Peretania tele, ona o le vala au lia o la tau te itai, e awai to e sauninga wha le malo, ma le whale lau singa o le tuputa maitai o SEPT le lua. O se wha sa lau ngalo ia ale malo Lucia na ta uma iai, o le neitulanga, ua whaanoa ai i le malo Lucia, ona o leo ua manino mai le whaaitu au o le malo Peretania i lana whaai unga ua whaia, ua le wala uina ai Lucia, whaapea maisi e tunu o le laulangi, mo toi sauninga o le tuputa maitai. E whaitau fia se lau tai ma whaauru lunga o malo le laulangi, ua iei nei le tonu o lone tona, mo toi sauninga tau loa whaale malo mo SEPT le lua i le so. Lo fia fo i male au manu le malo Samoa le fio nga tui male li fano ba le toa so hala vile lua ma lana ma siofo. O le po ana nei taimi New Zealand o le a whaiai toi sauninga ma le whale lau singa wha le malo o le tuputa maitai o Peretania SEPT le lua. Mai ua wha amatalaina mai le nei sauninga e whapea o se sauninga tele au pito i mamalu malo ia i ona tu langa uma taru mai se vai taimi umi i le tonu o Peretania tele. E le ngata i le tonu o le malu o le awhaatino i nai to e sauninga o le tuputa maitai i le Westminster Abbey, ai o le awha pefo i ona vaia ma moli mawina i tu SS o lone tona whaapea ma Peretania Atua i atu langa whelanu lanuai o whaalo longa le malo ma le tunuu i lo lātou taitai ua whai i langi i le fōlaunga. O le polokalame wha le malo ua whai lo mai mo to e sauninga o SEPT le lua, e au fia ini solo au tu se tolu o le a whaatino ina i le poa na nei taimi a tātou i New Zealand. O le solo mua i le toe kuata i le sfutasi le tae au taimi ia i lona tona, o le a ngaiane mai le Westminster Hall, le o lo oto ai le tino maliu o le tuputa maitai, a ngaiatu i le Westminster Abbey, o le a whai ai ona to e sauninga. O lona lua o solo wha awau, o le a whai lei le tu lai se fulma le lua i le wauli, mai le Westminster Abbey, e anga i atu i le Wellington Arch, mo le solo wha ula o le savali umilea, e anga i atu i le maota o le Windsor Castle, lea o le a lago mawai i SEPT le lua. O le na mai estete, le tupu i asa alesa le tolu, o le ata iulu i le solo wha awau, wha atasi malona au ainga atoa, o le asa vavali e muli atu i tua o le pusa maliu o le tuputa maitai, i le taimi e tuua ai le Westminster Hall, mo le Westminster Abbey, mo toe sauninga. O se taavale ave whana whanua, o se lau luas fuma le tolu tau sanga le matua, o le awha o ngā ina e tau ave ai i le sao le tuputa maitai, mai o le a toso ina i ni seila e toa iwa se furuma le valu o le fua manu awa Peretania e pei o na lātou whaatino ina foi i le taimi na tuu mano ai i le tuputa maitai o Vitoria. O le taimi nei, wa iai lo ne tona le to tele o tai o mano o le lorolangi mo to e sauninga o SEPT le lua e au fi ai le pelestene a Amerika i a Joe Biden fa pele pelestene o le malo falani Emmanuel Macron. O sui o le malo New Zealand o lo iai lo ne tona mo to e sauninga o le tuputa maitai o lo fa aurulu i le kona sili i a Dame Cindy Kiro ai fa pele tupu o Maori kingi tu Haitia ai mai se le tamaitai pale mia i a Jacinda Ardern. E amata i le afo le fitu i le fia na nei o na whaasara lawina tu sa o le TV in New Zealand i a sauninga ma le whalalau singa o le tupu tamaitai mai i le ai i lona tona.
I leisi vaenga o le tātou telefou. O se lipoti le tamai nei, wātangi ai, ia le vevela o le tauwanga mo le tofi pule nu o le lau mua i Wellingtone. Ta ua le nei lipoti e whapea o lo tulanga mua i le teimi nei i le manatu o le au pānota, ia le li e soa wha ia Paul Eagle, o tūlanga lua atu i aile te maitai o Tori Whanau, o lona tolu, ia le li o lo umia le tofi pule nu i le teimi le nei o Andy Foster. O se suenga i manatu ma langona le au palota sa whaafoe le kompani o le TVNZ ma le kainta na tūlai mai ai e Paul Eagle i le 2.8%, 2.8% mo whanau, ai 2.8% mo le li o Foster. Eita ai, e 2.5% i o te ngata na fisilingia le neisa i li linga, e le i mautu po o haile sui o le a awe i ai le lātou palota. Sa fesilingia fo i le au palota po o ani mata upu e mana nao i lātou e te tau na awe i aile wha mua a le pule nu fo o la filifili e le whai ngā palota e pei o na wha ngā solo ai le teimi nei. E si dia le 5.5% na o lātou wha alia e le tau na wha mua le wha le leia o paipa ma au nanga o le sua vai so o atu aile mata upu e a fi aiswing o le tau 2.5% e lātou te mana nao i ai o le wha le leia o wala i 2.5% e langolangoina. Ai wha pefo i ma le wha IDT o la fonga te tongi po rates e ma wha le leia le tūlanga o wala o whela o inga. O les freili na te nei na amata tufa i nā tuai i pusa meli i a pepa palota mo whai ngā palota nei mo te whinga i te tonu o pūlenga wha anoto i whale ma pūlenga wha ai tū mā lo. Mai tonu Vaiaso i e le tau o na wha awasenga ai palota ona toi whaafo i leo pepa palota a o le i tāpunia alo ia i le aso fitu, le aso valu o le maasina fou o ki topa. O le ama telea i na susu ma timu le nei Vaiaso e mafua i se vaenga lau tele o tūlanga wha le tonu o le tau o lo o aruaru maalie i le sami ta se mane. E iai la pata inga o ti munga ma mafa o tu ina mai e le ofisa o le tau le Met Service mo atu maungai au fiai le Richmond Range, le Bryant Range, whapea le Rye Valley, ma le atu maungo le Tasman Mountains, e amata mai i le waweao ona le la, e o atu lava i le wauli le so. I le motu i mātu, o lo o māta i tu ina fo i le ono ma mafa o ti munga i pa u i le maungo o taranaki i le so, ma whaasolo ne ai i le tu malo Bay of Plenty i le fiafia nā nei, e o atu lava i le aso lulu. Whaalia fo i le Met Service e ono tele nisi pita nuu o le a fia i la pata ingo ti munga e ono a fia ai i nā iaso o luma nai nei. Whaelo mai e le lio Stephen Classy o le official Met Service o lo o iai se vaenga lau tele o tūlanga lolo wā le tau i le vasa tā se mane i le teimi nei mai o le a ngai mai i runga e o New Zealand i le so o le a vave o nā fia ai le motu saute a o le e yo mai i le motu i batu i se teimi o le so. Tau fo i le lio Glassy o le a vave o na te SEPT wunga nei mo i le motu i saute ai o le motu i matu e tele vaenga o le a wha umi ai ti munga i le nei Vaiaso ai moise ai o le vaenga pito i lunga o le motu i matu e awhi ai ma le tu mano le Bay of Plenty. Na maua le tino maliu o stangata i le tono se fale na mu i au kilani e tu sai o se lipoti mai le ofisa o le leo. O lea mu na tupu i le polest o nai i le pitanu o ingoa o Nina Place i au kilani saute. E leo mawhai e le leo na maua se whaamtalanga sao e winga i le tangata ua maliu. Mai o le awhai se tautonga whaabitoa e whaamautu i nai po ai le ua maliu ato ma le mafua anga o lona o maliu. O le teimi nei o lo tonga fitia pe i le whale mai mero moa ia se li i sa iai le whale na mu e na fia ia ma whaale tonu ona o lea whaala ve lave. E to tasi ia leisi tangata na maliu i le whaala ve lave na la bea i se taamale i le wabeao le sa i le motu saute whailo mai i le leo whapea o lea whaala ve lave na tupu i la wala ingo o le Lake Brana Road i moana i le tumalo Grey District pe tusa o le afo le lua i le wabeao. Na madiwa i lava le tangata le nei le bena tupu ai lea whaala ve lave a o leisi tangata na o la to lua na a wina atu i le whanemai mo tonga fitinga.
Ua toe sui ia le tulafono a se supermarketi le ai o Palmerston North, e whaasai nai ia se isi ngana e tau talailan au whai ngā ruenga se ia vanga nāle ngana Peretania po le ingilisi. O le supermarketi le nei le New World i Broadway i Palmerston North, sa iai lana tulafono e whaasai ia se isi ngana o na whaakaina le au whai ngā ruenga i to tono la lātou wholonoa se ia vanga nāle ingilisi. Peitai, ua matua whai tio ina malosi le nei whainga whaavai e le komisina mō le wāwhialoa i o tangata, le Race Relations Commissioner, e le ngata ina whaaironga tangata, ai e sori tū la whono. O le New World e vei ana sira fia e lalo le pūlenga le company tele le foodstuffs, mai na lātou whaailo mai, o lea ua toe sui le lātou tū la whono, ma ua ave sea mai le tūsita i ala mō tangata whainga ruenga le company Palmerston North, ia le tūranga le nei, e whaongai nai nā o le ngana Peretania e le au whai ngā ruenga i to tonu o lea supermarket tele. Ua whaalia e Stasia Winstar Maori i to tonu o le Carpeneta, o ia fwoi o le sui whai pule le tu malo Maori o le Tamaki Makaurau o Penny Henare, e le aiso na manatu e le tau o na avea le ngana Maori ma se tasi mata opu au tū e au auina i to tonu o a onga. O lea whato a mai a atu le Vaiaso o le ngana Maori le tono New Zealand ei, lea sa whailonga e nai ma le 5 tausanga talu na tu inatu i le parlemene ia le tau sanga aloa ia mo le te tau o nalo ia o le whaonga ina o le te reo i le tonu o le atunu o Atua. Ai i se tanu anga le li minsta ia henare ma le News Hub sa ia tauai e te tauai tangata Maori o na tau whai malosi e pui ma whaolaola la lātou ngana ina ia mauti noa e o laola pea ma whaonga ina i le tele o tausanga o i luma. Sa ia whaalia fōi ua uma na ia whaelo atu i isi whai pule Maori ma le lātou whaapole tui o ia e na te le lango ina le whaamalo sia o le hawa o ina o le ngana Maori le tonua o ngā New Zealand. E ta awhi le i Minsta e tele le maula velave ma ngā luenga mana o mia o na whaia e au fia ile fisilingia leo vaenga SS o tangata Maori pe mana na o e tuwha atu ma o atu le lātou ngana i isi tangata pe ai. Ma ia ta o foi o le to te lava o tangata Maori e nau ina ia whaolaola mo pui maru le lātou ngana ai e le mana na o ina ia tuwha atu ma whaaso atu i isi tangata e le oni Maori. E se dia i le lua se lau ni awa no whai ngā luenga o lo iai i le malaiwa lele o Wellingtone, mai o le autu leo se pol kalame whalau i tele lo fuafuaina le pūlenga mo le masina le nei, e whaalau i lo atua i awa noa mo nisi o lo su e ngā luenga i le nei vai taimi. E lata i le tonu afe le a whai o tangata e whai ngā luenga ai le tonu o le malaiwa lele o Wellingtone, e le ngata mo kompani wa lele, e a aifa pe ai fo i o fo le ainga maisi pisnisi o lo iai, aifa pe ofisa SS o le malo, maisi au nanga mo tangata whe malangai. Peita ai e sili atu le lua se launia vanoa o lo iai nei, o mana o mia vave, o na whaatumu e ni tangata whai ngā ruenga. Whaelo mai e le li pule o ngā ruenga i te tono o malaiwa lele o Wellingtone, Matthew Palliser, ua toi foi i le tūranga masani i tūranga whe malanga inga, talu le lua tausanga le na whaale tonu ai, ona o tapu masa o le wha mai. O le teimi nei, ua la talata i le tūlanga sa iai, i le pisi o whe malanga inga, i le tonu lava o New Zealand, a o le ia o mai le wha mai. Ai wha pēdā fo i ona tumu malanga wha le wao ma noa wa lele, o lo tau nu mai, ma malanga e se atu mai Wellingtone. O mauti noa fo i le nei wa ai taimi, le to tele o tangata ua mana na o e malanga e se atu, i isi tū o New Zealand, ia ai mai se isi tū o le lalolangi. I ta alonga, na mālole li New Zealand o Sam Gaze, i le tu unga wile i lungo maunga i le suenga siampini a le lalolangi, na whai ei Denmark i le whai unga le Vaiaso. O nei tau le lea, luas furona tau sanga le matua, sa manu o tinga ina i le masina na tenei, i le vai o lea lawa tu unga sa whai ei whalani, a lea la ua mua o i le tu unga i Denmark. O Sam Gaze, o le siampini leo ta longa ma lo le tau pulenga i le tuunga wila le nei rungo maunga le mountain bike marathon. I le kopi,
O lea ua toi o mai I lau whanua o le lau mua nei le talita mo le kapi whaaitu māloa New Zealand le Ranfurly Shield ina ua sei e le liona I le pola stonai mai le Magpies e le Hawke's Bay I le la ta'longa tau whao I le aio nei pia. O le teimi mua lea I le tono tausanga I se furu wha umawae ua toi manu malo ai le liona I le nei talita. Whai unga le Vaiaso le nei, o le a malanga mai ai la au malosi e le Waikato e lui Wellingtone mo le talita le nei le Ranfurly Shield. Ia le whai unga le nā o tala fau. O le whawhong mai pele tau tua si whonga lau mua ma na special na se imafu tu e tahatu ia ono leo whatas mai le whionga e la upe petele ia o le siwa le tātou company malo si le titi sal ia whatal whatu mleangang whaalo le lau whionga le upe petele ma alo lava le soifua lau le tai au fau ia ma alo lau le tai au ai lau sunga mai ava ia tai nanele tapua inga Samoa tono lau mua Wellingtone ia tal tono lo manuia mea o mai tono lau mua ia o lo le lei foi tau ai si tau pale tono matoi au kilani o tau pua mai foi
Malo whaftai ia e moni lei ia le fo ia manuia fo i mātou pitanu nei Wellington. Ia wati lei o le ua se e mai ia le lau papa fo le sa ta aloi tama le whai ngor Vaiaso. Ia le ala ua i nei Wellington. Ia wati lei le maa nei o le aso i lau mo nei. Ia e maa lola wa le lau fiong whaftai fo i le whamanolo taimi i wafo le tātou atan longa le tai au. O so, ia whaftai. O te momone o whalonga tuwai wa. Tala leo o te au tau ia le tata ia a tono sisiang tele hoi le ia tu fue mal tau au tāpua i waisi le vai le tau ni siau tau la kapila lo ina ia e le a paina le tulang ia mana ia hoi le na a tono a o atu na ia se i mi watu hui se mato au se teimi ia na mai hone whatapau mai lunga nei ia ai malo lava le malo le tāpua ia o tūlanga le tau tua le tātou company ia awane ngalo le tātou se ila so tau se furu o le Vaiaso a sau ele o toi tele se taimi vai sau tapatolo se futa la pe siliato la foi telefon te tisau lo ainge Samoa mo so wa vano tono le tātou se ia lua pe pamalanga i Samoa ma toi foi mai e te manu malo ai toi maua foi le ake tala o la u paket mani ia qualify pe ala por tapatolo se futa la ia e pai foi ona toi maua lo wa vano ia te whate foi te whaunga ina ia le tau tua le Click X Pacific. Ia e la foi le seleni anga e telefoni te tisau i Samoa. Ia o maenga na e lua mpai e o na ianga maa mo le tātou sei. Mo oe lea e la foi na le tau pātu ma le seleni. Ia e manu malo ia tātou prices na. Aolo wa inge Samoa. Mo o le lātou wawanoa e tono le tātou sei. O le tātou tāwali. Tātou vale Ford Ranger leo na se ina tusmasi il tau sanga nei ia o atonu la papeona manu malo e mission nei o tātou ainge Samoa o e pusela tu taval fo malo whaftai lono winga o tangata ia e fuelele la fo la tau tupe i le tātou nanga lea le Clicklex ia ma le top up tools futa la e pe yo la tau le langa va amor se ile o ta vale le fa ingo le tausanga le optele por sao le ia o le tapa yo la tau na yang va amor tatu se ile na le lai au tatu ye le la foi na tu ye le tapa pine ia o tatu na le ia fo e o tono se ia mo tatu pe malanga ia pe ona a to lo winatu ma paso atu tatu profale malo whaftai, wao lea sa fasili fo i tātou atinu le Vaiaso atu i tua i le tulang fule au nanga lea whaipaanga i tātou kampani al titi salma le au nanga lea le al Clicklex. Ia i le tulang fule le e whaingofia i ona la fole tupe le telefoni. Nei lo le o mamao fule le isi au nanga fule le ai mana ia le mau le app lea i tono i tu le telefoni le to ina man lo matua a mana o man vaenga lai sa mo se tupe ia na omi a pa wan vaenga tātou la whanau ia o le wha sino ia i le to ina man lo matua ia e la foi le tupe le telefoni whaingofia mea umai tūkangana ia tātou whainga whaanga ia mai e o le leifo ia mahasani e fui tātou po e anu i to e tupu mai foi inisia tātou lockdown ia a o leo ia ia wala e whaingofia i ona lafo se leni patino mai lava i lau telefoni ia po le laptop fo ia le alto ainga ia ona matua whaingofia i lava leo o le patilonga fo i o sosoani mona i ainga i Samoa ia a e tatou ia a ia nisi vaenga o le tautua e mana mea sosoani ia palau mai le o lua tasi lima ono tolu fafa o lua tasi lima ono tolu fafa ia ai pastai tele mai ava mon mato wa no le nei tai au ia manu tele na poi fu fuanga manga nuanga le nei aso ia pastai foi lo fionga le tele ia manu foi nga renga lo fenga ia le nei aso manu ia foi nei Vaiaso ia felo e foi se stemi pastai sai fo era fionga le tele tara lene ia o le suel tatu company telefoni al tisal ia no sil fiel tatu no mana ia nei vai na e foi le top up todos futa la ia malafo lo tupe la unanga na ia te anga va ai ia e tātou se ina ia e maisel se ia Christmas mo tātou ai ngai Samoa mo walta vale ia e whero lua isto ina masilo matua i Samoa pe a laki i le se ina e whai le whai ungo le tausanga ia o le ua toi lua se fulu ma le 2 minuti ona tāle o le tū la se fulu ia whau atu tātou pese lea ia ona
whaupea leo le tātou porokalame.
Fianga le dei mo le tai auto es fully minuti na tanga leo le tu lai se fulu ya o le tanga se fulu pe on failo tu fue ya fatano atu ile sunga ile fafengaina yo ya revenant tebe sa ya wa fo ile vaengo lato no wainui mal lato le la failo tu la va le sunga il fafengaina ya po le atonu la vaenga le ya lu el fenga palo tale titi ya tato nei Wellington ya fe uto no atu ya le pe palo ta ma le fo il fanga yo lo fa pe le telefone la ofsili le sunga il fafengaina il tu langa o pe palo ta ya monisi le aussi le fia ya po le fainga fe il palo ta wa le utele el failo atu el fiong la ya sanga ya tato ya tal no atu ya mo la tu ya tau va wa fo tu ina fo le palo ta me se le tu ta fo le ila tu ya tu ina listala o fe fainga ya wa o fe palo ta ya fai tu ma tato no ya light ya tu sai ele pio il palo ta tele ya fa le palo ta tama ia le va tu si tu el palo ta ne le tu pusa meni lo polma fu anga ele tele tanga ta palot wa fas fu pasendo tanga ta palot alo ta u yo to finga lo te va tu nei le pepa ile so o le sa ave mo CEO o le pulenga o lo hat o le la ta va ne fi alu le ta vanga le ave ma pulen o lo hat e pe o le si va enga le ta ua i tangata le sa ave mo CEO o le tele o le tupe whaalu man mai ngo fuafuanga mo meo le fuafuanga le si iti ai le rate to tong e pe o ina le ma fuai na fialu e tauwa ya le ifo fulanga le pule no ule ye le taimil le ya na ifo fuanga mo le anga ilum ya pe o le te va tu ye mana o ye se la usu fa hafe ni la au to ia fatu mau pele fale mai le i lo wa hat ia e fa malusia fo fale mai wa fa pe wa le te lo va ngol fale mai le to ia o le tuta ua te lo fenga palo tale wa fa te fa pe wa o isa fa na ula iti fo le va sa ni o le ave pakka fo fa ta fa o ta mai ia te lo atu ise e ni va fo lo fa le tonu i pakka ia o tangata tonu wala ia tala no ia tangata ile la tatu palo ta ia pulenga no ma vai nga va pe la to lai avea ia mta u fa pe ia mta fa le ia no fa ngo ta alo tatu fa na o paka so se vai ngol si o mango pito no la vai ia vai tangata tonu ia tala no il mta u punna ia ma ri fo fa no tu nei le fi o malo lucia le va la la tu blestende le so sa linga o Queen Elizabeth le fa tau te me le fiafi yo ya mala au dia pe va tu la sa se i malo lo vol tau ala vai mai o le malo lo lang ala fa ia le tau te le po va la dia PlayStation o te lo ayo va la dia sta ma no le o Zelensky ai longa ya lu le ia la le malo lo te fa o no le fa le tau ia ai mal tu o polkiki ia a va la dia ne per tani el PlayStation Lucia no alo la tu fa sala la fa pel fa salo sa va la uria ma to e pel tania e mo tele ava no ia na ia la ma ne fe la fe pel tania o va la uria ala va la uria la se manu alu sola tu su ele tai tai ya no blesten ele tai ya na alu la sala tu su lo pe tau o mo Joe Biden wala o Joe Biden o to sa ia na malanga tu potonga malanga le tu po le haol malo Samoa malanga fo tu po Maori ia o le kovana sili o New Zealand ia o le tamata i palmi o New Zealand ia tai o Pasifika tele o tai o Pasifika la vala udia lo winga la le te yo lo la vala udia yo sa o yo ta vai to nei le tai ao ia tem foi le la o sa fa ile tupu ilo na ia vai foi ia sa le salto ia ia tu ia palmi o tu no Pasifika lo tu valu ia Papua New Guinea ia ma ia tu no Solomona no tu la fa ta lo fa vai te to ta se fo le ton ia tanga tala na fa la wilo ma ia ole pa le mio le nei o Solomona ia fa ilo mai le ngo ia savali mai tonu fa ta lo fa ma fo le ma tonu le ole fa le la mta upu fo le tau le malo ai apena ia ta to vai le i malo le tau pulenga le lalo le tau pulenga peltani limas fulono no leva la dia mata ita yo malo ne limas fulon ia tu lo e mai si lo malo se lo lang ia e pa fa pe
E o tu umata ita yo malo ni. E le te te i lai potu o le faltan malo ni. Tu mai ta. Mo. No va ai i fa mo monga le vaso te nei il tama o ainga o tu tama ita i mlon ainga. Tele tu peso. Ile ainga atoa. Tu titi ya o le piliona ta la poni. Ainga atoa. Ainga tupu atoa a lo matua. Eu sei o misi no mai tau ale news no fai tau fai ngol va special lau fast food fia million na no tama ai go ia ia. Ai o le tu uma ya sa sa. Ia. Le passe sa le sa le si passe le si fa pernane. O le tau le o no tama ai go de stete. Ia o fale o na me tau ta ye mo me o auro si liva o penina. O le tau i o ata tu si te tele fo i me o mai o no tama ai nga atoa le. E no pe o tu le titile o Luis le tasi do tolu fale to le no tolu no fo. Ia. E no pe o tu fata o mai Luis fata tu. Ta lo fasi le tu. Ia. E ma tau tia fo le laina o tanga tau fai fa lo longa. Tau tia so. Ko so. Ia vai le tanga tau tau na Engelani soka o le David Beckham. Se fulu wai tu la o almeling. Tu wai ale. Tu le. Ia tu le ma pe laue mo no fusi o. Se fulu tu la alma tu a o me aso. Ia o mal taimine. A fua tu le tau na le lanen fa ilo mai to e valu tu la le to e mo tanga ta fo le nga solo tu fa. No inga pe to e fa le lima tu la le to e. Alu ele mo tu. Ona fa sa. Ele mo tu. Lua su fa tu la. Luas ful fai tu la ele mo tu le kiu. Saua mai to tonu ta amilo sole. Ta vai tu le me ta amilo me le kiu. Allah so. Le umi. Ai tu le luma mele o ai fengol fa lo. No tu ai luma ia fa vole le te o tu lo luma mele le puso lo tu. Ia fa sanga ia fa lo fa pe. Ma sa vali ma fa so ro sa vali vole. Luas su fa tu la. Luas ful fai tu la. Po ala wale li la. Ai pe ala pe tim sal pe tu e fai tu la. Tapuni lo la yo le no. Ya la el wat tu ina ona tanga ta fo ile la le mo la le mai ngale. Ya nge to e fo il fal. Si den malo. Ya malo po klamena la tol tao le la pe na mai sta to fa ta no ile se fulu. Mo le tu fa ta tele le tu ile mta punan fa so to ya nga fo mo ta to. Ya la ta to pe se vai fo e fa tai. Ma ne yele wo mo ta to tel ta ile tan pe se a. Sao. Lua se lua fe male valu le ngata ile ta to ta. O mele. E vai la le il mato matanga fo ila il pole stona e. Sol. Pe ya la fai il meno ya il ta longa so le fi e ya tanga tai mato mata so. E o lo fali so fai così lo fali so. Ta lo fai di tanga tai lo fali so fai ga tanga tai vai taua. Sa o le so. Tele lo va le sta di po fa manga lo sta mo fa ni le. Ne si fa manga lo ya fa manga lo vai o le sana fi le na o lotu. Ata wa tu le imba se fa manga. Mi se sele lo fali ele o. Ata va tu tanga tara le ma se no vai atu e pito iluma le vai pese. Ale. Ya lo. A manga lo dai lo fali ba. Tu ila va no yo lai dai lo fali. Ela ta tu pes. Tamo leu a solai la lo. Solai la lo. Ai pu ai pele palo. Tamo leu a te vai la lo. Te vai la lo. Ai pu ai pele palo. Tamo leu a solai la lo. Solai la lo. Ai pu ai pele palo. Ole vai de. Fa a fiulo toe. Ua tau ma fitia e.
tama o le Samoa iai masio tina o le papalangi e ai tara i le falawa whapata o te ai foi i le fali fufai awa e lua o fasino manga i le lalolangi pele o lo fatu tua ana i au matua ele mawhai o na ngalo ia te au la o tau singa le aua mawai lau taleni ua whai nei mawhamana tuia te au o te whangota pe ai le sao ma se i whai so tai au pe au te ono mea Samoa I say oh whai vai le Malofa tai, fia lava nei taimi I pe whenua, ai no atu I le taimi umawhai. Ia, no wala ava noa e tala noa fo I malisunga le whawhengainga, Reverend Anistere Asau. Ia, ua fo le tātou porokala me le tai au, ia, so I fo manuia la sunga le whawhengainga, te rea malo so I fua. Ia, venei au no tāu au te whatalo whatua I lau sunga tufue, ia whapea fo I le sunga leo so ia tasi, lo whapea na ngafa ma le whafo I no tātou masini whasala lau. E whatalo whatu fo I le whafonga anga si o tātou atunu pele o Samoa, o le ata oto a wha maene o tau pa ia, o nei manunga fo I le taimi, ia e whatalo whatu ia te utou, whapea fo in whatalo whatu le, pa ia le maafutanga whai whiau so whatasi Wellington, po lua Manhattan Valley, I nei vaenga o le tai au, ma lo lava so I fua manuia. Malo le, so I fo manuia, whaftai fo I nei I lau ngaluinga fo lo e tautua le tātou ritio fo I whai ngā lotu ma se singa mtulanga uma ia. Ia lenga tu fo I leo le wha malo atu fo I lau tautua I le community po na yu si o nuu fo ua nui. Ia, o maina nei tai au pese le wha ingol Vaiaso ma le angai me fo I la mtanga le Vaiaso. Ia, e whai asi pisi tu fue, vane sau noa fo ia, tu langa fo I peo nei ai fo I le wha ngaso longo nei campaign, ia ai le whai lavan tu ai le vala auia le atua pe au le asa. Ia, o te whiarua ia lai whai nei wha alau iloa. Ia ua levan tāpena le whiau mai le asongofua, e umana la unga le asa, ia au tāpena fo le whiau mai le asongofua, o atua le asa, ia matua se lau pasene le whiau more, ai me se lafu mamoe le atua, o le tali atu la, whaisi pisi, ia au le pisi wo umasani ai le pisi lea. Ai sa o le ia. Ia, malo, o le tauwanga le alu nei tātou whainga malo la iti, tu tonu ia whainga malo la iti, ia o lo whanga solo le temi nei. E ma whai ona e whai lofo I le atu nuu pe atu sai ma lofo I le ma le fwoi tele lopo ua e whai lofo ia na iwa fio anga fo I Samoa ma le whatua pe pe a whai na le tu a wa pe ia, e le ale moto le pāua I loa, e mare te le lofo I pe inisi o tau ainga e tau mai atea, ia, a o tūlanga ia e tau fo ina, ia, a e pe ona tau ana si le fia fo I le tātou atu nuu, ia o ia ata ulole sa'u I o le nuu leo apolima. Ia o nā le punga mai ai na yo mātou tu a fo'i, ia po mātua fo'i o lo tina, ia sa waila ia I le moenga na inga soa e malangi, ia e tau ia I mātou, ia whapea waila ia I o I satupaitea, le asiata, ia o le temine, ia le I whaalau loa alo umatai I le tu leo mātou ia a leo te whauatea I le nuu leo o satupaitea, ia mato ainga I vai moso ia fa solo tuai ainga si mato to si o mato ainga ia o lo to lua ia ole emilai sene ia mai fale ula ia ma fanga loa ia e to fitu na ia maalo
luas fultasi tausanga ia male fa solo mai lalo i leono tausanga ia te mine la leo ma te nofo nei i wainui ia manga lua ia was full tausanga taluna ma faife au inai i wainui e pe ona yel te mine ia male fa lo lava tu fu pe o family ina la fsi ma lo ia lo fa fo ma tatu tu ia ma le fo ia pe fo tau la fo fai vale al moto pa we lo o le temlei o lo vele sunga reventary o fa feringo le kalisia na sa veta sa mo i wainui mata ai o leo e filifili te tau vai finga palo taia tatou New Zealand o le atonu le vaenga o finga palo taia o le e tau vai o le fafsiri o le community board le a wainui o le board le o ie fa ui atu ai ia issue fa loto i fale ai ia tau wainui o mata ia e pe ona ye tulanga ese pe ona ye ia pulenga fa apito no ia a ia ilani issue ho na e male ale o ila le lau le o ila to e fa ui mai ia sau se mea o lo e mana o e fia fa leo ai me se lava tulanga fa loto i fale pe ona e o wal tele ia o tulanga i fale ia o vai ia matulanga o mena e fa pe ona ia matulanga le manuia lau tele tauna si le fia fo il tatu atunu o lai ai ala ngā tupena ia aele o iloa ele o mawhai ona mauti noa o tātou tangata po le ale o le tere ala al campaign le whai nei e telo tangata ele mamlama tu fue po la ngā luenga community po e whai po le avo ile meta o le ia aele le o leo o taun whai te ta mo e iai ia o le langona na e pe ona nau e fia au na pea si o tātou watunu matautua ina i eiso tātou leo i tonu o whai ngā upu ia ai mese lava wha pitonu ia langa ufa tupula ia le to tele ona yo tātou tangata o lo iai ai tatau ona eiso tātou leo o ile le pole community po da wainui o tau mo ne o fa mo na i Pasifika man sa mo atu ilu tau sanga o mama ia sa mo fa siri sa iai ia Pasifika o lo iai ia goina nisi o fa nga solo i la to ia ma tau fetuli mai le council ile city wide ia al terminate fo yo ia fo ia Pasifika na i Maori yo le matou te tau fetuli fantas ile terminate malo o le lau e filifili tau vai e fia no foa o le board le committee le e ono no foa tu fue e ono no foa e to sfuli matou le tau va e ono lan foa tau na iai mo le terminate fafsi o la tau la ia tau va na o tangata nu ua wainui ia na afa pe so fale ina wainui ia e tianga va fo ina pa lota ina wainui afa pe le te no fo mai i ala ia lo fale ina ia fa ina pa lota lang lo residents nga wainui za po le rent out la lisia tangata ia fa ina pa lota tu nga fo nga ai mo ila to wai pa lota community po wainui na ila to wa o wainui mo terminate malo e ma fa ina fa ino le to no ma fu anga we nau e te tamo i pe wai filfili e te tau vai se tasi ono fōi e ono o le tato o kou pō de community auto. Aftai tu fue telen mafuanga o le taimine i o lo usau fai le pō at Sacred Heart College o lo usau fai fo i le pō Wainui o Mata High School o le leile manino o le tato o le tūlanga lea o mafuai ona o nau e fia tamo e ona o te aluatu tono board nei e le tala noina lava e tangata papalangi se tu lau fo ia le tu ainga ni isu tau Pasifika. O le mea matangofia na umau fo. E ia yala ngā tupe mai le malo o le ta ua i le Pasifika. O le au mai ia onga nei. A le mea le tupu ia na mai ai tonu mix fatasi loe. E tama ia i whaaru solo i mea ia. A ele o iaini fai ngā tupe whaaru sa o ai tātou whanau e peona tofa mai ele tupe mō Pasifika. O le tarunana usau whai le poa Sacred Heart e leile manino o tangata fo i lo whanangolongo mai. Ua lua nei tausanga usau whai, ua wha lua fo i leo na maua mai ta isfuru afe. E tā pena i tō ninga ma a tamaitai e a o ngai. Ale mesa e momo e fundraise ia mātua tū fue tausanga uma e tinga ina nei mātua mtūlang whapena. E o whanel Vaiaso ngan Samoa. O stei momo le u whaatino ai alo ia le Vaiaso ngan Samoa. Talu ona ua ele tātou leo, ma whaata ua tātou values. Wa o le memonia ia. Pa wa mea palangi o titiro ma le whamalama peka o vai me po aka ko values. Ai le malamalama.
pe o le whaaloalo ma tūlanga whapena. Le wala na mau meltu pe awhiri ma se lau no tā pena ile ia le Vaiaso o ngana Samoa. E pe o le mafuanga tonu ana o loa i loa. E fōringa mai lana o na tau whetuli au tangata nei. Ai le o mawhai o na lantou whaatala noa ina ai a te tau ma mea i whaataua o tātou tangata ai meise le wā whiala loai. O le mafuanga nai pe e ti ngā ile loto. Ono le tātou te tutongi tupe uma ai rei ti ma mea uma whapena. Ai le ai aso tātou leo o mawhaiunga representi i. O le telefo o tausanga o vai atu. E umai whaala tau tausanga i le lopo an mea ni whai le port. O le langona lana o mafua yo no nau te fieta mo le fato le tala le o le vantana no mai si tai fono fo el mato maftanga o la le wai nui so ngai malaki mo ya to ina malaki mo ya o le va no fai le kanso e tu langa pe ona ya i lu molo na fal sam au ta fo le a inai me fo ngange ku ngai kali kali e pe ala ve veta va e no fato le sto ina fa fenga e tala no e fa mai no kala mo kai le wali fa ya o le lei o le o tato e tala no a alto tas ya le fai la vona ai le fa peppa le lei a fa peppa le lei le mana onga le io nala e vatu lo ya mato ona mato pa lota le matu le mana onga fa pena wai ka ke fiwa kala mo kalinga vo ngai pe a mai le wali ia ele ke ka yanga pe yanga ngara kwai le staringa lu le sputa dinga se tu lo fa fo nga Samoa a waka mala mala le process ma le system ele le yana tu si le la we can hold them accountable I tu langa pe nei o le nganga na te fia au nei o tatu tangata pe sit fia tu fue te minei o lo fa nga solo ina se fa fala o ina ya solo uma wa fitu tau sanga taru na fai mele wainui o le nganga ya tau ina ia mau tatu tangata ia fala au tau mafa tau mo fie e o lo nga lue fo ile uni o le tele au ngai ruenga le ari ai o lo fi nau o tatu tangata pe fo ila fa te inga le uni tu fue o no uratu le uni e o le system la fa nga le uni termine e le fele sut mo tatu tangata matua ma ona tatu tangata le mamla man ngal peritani e fa mele uni ai ese me tu pulo fa nga wen email mai telefoni mai tu le voice mai ko iki los fur fai tu la ta tia ele isu ele mfenga so o to inga mela fa pena o tatau na sui le system ia pa leni tangata uma ai le na se na ole ele mfai tatu tangata matua ona faini email mo le ngana mtulang fa pena e vange atu fu e tautala malea e o ele pule o lato uma le ofisa kasi ya email ya uma ya o tele mana fo ngange fe alo fa ipo ai le tua ia matua wa lo fo etama ia ka alo mai e oni ngala te lato e sa ta alo maletino e se lo fa le nganga le tatu te tu fu e pe o le nganga na ia cha o te fia tau tua ma ia I lo e tatu tangata tu langa e pe ona ia fa so longa pu o tatu te o le go with the flow atu fu o a me la sa ka ko halu e fa penga le alanga fa le mato felo inga le tona no vai sa wa te le ko manga o bia si ti o ngi rate matu langa fa pena a fa yo le tong ta so fu ngal tem nei a me le ta fiofi si spending si me le ta wo a ia tanto wa lo fa tanga to la o ile ele o ile o milione ele o i tanga tai la lo mai o la o i tanga ta pito ila lo a le alu fo le tem ia tala no ai fu e si mo me a kipi ese mo le tala no fa por kiki na pi pala fu e tanto ia tanto o sa o fix the problem to fu yo le nganga na ma la ia lo firinga ma le firinga lo te lo le fa fo me le tu yo ila le na el to fa ti fi to va ono le te i tu no ko mit fa fo ni so o ia va la le fu ila o mo wi o la ia tu pela me malo mai no va no fa ngai ia le mai fa fe filo ia lo ia le fa ngat tau tu me mal sa ma le lo o lo tau vai la o se sui o le community po le community fa foi le ale tonu o ali vai nga o la wa lunga i la usi de sila e mafua yo na e fi o te tonu fa tino ma fa tai o le terminei o lo fa ta we a me tonu pe ne la campaign ai o me ana ia personal ya te fo ngange ona o le o te fai le terminei ele fai no uta no se me o te le fai wai nai pe ona ia lo to nga me vonga nge fa mai fo mai lea ele o se ele masani au to nga por kikin na tu fu al te mine yo lo nga lue pe ona fa ile fa lo fo ele mental health fo matulanga pe ole wal pin la
le tasi na mta upi sirina la walunga ya ta uma tele a tra noa la le walpin e la vea iva ngai fitu lela ye male si o manga le ngata le o fa le o fale matulanga fa pena le volability matulanga i peona ye lua o tulanga i meta wa onga ye fa peona ave le lango i peona ye le mela le mafo no sa fa i board ni ina ia langona leo tātou whānau Pasifika, ma ia adjust le system ina ia whawheloa ia mana onga o tātou whānau. Ia mana melon tolo pisinisi la iti. A tau mutās ia pisinisi ia. O le mea tupu tātou te le toi whātau ma le ola fo ina i pisinisi a au tātou loa. Pisinisi ne o le drivinga le economic ma tūlanga whapena. Le alai a veile lango locally a u i me pisinisi ne ai mesa i mātou pitonu. Tau le ini pisinisi tu fue o te rala mau ke o mai la le maunga e fai to fa tau back and say ma tu lang fa pena ai tau nga ye ngai pisinisi le lei pisinisi e fa nga ai le ni pisinisi fo nga ni fale ava se tu o ma tu lang fa pena ya o me e tua ye ma fa mali ai nei mana onga o tangata ya se fai so pe o mela na to lu le fa tau ya o ya ai pe o le taliona la ofisidi ai le mena fa campaign o pe wa mata ona la ngona ile leo tangata ia se fia fo ia tasi ale awala sa mai wainui one way out one way in wa matalana langa fo fina ngalo tangata ona e silia le tolu i tulale le fai tulale pe apoloka la wala pe atupus fa bla ia ile mfina e sa fafo ma fo la lumana i pe tupus e tulanga mo po tulanga metau emergency matuna fa pena i wata ona a matalon fatal tal no pola ni si fai ngai su e sesi awala e ui ese mai ai mese o le ua fa tupula ia fai tawa fa o tele fa le fo fa i nui terminate fu e lope o tulesi a limas futa sang e wala talata le lo su lima fel tos fu wa fetangate e no foi tonu le aile Malo, ta ua tele vai ngai a vela u fa mo o me fai dai fai loa o le ali le tu po se va fa fai o lo a e lo la ngo foi wale te me ta wil tele o tangata ia sa mai e haftai ole community po tai lo ia tal tonuma e te tau na tu to tasi independent lo winga is a community driven is not a political driven e te tau on a tribe mai el community mai fa longo i leo tangata community la la foi na leo te tamo e tu to tasi el temine i tanto lo a e tanto party e vote ai pe atu pe au mai tu langa fa pena ai te mana o ina ia o nga lue tu to tasi mo tangata uma in faina matu nga lue mo ilanto i le leipa in faina matu nga lue mai ilanto le national wal me no mai tau ina fo i tau sanga hotel a fa pe o tu tangata nei tono le board ai e party le si party o le leipa o le si party o le national faina ta yo na io ese issue e langa fo ilahi wa ko malako agenda fo ngange tu lang fa pena la na le tau tua le tunu ai pe fo lingo le la tau tua me ia FSS ai e o mai fala le tau sanga tu fu le se me tupu o le fsile lista nga te tau pala me no fa ta ua le lan me matal nei o te la e ina te ofu ina tu lo fo ile ole e tolu me fa ta ua ia te ole le lan me matal ole mo se le fio le te fa le fruit na ma le veti I enjoy green fo ngange e tau mafa ina ia fa la wi lo le tu langa na le soifua malo lo ina o tanto tangata luo le lan me mata o te fa ta ua si manga ina ia to tola auma oni te choe songa tu ua la langa lo tanto lori so enga tasi do vai nga mo wel oxene lei matu langa fa pena ma lui te mi fa pena ia a wo songa pe tu langa na ma le melon tolu ia le lan me mata le lanu le to ninga umai ia aua wai nui pe nei au la kapima netball matu langa fa pena e tau fo ilana e alu atu inai i mena e tau te la to lo fa ta ua o nei mea uma e tutu ai le pitonu ai le va pe taru e tutu mai le spito le ma po le spito le ala na le tamo e ai fo ngange independent o te mafai ona o ngā lulu e maso stangata I can able to work along with whoever elected as a mayor o le winga na alfa punga e mafai awangi e la kumanyo o issue personal issue me tunang fa pena a e aru mani mautinoa e alu e su e la awala e whaintou ngā lulu e matangata le ala leo le tamo e tuto tasi mo terminate ole palota e la to ele o mautu to no le fainga ole palota fa le fa mani no le fainga ole palota fa tinga la ole board le a ko bit fa foi le a winui ole ale fainga a sa ole lisi ole palota fa 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 ma fa mo le after tu foi ole tulanga nai wa sa ole lisi ia e uma ia
mātou ngoa ia ma mātou whaitau po statement ia mātou. Ia e whaitau eila le tangata. E tau ala na le ono a ia whaasa o le tangata. Fo nga nge tik pe a i po ai tangata e mana o sa whai le poa lea. Ia ai o le sila to wha. Ia lo winga le levea ina le tūlanga na pe o lau tala noa pe o le mafuanga fo lea na whaaftai ele si ufonga lau mua mo le ava noa. O i tātou le hele power. Tātou o i kā kou e mo ia e pe 5% o i tātou. Ai a o tātou e whaili pālota. Mang tua foi ai kango e tik les tangata e o whaatasi e lunga pāloka. Ai ka kau ka ko pāloka strategy. Lo ingo le whaupunga. Va ai a te le whai atu a me pāloka mai ngā. Va ai tātou tangata sila fia. Ave e lau whaasau. A awa ki songa tiki ngā uma lesi vāenga. Pengo whai e o whaatasi alai lunga le numela. Mela nga au tātou le ele pau. Mwhain ka kusuia le numela na pe a whapea. Kau ke vote strategy whapea. Ia o e o tātou tangata i tonu. Nule whai tasi lau whaasau. Mwhain tasi lau whaasau. Pe ele mana oa ele fiafi. Ele o yesea whai no natulang. Mwana sili whina tunu ono le wha malama tu fo ili pālota lea e ia pule nuu. Tangata i o councillors. O lai wha o ngāle fo inu mera. A o le pālota lea nuli sunga le whawhenga. E wha o ngāla lau whaasau. Dia la fa pese fulu la tou ye le pepa. E ma faina e pālota na o le to ono. E ono au whaasa. Ai o le au wala le sa no le whawhenga. E ma faina e pālota tasi ala au whaasa o. Na o le pauana e talia fo. E talia fo il tulanga na tu fu e o ngai pe o whai aku. O le teimine o le kedo pāloka nga maua le keimi ua ma Vaiaso. O tangata pālalangi uma, o ngā le pio le mako relations ma tangata pālangi. O wa malua afe pālota ngā uma wā, o ngā le tele o tangata pālangi, a tu iaku e mauki ngā lava o le pālota ale na, a lea lau te mana, o le mele kupu, o la e o whaakasi e lunga pālo. So o ka kou la Pasifika, o le ele pāwa e whenka ko suia le tūlanga na, e whailanga awangi kako waw aifo. Ai e kako kau whai e ku lei o tātou tangata, i au tonu e sa whai i le mele, Wai tu fue tau tala maleava. E leo tātou tangata umufoi a me e o tonu o ona whai leo tātou leo leo. E fo ele singa ngā o ai kongi o. Ia lofa mai pa epa ke fiu fo i koe vai. Au le se sengala na mamor tangata le alu au na ele atua. E o le lofa moni ai tangata le alu. Ke mga o mo foi ngafela utala le mātou whelo inga le whene. Te mana umai fol tolu tau sanga pe a pā lota o sau malelisi o ngā ruenga i whaali atu tangata. O mea nei na mātou whaia. Wai ese a ngā ruenga i masa ina e ngā lua i pei fo i o mele o te whaia. Ai ese ngā ruenga whaapot. Ngā ruenga whaapot. O angi mea ngā tau whaia. Na whaapeo na tau manuia. Ai ese a ngā ruenga o kia lua uia whaia so swani so stangata me whaapenga. Wai irisi o vaenga o le ne fsiri ngia fsirina. O ani mea sa whai mai le. Ia ai peo le a mea la ko personal o langa i whaia so uma. Ia irisi a whai no na mea. Ai o le ngā ruenga o ani mea ngā achieve le poa tuki collectively. O mea langa, na tau whai se kāpaka, o ase, o se playground, o se swimming pool, na tau ioi whaatase lango, o paipa me whapena. Ia e peila tūlanga nā tūfue, me whanga inga tūla personal statement, vote for action. O ngai pea ngō whako, ele mo mea mo whai whea, mo le whai alo whai o le tangata, fo ngange malitali in whaamtaranga. Ko inga passion la ngā le, e tā tūfue. O te aluatu ai tongi o, a mo le. Au o miti umai so istangata le kanso, mo tala noai. Pe ona ye tūlanga ne. Malo la wal fina, mana ye te leo tu sole, leo Pasifika msa mo i tonu palanga mai a fo i al tonu o wainui. Ia au e whafonga mai te ala lai wainui, pe iso whale wainui. Iau te lona u tonu o tu pepa pālota. Vena e whamanino la lau pālota, le whaingo pālota. Ia o leo a taunu atu les whaleile pepa pālota. Ia ngā lua kua le, a whape o atu les alufu tonu les whaile nei ele i mawatu sau pepa pālota. Lona winga ma fo mai ona pe wasui le address mai le lua tau sanga taluai. O lunga la lai lafo le address tuai ia le ngale stalai o e lau pepa pālota. O le mea tau whai, tau na e wala au ia ofisa o whai ngā pālota ma tūlanga locally, le ia tūlanga whapena. Pe e te susu fo i le library. E whaatino ai lau pālota special vote. E te alu lai mo mia so ID e whaamauni ai oe. Lua, ia ma se wha mauninga po se pili, po se astu langa o lo address la te el temine. Ia na alu le ina e whailau pālota whapitoa. Au le tala. E kaunga o klaso valu o ke topa ua totonu uma ia pālota o laso fo ina e whaangata ima
ma fai taunga ma. A lero whanga solo le te mine ia. O lea ua whanga solo le te mine ia whai ngā pālota. Ia ora uia fwoi la talo sanga fwoi nane ia e lea le tātou awal whātupu topea mo le te mine. Ai se i wawa ai pēr le te mine po o ame ua o lea langa la o lea wha solo al campaign i le te mine. O la uia la nā whautuanga i tangata. Eo fwoi le te mine o lea ke undecided. Ua ngā ufu undecided. Ele i mautusa o whiwhinga. O lo ke fia whai kau polisi ala wali ia. Po fea konga le polisi e whetau i mō tātou tangata. Pio le tūlanga le nātu fue. Maro. Sile fia. Ia, na ufa whanga mai o tō wai nui, tā wale isto leo i tono o le komiti whafoe lea tangata uma wai nui po le community. E lea ta mo iai po lea tau waile songa le whawhenga Reverend Anteria Sa. O ila su wafale i rungo pe paruta. O le ngoale nā peo na iai, Anteria Sa. Lea lau whapopo ai ma le AK Andrew. Ona o le last time. Na whapea isi e oso uso le ta mo. Wai loa ue paralangi lunga i a Andrew. Wala awa i a Andrew. Fo ngangi o ngai whaingofia i a la tau le communication. Ia wa ka ule le Anteria. Ia pe ei me vevela ngai paralangi. Fo ngai pe a ka ua. Lea lai lau te loa ia au lai lai kuse ma le AK Andrew. Inga i loa tangata. Oa ulea e le oso uso le ta mo e mua mua. Ia pe o le fautuanga na sa au mai fo ina isi paralangi. Lai whapea la tau po oi lea. O ia e te o la tau loa me. Oa uale tas. Ia alela u wha o ngai lo le ngana Peritania le ina ia whalau i loa. Be wa le mo te whamilita la fo i paluta i pe la paluta councillors maisi pe mo malwhai u a munu i tua le. O la whengol pe paluta le au. E tu sa le ia le whengol pe paluta ngai mo mai ale whai u ia e sau i tua le moa ia. Ona ia ilola i o whamtalanga na le tangata le mea lai whatau i la tu. Pe o le ngangan na. Malo, e se vai nga tong sila fia la paluta wai nui ta patatalo. Ia, o le leifa aftai mo le avanoa, o le me presilan ta ua i pe ono tau avatua i fo i le nganga ina ia tātou mafau fau o le tātou teimi tau ona tātou i loto i ai whai ngā upu nei, i ai meise lava i a tūlanga wha loto i fale ia pe ona i ai ka paka ma tūlanga i vai ia o tau fo i o fale matatongi. Man tua kusa fo i peke rent. Ele ta ua mai landlord a mea lau tu ulunga le si tanga na le rate i lunga ia te oi. E kongu ai kongu le rent. Ka ko whapea le ka kou ai ala e o mai whatase ma mea nga. Wa le system follow i ai wainui. Wa le mea na no fina wai fo la tolu sanga talua. O le mesa e sa kele options ai file me recycle me tūlanga whapena. E mwhaialanga e vava aipo fele me tau ngofie ma tūlanga whapena. Sa whai ngofie fo i ale service le yaso uma. Sa whape tele na recycle. Mwhai fo anga kangoa fifi au pusa pepa na maile tu ilumo le o lau fale. E le ngatala nga sausi lingi ilunga le mele. Ai ave fo i ama recycle. Al temine. O matua whaingtaa system lewa iai. O wha alua e fortnight le lakua le. Mo ainga to tele la e tele vange fo ila ia tūlanga recycle i whang susu tūlanga whapena. E makua whau ilunga tūlanga whapena. E o fo ila i pusa pepa se tūlo. Wa ele mwhenga e o fi koe whaakari. E lesi recycle. E koe sau e piki, e umai whala, ua tupu wa ilunga whapea, ia tūlanga whapena. O peo isu na ele o mawhaipi, o lai keu ala mua whale, fo ngangi whamai e whaingo fie matasi. E mantua la recycle, e mo e kere koe kongia, a lai ko kongia landlord, e lewa e vangi fo i atu fue, e le mai landlord whapea la carrying a year cost le, e tu uma mai a landlord lunga i atu oi. E le aila se malo si anga a tātou e whapea, oi lai fuli, e le ele o fuli le tūlanga na mo sila fia tātou atunu. O lai tu ilunga o lau rent e landlord. Ai a tātou mātala langa o paralangi. E ata mai tele whaingo pisinisi mtūlanga whapena, pe langa ele temine. E makua langonga, ka koe sau lalo ele mai mo le station na le aso mai recycle. Koe sau koe mo mori mai ingi pusa pepa. E o whakarikari la stay me sau e piki lau whanau pe sau foi sa opoi. Me ma au mai ele uka pusa pepa nge wa foi lai foi fai le fruitia o pusa wha i o me whapenga. Ai sa whai ngofia le teimi na iai. E pe o tūlanga na i tātou mawhau whau i ma tūlanga paipa liki ma tūlanga whapena. O tauna toi whaafou ma whaale lei ati. Pe o se aola uia whautuanga mo tātou tangata. Vai lau ai atau. Au te manatu whape i a mea lai laku roi tonu manu wia i tangata lea. Lea i ero se ngangan na tu fue tele a u tuotongia ma tūlanga whapena. Ai o le loto le ia te au te whanoho noa te lotemi. E o mai whale tau sanga i lopo a mea sa tupu mwhai. A le a tātou te nofo a ma tutongi pēr. Pa kako oa ia o le mea ua iai o le mea nga. A ua o keimi kaunga sui ele viu.
o tātou le pau e suia ato ai mea. Pe o le so atu nā e si o mātou pito nu o wainui mata. Ia e mesi, o talitonu ala manuia o langa lea lala, te teifono na mawhitanga whaiwhiau. Ia e mesi foi lau whai ngā luenga uma le atua o lo mātou ngā lue whaatasi e pe o na iei, nei vai tau. Malo, awa pēra le ai ngai le i maua pe pārota o lala tonga i o inga whaite mine. Ia pe o whaatali se o la solufu tolu, o la tufa mai lava, a o tu la solufu tolu le i maua lau pe pārota. I o ngai whaafsota, ia loa leo la uvaenga le whaat, no pārota i a tātou. Sirikanto lea i Wainui, le hat valley. I o ngai whaafsota, ia le po whiala pe pārota. Ia a whai le ai, i o le whainga o whiel nari no whai atu. E te alu malau passport pe atatala ia i nare library. Malau ma se wha maoninga o lo address. Ia na alu le whai lau pārota whaapitoa i nare i pe atatala le vanona whai ipu i pārota. Pe lao le whautuanga nea tātou au le no wha. Ia watu lolo pe palota ia na tulang. A fa pe fo ye ni ka le sia e fenga tana to e tu pusa medi. Ia na fa so ta i mai o a fo na. No la tu le a o ma mai ia me ma ave tono le. Wa o lo ye le fenga na faina na fai tu langa. Ina ia ave palota e tanga te tu toni o. Em faina fa pe ni au lo tu e lo fa pe o fenga ta ia la to ngo si ngata fo ngai to ina ma. Ia ngar ku a fa kasi ka la ku mai ave ko o me o pusa meli ma tu langa fa pena. Ni fa fa ngofia i mo tātou tangata. Wa le sile me fengta a makavuka ko o le system e sue foi fenga palot. E o le facility i loe tātou tangata fa o ngā system. E o le tali tati a lofa na o tātou tua. Pe o le ngona nai so atu i malengang fa lo tele lava. A mawala fai palot tangata tu te utusi. Ya ave lo le pusa meli. O ile pusa meli o e tausi le fio ni ma va no tu pusa meli auto. Wa pe ma o Wellington ele tu o se pusa meli la tu i supermarket. Tele lo la i Wainui. El te menele i manino mai Wainui. O le library ia Wainui. O ina tele tu wa ia pusa ia. O ia tia voila ia sili actuale mau tino na ia. Wa ia fo mea a tu fo i pusa meli fo tu le awala. Ia ko nga menga le lope o na palota pe va ku sala la solo po femela ia. Ia mau tino ale pusa le. Ele alu o soka si isa o ale pusa le ave o le fo le. La vaenga le faita ua paloka. Awa paloka ie le lunga awal. Ie waku soka fo ngange ngfa avele o me fa benga waile tasi se mil. Ia mo le tua tu ulau fa sa o ile suafa alu te sa aka Andrew, also known as Andrew. Ia e se usa no mo muli mo tanto. Tu no me se la palota Wainui o so va venga. Ia fa tai lava o so se fai va fo ie tapu ia o fai va amal manuia. E mole toi foi la le ngang fa tai nei vai nga de sunga CEO foi pole ali pole le tato le tio fa sala ia o te fa longo mai atu foi yas fa le mo o nau atu ale CEO i tu langa fa pe e fa tai e la le to o nanga foi e me se foi to lango foi le tato sui Pacifica e tu sai foi mal tau mo fainga e wal me moniale foi le CEO tu langa pe ona tau fai foi tala atu ia ai momoli atu fo ile nganga fa aftai i tātou watu no uma le tāpua inga ma lau mafuta mai fo ile ngata i lea li mwhaini whaangaloina le tāpua inga fo i lau whai ngaluenga tofi le tua i lea whata whai taulanga ma lea whata whai taulanga i e whapeo na whamanuia tele le tua i fuafuanga le nei aso i ma lau pālota i alu ma le pālota mai mauti noa i a po lea lava le vaenga ave lau whaasao i e loa i a uane i e toe whai tio muli po a lava tūlanga i ai au le iai o le tātou leo i o e mawhai o na sui ai ni whai unga ina ia whai unga tala whea ngai mo tangata uma a e le na o se vaenga e whapea o na manui ai e peo le nganga nai to i whalatalata tuai ma te talo tuai se o tātou atunu ia tautua nāla o ia te tau o le teimi nei o lo ia te oele pule ma le malo sianga e sui ai whai ngā malo ma tūlanga ma pule ngā nu ia o le whalatalata atu lea ai whamanuia tele lea tua i whiau mga ruenga whaaftai mo lea wanoa ono Yesu amene ma amene ia manuia le tua i fuafuanga fo ia mese o le fuafuanga o la iei ia manuia tele fo le yaso whaaftai lawa i o le tanonga na la tās tātou pese whaaftai Ona
Masuk ulangona Mali-mali atu Usobu anganga Anganga ulefa apetai Matua paale anganga ile kutalombai Mama ya saufa iseu manutapa
Fiang mai sunga ya tau fifa o Sofia nei vai ngole tau tua de fonga le mua. O le ua toi luas 10 minuti ona ta leo le July se fulma tasi ta le July se fulma tasi. Ya pukula masani to fa sala wino tala la lungo Vaiaso pe no fa fonga i le Australia na te nei. Ya il manatu fa nga fo nei taimi ya e vato i nei fa afia fiang so i filoi. Ya e tai to luina i fo le malo le tatu tino. Ya wa fo il fanga ya i nga luenga nei taimi la tolo mafuta mai tono fo le fa nga luenga. Ya vato i nei fa afia fianga nei. Mai se foi nei matua lo fa fonga mai tono ainga mai se foi nei matua lo fa longo mai pe ma fa fonga mai tono mo to tanga matua mai se ia mo tanga sengase to fa talo fa to le te mil taiao le manatu lo tau fa i tu sa umata tau le ile so longa le o nga luenga lo fenga ia le nei taiao mana ia foi le nga musika ma fa fi nga so i filoi moni atu fa fa ngo fi foi nga luenga ma o na tele ia na sa fia ngai matau maftanga te tele taya i le son nafi mana i fuila le urson na tele ia ile e fuile le fainga lo masini te o mapuna se tua se tulo mai se foi i te o fia nei so ane wa na tele la nga luenga me fai mali o aso nga fua e fai mali le fainga nga luenga o to pe fuile le te o yese se afianga ona le fo ile o tatu waso le se fonga ne la mo Wellington ma na fa afia fianga so i filoi ma lo lava le mafta mai fa talo fatu ila au fa fonga le ta ila tolo fa fonga mai le tasi ona tesi ma le tasi fa mo be foi lungo tatu pinga fa ilangi le app mo le Facebook ma ila tolo ma futa mai fa fonga mai i lungo le tatu app le Samoa Capital Radio app na wa mai atoi foi man fa tanwanga tasi foi sui o le tamo le tu malo o Moinu mata sunga le fa fengainga Reverend Anita Sau taua tato palota taua le fa ilo o tato finangalo e moli tato tato leo tono pulenganu taua le la palota mala palota wa fo ise lumana imanuia le ngata mo tato tangata Pasifika ai mesi lo tato tino Samoa i vainga ese yo pitonu o lo tamo e su palota tato tangata wa tato tali tonu tato yo tato lava tangata i molio tato la ngona ma tato manatu i mo meo fono tanga fa pena fa pena ole tato no fo ise tulo ele fa lio tato finangalo ya tato palota la mela mo tato Pasifika me tato tangata Samoa na wa fa malo atu fa mamla matu le sunga ile fa fengainga tulanga umalava wa fo ilanga il palota tawol palota fa talo fa tu le se tapsoa Hans ni no mai vale o mafuta male taimi i maloa au no tele e pula o pete moi na nga luenga o le fa ta wo sa ngale mu i tatu nga luenga se fonga la mo Wellington to se full male o minuti ona ta le o le tula se full tasi fa fianga so i filo
ma ile tafa mai o ata Tamo e ma e ita ile anga ma I isa sa e Petawi matanga tato e mo I anga I isi sipa E ta ino ino Isi a mea pa ama le walea Wa ila mea tele Ile la uleva o tele kea Tamo e mo e ita ile anga I isa sa e Petawi matanga tato e mo I anga I isi sipa E ta ino ino Isi a mea pa ama le walea Wa ila mea tele Ile la uleva o tele kea
pe ele mai etena fa aina ola loa enga taina to ata se fusola I te pai se fu ili to ole to ea ina le tele le to wa waina tele le alo fai telling se le talo na le we maloi ele sa fika me lo tali I o te langai o me wa e mo tu fai tu wa oi e manu tu aina pune si o tali I e tamalele fa sa vili mai ese se fo sa vile tu ana se isui tu silo tilo fa fo ina lo nganga o matala umanota sa olo tolo ui tu malo tu pulanga ana tula I maia o le taimi lene o tato e fe mai le fale mo se vai malu fili e oe lau fa susu ma wale vai falo ma le vai tipolo ma wale best new fresh malulu e te fai o le sai ta si o me fanga ma le su e so oni ta sais tu so o se me la vai tu fito ma fai e mo wa uma la vai fale asi fa sa vili mai ese se fo sa ule tua ana se isui tu silo tilo fa fo ina lo nganga o matala umanota sa olo tolo ui tu malo tu pulanga ana tula I maia o le taimi lene o tato fa sa vili mai ese se fo sa ule tua ana se isui tu silo tilo fa fo ina lo nganga o matala umanota sa olo tolo ui tu malo tu pulanga ana tula I maia o le taimi lene o tato ulinga ali I mawhai pule amata mai mga manuia ia mawale tofa faale tua fela fanile nuku mafia fia ia to aloto tu maule tatalo ia manuia umau faiva I ola pule tonu e fai so o se tonu mo tama ma ainga fa sa vili mai ese se fo sa ule tua ana se isui tu silo tilo fa fo ina lo nganga matala umanota sa olo tolo ui tu malo pulanga ana tula I maia o le taimi lene o tato fa sa vili mai ese se fo sa ule tua ana se isui tu silo tilo fa fo ina lo nganga o matala umanota sa olo tolo ui tu malo pulanga ana tula I maia o le taimi lene o tato Moso oi sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausari lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye ova inota ma tofa ina soifua lava alif sili le sasana I tu e fa o Samoana e fa atosina yo amanga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sungale bana mea be a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la puata no fonene ita wai so se siline la lenei male fuaro samumu ete faata patima etuli ususu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava
soifua. Ta la la, afia oe ai anu ita. Tu Yehova ilo tava, tofa ina soifua. Fatalo fatu le whawhonganga le tunu ni tai au. Fatalo fatu fo le awhenga lunga pa ia le tua tupu mai o le tunu. Ia mal pa ia la silasi o le awha whonga masani ale si whonga Samoa. Ia pifa ma le Samoa Capital Radio. Ma lo lava sui fua moma langi ma. Tata no fo inisio tala laulungo ni Vaiaso. Ala tuitato tala fo e nafama sabdina kasiano ni Vaiaso. Ia manisio au ili atu nisio tala laulunga ia. Tala fa sabdina. Kia ora, msanga ia tēnā koutou, le mamalu fo i o lau whaafonga nei tai au, malo lava sai fo manuia. Malo, wangalo e te uliva ia so nei maudi. Ia. Min le tele o na te mantua. Lea me sa whai a le telefoni, vai aso le mantua, vai atu. Vai aso ngana maa. Kia ora koutou kato toa. O le tato apokalame momo toa nei whaasisilanga ia mo le whafonganga le atinu. Leona amatantaltal no atu le Samoa Golf Academy. O le fufanga leo iai o ana whaasolo. O ia o le golf coordinator, admin person. O ia leo la nafa maliwa ai o le vaenga lea. Mo o taula i fia fisota i maimatala no al tūlanga o le golf. Ia o le numero e whaasota iai o le o, lua o, wha o wha, tasiva, tolu fitu tolu. E mawhai foi ona vini mal numero masani lea le tio o wha, tolu walu lima, lua lua, iwa wha. O wha, tolu walu lima, lua lua, iwa wha. Ia, wha malulu atu Samoa le iau te roa nei. Nau Samoa i tono le li o ne Wellington ne lea fia le e le mol teimi nei. Le e tau mwhai e teimi nei pe wha mal whaasfulu numero tamaiti olo iai. A leo amatantu ai wawa ai mol lista leini o tamaiti mol tau sanga fau. O le e tau mwhai whaafsota i atu mātou mō mua fia loa e mātou po nau pe iai. Ia o le fo o mo tala leo amata ona toi au sapsa wai e totonge le trust le Academy Samoa Golf Academy trust le fo ia fio tamaiti na mfainta alo kalapu. Ia mana ia le manatu e fia wai ia o tole ia te mine fa o pelo walo mole. Sila le le fa onga le taimi o nai tamaiti. Wai o isi le o mo tala e totonge le sap ia ai tau le oni i kalapu e o ta alo. Mani elva vai wai o le taimi i le lungo na i pe ali stala pe al masino o Februari le masani le stala ia i la tau fau. Ia ona wawa i to ole ia ma wha mautinua. Po le ale nau o ia i le ainga ma le tamaititi. Ina ia aveleava noi i la tau e to anga ma o e whai lele i lo le aveleava noi nisi. Ia ai li se asea turn up e le awai inisi o practice me fa pena o le tūlanga la no i fa moe lea o le on fai loa tulva aso tonai o le aso sfulu o November o le o mo na fa tūlanga ina i le Shandon Golf Club o ina fai ele fundraising ale academy ia mo ila to e fia fa nga tamale tanga pol ia fa mo wani lo kalina le aso lea e ta alo uma ia malo fa na ule ia tono academy temini e se vai poi fo feo o ele la sango la to fo i tau mo fainga i fa nga tamul tanga polo o le vaenga le pe on fatal tano to neni so suile tau va o le o amata fo il vaso fo la to fa fonga mai nisi a mesia Canada se le la to ia tau va le pulenu polo to sanga uma me fai ona e pu e ala to sa noanga to some facility tu inatu ia ona ta to le ola to interview ye lungo ta to le tu ina ia mau e fo so finangalo awala fai ngola palo te ne Wellington e ala no fai le tato official va ngale na porua wana porua le fai le tato fai nga pa anga le fa tu pela to la to por kalam ia o le tau tu fo na si fonga Samoa ale laumua ina ia whailoa to ie i suita wā ia ma ave fo ise ava noe whafonga i oto ona whailelo lo fifilinga
whaasota i mele tātou official pule nuu, le official pule nuu aloha hati, fia whaifusa na ia saunoanga. Ia lewa vai pe to fia lato e mana ia le mai whaatasi ma sui tau wa ina ia maua e volfina ngalo o tōna. I se wa vai fo i le Wellington. Pe lava stemi o tātou e whai ese fuwhanga whaapea. Ia wa le il tātou sui tau wa le tamo ene o tūna mafono ken a kui. Ia pe on whaatana noa tū tai au nei. A o ia o le o alu le pule nu. A lo alu o le whai pule, mo le pule anga nu. Eastern Ward le tono o Wellington City Council. O le fuwhanga lana al Vaiaso mumua. Ina ia maua ava no tō whaafonga mai le interview ia. Ia pe an whailoa tu tatu sui Samoa umwai i taimi ufanu. Vini mai ia loa pa ia fuwhanga o ia on tau whaile mātou se awala fsosoani e ia tātou. O le tātou li tio e tau ma whai fsosoani tau tangata Samoa ma tangata Pasifika ia wala tātou soi fuo le nofo i taunu New Zealand. Ia o le tātou wa ofisa nei e lua ia tangata ia e hui atu tātou ofisa o le atali a Mari Whaivadu. Ia o le alu ia mana o alu ia sui i whai masui o tupulanga talavou i tonu whai ngā upo pule ngā anu i Wellington. A mi i porua. Ia o a kui, ken a kui. Ia o ia le tamo i mai Eastern Ward i Wellington City Council. Ia le sa whatal noa tu nil tai au. Ia pe o nei fuwhanga na le ia nei ele tatu whatal noanga, Savarina. Malo. Yo va atu fo ile pise lo fionga nei Vaiaso e pe eni po kalami fo foina la auto e kale sia le fa no lo atu fa un Vaiaso masa. Ele piste le ia o la pise to te lo nei tangata la e fa motuina atonu e faino fa mtala fa pe e mo me o sinoti fo io isi e kale sia ele tu fa singa le lot peperani nei ele tu la fono le malo le acta le parliament fa va ele e kalesia peperani atonu te fa pena fo ia katoliko mai si e kalesia ia o lo ia e kalesia tangata tumoto Pasifika ia wai nei Wellington ia softo a matano o malanga mai tatu ele i tatu e kalesia pon lot Samoa la nei ia katoliko la to yo ia tangata Samoa Port Pasifika fo mai nei ia mai si e kalesia ape o ile le fo le Presbyterian Church nana matana nga ia tangata o wa i fo tala anga o tono la mua ia le nga tupulanga le i fitau ia o ngol university ia pe o la tona no i mona i teina la lutonga ma fai na to tele vo la lutonga i le kalesia le wa pe o le ia le fa vai na mo le PIC net po ma vo le o le ngonga le o net po ia na fai mai o tono mo me o lotu o le tele la tau sanga sa tau fai se i mo mio ko kamnets atonu lo puna faanga ina ia se amanoe e faia ia tangata Pasifika la tonu ma ia na faila ia o le sivaenga na o le peo se sinoti ia ai la baba ia fai se sinoti a vaenga ese o nei la Wellington e sa mo lunga i Hawke's Bay e tau mo la no nei ia na la ia le tau fainga la no mana pasia fo ia le e kalesia ina ia faia se pese sinoti le nei vaenga o New Zealand e i tangata Pasifika ia la le PIC Newtown ia to tele o Samoa manai na lotonga iai o nei porua ia Malhat Valley ia foi mai si e kalesia niwe ia Maratonga na la tam foi tu fatas i la lole pule angale e o na fai ale o la tonu ma lo no winga e le to e amai ni a fo ni ta opu fo le lote i tangata Samoa ia na no fo le pala ni ma fai tonu na pe ia le mele va tu e ia mele o fai ni a saulo ina a mai sa oa tala noa e executive i ia ma fai tonu pe o tūlanga e tauna iai ia pela mena la pisi a tanga te temine iu ta penanga o whanua ia o me masani fo i le pese po ula le tau fai ia o na fai loma o ngā siva o tele o mea wale wha moe tai au la le pisi e ne le e ka le sia ia fo i ma le au wala au dia i tauna iai ia le uta tatanoa tu temine ia tonu voi se vai pe mo mustala me tupu le fai ia na fai le il telefone asa o mela na lolo
pisi fo i tai o I la mo nei tai. Le pia o to anga lau fionga ia o ngā simo. E tapit. O le a o to I la si tu I. Malo. Sa e mai mo le talonga na po lo pele. Mane fa tai mo la text ko yo le lo fa sta lo e va tu le text o la e fa inga lo va pe. Mane yo fo ila. Yo mata lo. O va pe o mane ia le sa u ta lo le afa mu a te o mai muli o va to ai on fa ina ta tu. O le lucky o le lo fo mo la folia ta tu. Wow. Tu sen ta tu au mo la folia. Na. E o te loa Australia mo tua I whea I ana po e tono la whali e whaitu le ri vo le awal wha mai mau taimi ana e whai anga ia whaasala loa la whali ma le awa loa I maa loa I la tau ai wha pēa ia le li le awa mo umal taimi ai le loa la e toto ea sina minute e ai tasi le ai o la e whai e tfo I la tau au la e whai kiki polo kiki ala e whai anga o le meu tō foi, o le tō la whali, ma le whai ngona whai, na ia whai. E le se la whali e whai, na whai o wapea. Ai o fiu la whali e whai, tu ai fiu, ia whaasala loa. O le mea lau te atai, o le fia tato au no mo le wano ma loa. Ai au no tato le na tupo le mea leo. O le matua I wheitai au tato. O te loa whai nei se loa longa, le uni la kapi. I le whainga whai unga whapea. O le matua I te leo le swing o le tālonga I la ua whai ingo le la whari. Au whapea, ai ua whai la whari, o ma whau po le ale me wana whai le tōlo na rota mo le whai. Awa ele si koa Australia ne vai o le forward pass le vai Atua, o e commentator. Sa o le. Ai na whapea, se whasi kua, I lau se se I au te le la whasi kua mo se. Sa whapea, ai wa mamao, ale maa lo pele ki te. No whapea, wha no moni, fo tato, whai o le wha no tu maa lo, Queen Elizabeth. Ia toi, whai ina malau. A tiri wha no, I tato, a mesi ala uri, e le wha no, tu maa lo, te maitai, o le tupu te maitai. Ene ia, talo si e au whai maa onga fo ile mea, au toi wha mai mautai. Ah, sa o le. O le sona le dei ale mo le aula kapi. Ai o le si mea. E toi 5 minuti fa pelo tala. Ia em vai anta fio fil polo I fai lo le skalamu ia na le fa palasi ave. Ton fa sal mena. E le mane se mata. E fi ai da uri ta alo. A mo ta to e mo te mi. E fi vai ta to haru la to mal polo e ol fai to inga me e toi o le la ve ai mo tinga ina. Sa o le. Ia ai e fa be lo foi nai pe sama ana po lo fali a to ai le la fali ai se va ai la kui welling kung e wa le lam sama pe vi to so mai va o te le lo po fesa o le la fali falani oh ia te lo ai se falani fi ya New Zealand na ia pa wa lucky ia no toi ma wele po ya New Zealand mo ia le stalonga Ia, toi lake mai foi ma fosta. Le tato wa ana fai ina ni voi. Ta fi foi le fainga tangata le. Ia la o fai uma Australia la foi ai tu fosta. Ia pe o tolanga na ia o lo o mo tau no tama I pa le mio New Zealand malana malanga Ia. Ile toi sauninga tama I Tonu le ma o mal to tele wale mata tu lo televise ma wai ko ia tole. Le mai se wala son pona fa tau no wale toi sauni. Ma wa ele o no fo mo tamata TV telo temi va tu le to tele tanga tele lo fia to isi ia tai na male news. O le mo se ma no va isi tu langa fo le mfai ona mai mo si la tu metu. Enta file o le mfai no tu. Whapea le tō tele o le motu tanga te o mai ma liu whapeni. Po la le tūlanga i pia umanei wa ia lau avele nganga o le tamaitai tupu ia. Ia pa le whai tato tala ia a le o tato langi o se uti. Pea tala tu neila le langi pe ini motu tangata whapea o whatali mo o le o sau tupu tamaitai. Pena o kapiri e lua male o le au lafari le whapea. Ia se wa oile la o sau ia wa ile api po na le. Ino ingo me ino tangine tu sa wa wana tina mai. Manda va nga luenga wala va uteli fa sino tinga ina.
O mafo pena le sengo le tatu le la lo langi meli ya. Ia sa la wo tu la mai ia Lonalo ia King Charles. Mana ia tele le va vai foi le fa solonga se le solonga le fa le ainga tu. Atonu o le ai a matana pistanga te di tu ta wo ia meia. A mo le terminala ni madiule ia wo toi fangwa ia la ngona maloto tanga. Pe ia ma na ia le ia pe o le tofinga le to a mea peltania ma. Pe va isi no o la langi le e fili do se la to wa tai tai. Ia e fai tu au. E fai ale o la kengi wo tanga tana e palo ta o e mwa ia te no fo ia le. Ia ale i vo ia to vo le to tal tu mai a mai si fai ala to. Ai pe o fai nga me fa pe o le foi malo se ia fa tem karasi no ia peltania. Mai sinu atato e mele to pole Amerika o la o fai va ia. Ia. E le rope fai o la tamo fai Putin e mai fa tasia Rusia. Ala tamo fai Donald Trump e vai Rusia ia Amerika. Au i le tu malo le tamai tai tu. Na o le la wa ia tu le swing o na ngono tangata. Tu ai fita ngisi tangata. Aba ai fo i mo me le telefonga la au mo me la le anu mio me na o lona le temini. E fa tau e ave tu la lo la au mo me. Ia male to tele o tangata e malanga tu tai o malo. Au le amisia la tato Commonwealth tau pulenga le Commonwealth. Ia maisia tai o isi nu ula o malanga tu la tu. O le te leo le ngaluenga le security. A leo petani awa te awa tu se me fa le tonu i le taimini o to inga mene su ia le si le o fa le anga me ia se me lo ila to ma tau o mena lai te lo lai te le tapenanga ia mane fo la o malanga to el tato avanole mo te sinda e le ngata le awai ia ai ta wol felo e ma King Charles tala no fo le ia male tai fo le pale mia fo este mai tai o Least Trust. Ia na e tal no fo ia mfa mausadi e fo ta to fainga pa anga. Ia e mesela ia fo tai o isi no. Ia mo ala mo ta mai tai mi tal no i po mai le me po la si ia ma fa wo la i ta to nga lu fo le fa tasi ma Britania mai si no la lang. Ia pe ia o tala fo ta to fa Alia ni meu mo le felo ai. Le ai ele ona o la le tu foi. Mo ele le. Al vela le mo dio le ele mo si tu ta inga mo tonga mo me va tu a ele ave ni si o te ni rope ave ni si e malo me va pepe o me tu pe me te tu si so ni. Por me na lo wa fai lo e ma la tu fai lo tala e to sa. Ia. Tato ni si le tawana o mo fai tato anga fa mauti. Tawana lu le te sina ave ko a tu la sti tu. Ia. E lo ai tato tu le vainga ni o la. O tato sa mo e vai me sa fa tu le la mo te le. Ma fa tu nga po sa piso po la tu mai tu. Ia ese. Ia ai pe ole to langa na ia la son fola na e fa ia to sa ninga ia ole a mai moina fo tato vai tau wai mo ile i misalo pole ole ona fitu so tau sanga talona pale mai ia to mai tai ia la tato mata fo ini i lo tato fo i vai tau a wai le lo pole si fia tau sanga e to puse me fa pe au ia mo mat fo tato nei o la ai lo ngai te alsi lo mo tu ele te yo se fits fu tau sanga a te lo bit more fits tolu te lo a te le yo se fu ia fo ia ai no pitolo le lo la lo le ia nei a tono la na pe a mos tots fu pe di mos fu wa e vai tu pulanga o ia e nei mai na o se king ia sa e king o mata va e tu le o inde ia na ia le si vai nga le masanga ia ne va tu le pepa le tai ni ne va tu le ne sa no ai fa tala no anga ina to le a tau vai i whainga palota ia a whainga malo light. Ia o le pe ina o tama itai o le tau wā i le tofinga pule nua. A le nei fo i tu malo poli rua. Ma nei rewa i tu le tau o ni te peika ma o ina isi. Nicole
Foss, ia, po Malesi, Jamaica. Nicole Foss, ia Maura Wilson Pokwati. Ia, pia o tofa. Ia, tono isi si le mo mo le tele. Ai le pe ona fa on tano atu o Vaiaso le la tau foi pu ina la to interview ia to fa fonga ile la to foi. Fina ngaloma longona fa tau mo le la to suita wa. Ia. Joy pale mai ia le io oi foi le ngoa le James Shaw. Le sito finga o le vaenga le fa fai ale. Io, o le taimi lena mai lau telefon sa tano ai. Sa fie loa po fena tu ile na ko lida. Ma tau dia o Marama Day so foi le ngole. Ia, Marama Day. Na o va bia. Po le ale nga luenga le na fai le taimi le tau fa no longo to i pe le e intanga te le o fa fie ia. A te o fai to fai le palota. O le palota le na e se ia fo ia si ko lida le. E va pe e lusu 5% o tangata na palota e one e toi fa so fuole a vole tofi ai toi palota ai o le temina ma toi tangata fa tu mulen na le tasi ale ngo o ialia ia va pe fela me le kwata o le lusu 5% o tangata ia na palota e toi so staita se suitaita se co-leader o lona winga pese mea na whawhau anis. A lea wo lo le temi whapea. E se tau ana vai mai la tunu o le whial whani tātou. O le wo lomon pālota ia e tauna. Toi whailona o ia. Mo o shoala. O le matua i le fia le mele ni tu. Whawe visi e fua. Le mea i tara sa le rei a ai. Ngā whainga i o polkiki e se fo le whainga le green la tau. E pea nei lo tau sanga umai e le avanoa e wawa e po anga wa atai tai la ia. A ese al paro te lau tele le tunu. Ia atonu e au ngā fo isi temi pa wha le tanga te lai e le avan unu. Pe ala sa le le ne ia ngā ruengu. E me se le ave o ia minstale o le swing o le tau. O le portfolio tele le ngā ruenga nā ia. A le mo tō green o wha fonga mai. Ia atonu nai mana malamba le utu. Ai le uiloe ma tō le mea lai tō me intu. No va ato filfilia le mfasisila fo ia New Zealand lo na ampas fo isaina. Ia e tele fo ia tal no nga ie fai fo no tanga pe fo isfala tonga le fai fo ia tai pil 5 eyes le la to te mtai to ina le Pasifika ile so tanga la le male tele ole ia yo saina i te tono le Pasifika. Sa mo me o fai ngā kingi. Ai vai ele mena tu te lai fai kingi ai tu ese ai sinu ia na fa pe ia fo le e la kia le to tele pe au fatas. Ai sa pe fōringa mau tanga tele o whiwhiria vea ma hai komisina o tātou isaina. O se tangata lava fo le sila fia ma le tō whai me tau polkiki a asia manu o ia isaina. Ia nai ai sa tele fo isa na ngā luenga na whai mo yaso la Foreign Affairs. I mea mata upo tau isaina. Ia whitau tonu ala le taimine wa le tau whale ia mai alue whato while muuma. Mas tangata fo le amana ia saina wa o lewa na ngā lulua i mita upu ia i le bao tātou malatou. E fiso soane i tau fōfō ma wawa i le tūlanga tonu e tau na whātati e nisi o mita upu le tau e visi e neia. Le ngata i le bao Amerika ma saina. Ia ai ono a whaina i tātou tamau ainga i tūlanga o loa whātau atu e saina a. Ia peo na wa ma ie ave e wasa i ele polkalamea a New Zealand le fai la fai ngā runga tātou New Zealand. Ina ia mana malama i tō maanga saina ma fai ngō whatawa inga ma tā upu fole le whatana no wha ma malo. Ia o nā la o iana tai ia le fole polkalamea na. Malo, ia. O leo tātala no vaenga fo i tātala no fo i le fai ngā palo, tale fai ngā malo light. Ia tawa atu le whano no na isi sui tawa e me se lunga e o kilani le whale anga fo i o lato lau papa ma lato whailo ilo mo le whainga pālota. Ia tau siele o tuk tele fo i lalo nei Wellington e na. E reo se mea fōle mea lea o fia nei tau sanga o whaapea lea mionga i e whai tangata. O te tau o na whaini cameras. O lea o tele mo mea poe ata e tau na whai tonu ai vaenga ai whaatutu o ia horis. O le whai o tupe nei tangata e alu e whai ai. Ia o sina na whaleanga o le ia toi watutu i sui atu ai alu e tupe. Ai lea se me o whai tangata wa fo e le o maua e se temi o main whaleanga le pō.
Te una whaisisi a wala e pui ai le amionga le ma se feitu pe tangata ia ma le tau whati ngā loto voi. O lai tau whai mai le mā lo ma pūlenga ina ia tu atu tonu i ngō tangata i mea nei. Ia oi lai fiaru e pā whai lai te loto e tu ulunga lo wata e whai loai o le te fia tau wā e mai whaleanga. Ia. Ia ana i tangata lai tia whaleanga mea ia le e tau whai e le piti e le no file mua le whati makarasi e tātou le whati. Ia ona i tangata fo i whai e pea e ma e a fo e tō tele o la tōna i tangata Asia. Ia, nā. Ia e pe nala o whai no whai tala e se whai longa lando ni tangata. Ia lai o to fo tusi e lunga le racist. E wha whiana o tangata saina atu tusi e le upu racist. Ia ma wha uponga iwa mai o isi tu swinga toi fo i O fo i mea ti saua. Ia ona matua wha ilonga lanu au ia toi ngā wha mtala. Ia a me wha pela o ele o maunga tupulanga o ine. Po le tupulanga lona tōru. O whila e aru ei, o i le te loa nela e whana wai lo tamā. Mo ilele. Tamā lo tamā. A lela wha mai tue poi. Ia, pe o le tūlanga na iei nei tangatana pālota lo. Yo le mo tātou ia a tau vava ai se o whalea ngā se a vo se pōr. Tano atu nei fo ia marital wai peri la vei fo sena ia fa mai i se vaenga nei poro. I o tusi e tangata upu lungo lo nata ma mea na. Ia o tau tupulanga tala vo a wha pe o tau ai se pui manu e o tau me wha pene. Ma fo tusa o e ona le ata lea i. E na wale ne whai se winga wha pea a tau mwhai o e. Ai wa e tu wha lea ngā se si ia rui ta. Ano ta ulau ta mapo lo tina pe ta ulau next door nei. Ia no fo le ola tu ta u se si e le se isui e fo le wingo tangata na ma le fai fai ai wana mo se me te le no mana. Ia na ro fo le fa masino ngam fa pui e pe a. Te le fo le afianga o le mafo fa le mental health o tangata ye. E tau wā. Papa e tau wā ono. Wa inga leanga fa pe mawina o la tau at. Na mo le ia se i vai foi. Tam stato pesile ia on fa wa to le ta por kalame lo uatunu Samoa ai wa la lele o inu o le masa o te mita inu e se poso se Samoa ua avea ta ua e ona le whanua po o tau sitia le ngota ua po tau sonoia o e tupu na mai o te ole Toi fatalo fatul fa fonga le tinu o le vainga lo luoli o tanoanga tala abu i toi tala lungo le Vaiaso. Ona o le tatal no nei lau papai e le whailonga lanu i stangata le whaiato susenga. Ai e fo le mata o pule sa to lai mai stasa supermarket i tonu lava vainga i o Palmerston no. Pe i o lato o le whauinganga o lato polisi ai le whaunganga o le ngangana e tau tatala i tangata whai ngā luenga ma. Pe e pāpui ai a lato ngangana e masani ai. Ia, mo le malo le atinu o whaafonga mai nei Palmerston o ia o tau pito nu le wasi asi e tuai whamtalanga nei ona o le tau New World Broadway o le tau supermarket ina. Ia o le mau atu e ia lato wa polisi ai au le vana tusi e le i toi wawa i eisesi. Ia anai e mauani. Pauanga le ngana o lai tau tala umai tangata whai ngā ruenga i tono le supermarket. O le ngana ingirisi whapeo tānia. Ai ase me o le wana tusi tu o ia le whapena. Ia o lai tai di mai nai whai ngā ngā ruenga. Ai matauria, to o tele tangata ese o lo ngā ruenga i tono. Ia o le alau whaalawa e fo le komisina o le human rights. Le talo whea ngai nei on po ia tu ai ngā polisia. E na o le ngana
ingilisi en fai tau tala I lungo o le shop floor po le tono fale le supermarket. Tau ana avele ava noa e tala noa nisi inga. O le mea mani e pa u fai tau I le tala leo. O lea ua uma ona pasia o le official language fo I le tunu unei. O le wha maori. Ana se tusi e foi le paua yo ngana me faina tau tala I o le wha peritani. Ma le wha maori a tonu tau fio lolo. Ia a faina le tasia. Ia le ala o le fia le le foi le leanga va ai misi ai le termine I New Zealand. Ma le swing o le so fanga le wai. Ia le ala o mana ave le fa tonu e to I lo ai to ele o tala fia ngai ma le tu langa le wai tato. Awa to inga me fa pia a te o tu fa tasi lo tanga pia a o to fa tau se fa lo le langa le fa tau le mere ia va ve ana sui so nga ngana o o le ngana le tupe tau tala mo tanga ta Saule o le tu langa na fa ia tau si e su ia lo me wa le tal fenga ia o le la so fe ngalo o le o se le va pe o le sai le linga fo ia leo fa tasi ma leo foi fa va ma lo nga lo fa tasi ile mta pule ina tamaiti fo ina maua tino ma le tono atopa o leo loka mai le tamaita ile a ko e sauti a tau le so enga ne ia le va tune ia sa o le tala fo le tato I pe ona le meleta no savelina ai mo me o loka fo ie me fa ona e fa tau ia ai vole to e fa nga male ia fa tau a folo fa tau tu a fa yo fa tau si fa tau lo tanga ta tala tu ai mo to no le to pa ule le mo ta miti ya le o ma di tu tino mali o le vana na ele yo le tala fa pe o se China Korea I sauti ia a matalo le na ave fa le fo le ave ia le leo ine se fa mo le sa idia ina pe mo wale yo te lo nei ni ata na batu nei wala I lo tanga te ona le e nan sa ili la na mo wane la ona pola no matamata ile sa po le telefo ona po le nungol TV e ma le CNN ia le te mai taile e mo meo o to mai fa ni po technology wanga mo CCTV e mo meo mo sini po ya ta po ma taulia afa pe ya fo e so a tota to ne po Roma Wellington ne New Zealand to me po ate e le tau tu solo ni lo I wala e va ai Atua ta sia me fo se falitele a to fo pe to fo le no New Zealand ma se fale e fainga lo tanga tanga na mata TV so uma wala e va ai Atua nga winga tanga tanga fe o ai ma e ona na mo wai le tinale ona na yetala e le o isa na sala ape o ava pe moni alo ia lai fai a te wai I do te olon to rol te mine po felta mauta miti nei ia ana o ia le mo ia olala o avele na fo tal sanga New Zealand wai e fe nga fo ile le me fai na a isi sala se si ia me fai ona e fa tu le malo tal sanga fa mo le fa fo I mo tanga tana se fa le so enga nei mo fai lana ale e mo ane do sanga tanu o South Korea o tangata no o New Zealand o le tangata o South Korea lo na ia pito ai e de tangata o le citizens a New Zealand e fa ngofia la na mai ia ai to va fo ele ata po le lua fema le tasi ele wa ia tu le sa senia Helen Clark le fe nga male malo I mela ia fa e ona ata sang mai va tsanga te nei ia fa ngofia na va tu pena fu tato ia lo inga la mai nei foi fa me sinonga nei lo tonu le tato po la alimentu ai te lo foi ni to me ti fo ia wa ia wa le lo e pe fa fe wa sa tau na sui ana le lo ta mai ti te mena le sa tau na sui ia ole mela na pe sa fe ngo na sui ona postanga ta wa lu fa fo wa la lo sui ta mai ti afa pe o sistina mal fa na ta wa le mam na malita to pe se umali na no fo si va ngo New Zealand te o lo si fi ese le me fa ele me ele lo na isanga te po la me le o tu wa wala la fo ile nu le ia va pe lo tala na ma fo na va fi na umi ai le lo la wo misi te met ai ava pe le umi lo va pe la wa lu fa ene va pe ale o tanga te ene no fo mo
ia i o msiana whanau. Le rola na tuta mai ti tono konti. Ia, e whaanoa i e to inga matau whapea. Ia, ai, na tatu tutu lua pia pulasi, to langole i eile su e. Ia, mo le tele o tangata i e whemala ngai, o lea ua whaaleo fo ise whina ngalo le vaenga le Consumer New Zealand. I company valile, ina ia whaamanino ma tau sao mai tangata le tūlanga o ala tau waia tatau i tupe ia tatau na whaafo i pia whapea o le base se fo i o whaale tonu wa tolo le waa ua le o ma tūlanga whapea na ia pia mana ia tele ma ne tele al mata o kula lang o fo tato wa tato subscribe le consume e tele ala la to so nga fai mala fo mo le me pe tato fi a voice campaign ia tasela o me foi na check kama tu se o tato le a voi ai vo stay me foi me so nga ia fa tu mo le tati mana tu e a ngai lango langa le tele o me le o te ai una ia la to mo le tato so i fuanga i tono a te rone a tato wa ile tau o me o lo supermarket ia na o foi le la to mo le commerce commission una ile me a ile na inu su el tu la fo o le la o tau foi nei fo fuanga ia fa sa fuole avengo faingo kon kala te foi le la foi fa to anga male ina ia mo se tau le mo foi o lo uma na foi pisingis ai ne na supermarket la ia lo ia to inga me la fa pena pe ai tanga tanga e va ve ana pipi e to tele ia members e masaini se petition e fai ia posta sanga vole ave malo ina ia va ai va ia me le la ama ta me foi la to e sa tala no mo mta pu nei le lua fe luas fu ina ua cancel o nei u tapu ni lo ni sila ma le la lo langi fe ai va dile ia te ia o fiu tanga te so po fe ia la to passe se ai fa mai ia e me faina ta ofi as a credit ile e New Zealand ia so fa po la pa le ni ai o so mai America mai o le tu la fono nei America e fa fo i male tu pel tanga te ia le o ave tu pel tanga ta America ai mai tu pel ta to e no fo ni New Zealand o le mela tu sa wa i o sanga te ia o fiu so la to credits ia ana e o si la o ele i o so ni credits vole a unha sta o si vo ele lo fa nga le metotia computer se fa ye me le la o to mai nei da wanga le amata na fa mana tu mai la tu amata mai le lua felus fu ne na tu pole mele o te tau o na fa nga le ia te tau tu sa mal tu la fono e tu fa fo i tu pel tangata atonu a ese pepa fa sa valia tu ya oe i le tau lo pusa meli pole ia tangole i saini lango ai si abito tele mta o te tono mena tau fai tu fa fo ia le tu pel tangata na to o la ia i lalo tu la fono mafu anga tala fea ngai e te tau ai ona tu fa fo i company va le ia pasese ia se i sa i le i mena na batule i luma pe ana e le atana no tango ai e mo me vai ngana e te tau ai ona fa fo le ala o mana to avenele ne fasili i le ta i le company va le va ai ma to fa manino tangata ne la to ia te tau o ava e ngai ma fai e ona toi mo wala tupel tangata fa fo le tupel tangata pe ala e fa tino e o tole malanga talo nei te au fa mai la ta o fili te lo malanga ia afa pe la o lista ngata le tau fa ngala na credit e malanga ale fo to ta vi sa le tau la na tapo le tupel tangata le mo wale fo ngau mo le al se va le o le to vai vo le vo ale la to na le pasia o lan tupele ai le simulanga o tau e lo po afia so credit sa e o teleview vo me to e tiro po ve o ye ia tausia mai se manei ole fa manatu no fo tai e tanga tawa lo te tala twa o i feo inga ia ina ia lo ia la to Vaia tau vaenga ia pe o le laki New Zealand o le na ma ole reporti e se manu e fale tonu tama o ainga a pe ole le stonu ma sina le po lona lua e le tau sanga le na pe na va ye na ola pe na tupu tama o ainga ole oi on to i fia le ma lo le mele tupu nei a se ele mana tu e tau to e fa tupu la ie le fale tonu tato le tu langa tau tu
ia le o le o te le swinga le o ia wa anga i luma le whatupula i o le tatou tupu le tatou tamau ainga. Ia mena ia contract pe alu i tō tatou ai le anga i luma. Ia te si upo whaanga le stagnate i o tatou tūtua ia le me tasi ai le ngai oi po luma po tua. Ia le lau fifia i te le maro le te mine e pe o le ua alu i mo tatou tasi ma le 50% le ua alu ai luma. Ia ai na o tu fa tasi la tala to fo le taimine le pilota le ele testa ma le 50% le alu ile taimine tau sanga vai ya fo in sa alu tu ta to pe tesi ma le 5% le vai tu langa na nei o le la wa o le atala le o tu la i mai talu le o to tala i ta to a oi o ta to borders fai ona feo i ta to ia le wa mata na to ye swinga vai ngai tu pe tanga te o mai fa nga fio ai mai nei no foi falten malo tu tongi tu pe falten malo ia tau singo la tu ia sta tasi tau mafa me fa pena fio ita vale upa o taxis o pasi o me mo fa pena falten malo ia o le vainga na le mo mai tu pe le to sau tonu tato atunu o le la o il tu langa na suinga le ni o le tata no ne la company vale le e te tau na wha poponisi malanga ina i o te le tanga tau mai te tonu e vavena no nunga tātou ai le anga whamai le tipi lalo i pāses ia awa ele tūlanga le Samoa le whamai wo o tua le masina o Januari tau sanga le o mana pokuma ia wa le tele o tagata laifi o Samoa ala e tau tau sanga mai malo Samoa tau loa te iwi nisi mafuanga le lo tau ina i le malo ni se wha mole wha poponisi wha le ina i o toi tangata e wawe fo ina lein malo Samoa i tūlau tau tup ia wa le fo ina te loa e ina tangata tatou i fo la tau tupe fia mai sa mai ni ia Australia ia mai fo la tau nei ia malesi mea le manei o le luato le malanga i nei e luato Samoa ia tau nulo i Samoa wa pe nei sanga taile o fia fe nisi mea ai e te tau na Samoa i tau na wha popo nisi whai ngā malanga mo te loa in tau noa ia fia mea te mina ia i ia ia i fo ia le tatou kovana si talta noa te te sine wha popo nisi wha nene se wawena lulunga tamau aingo Samoa sa ole ia laki a tatou e le tau malanga i Samoa o leo wha ngā tatou le Western Union ia te ronga e whatu se pese e tau le Western Union ia wai e lo masani a tatou a le na o le Click X ia na isi fale la fo le si fale le money gram e po le ale ngos money gram na vai o nai me umana le a wala i tatou e fa ngo fia la Samoa le tau e vai a fo le stupel valid a vesa o al pase se na Samoa un toi le ia ia pesa o lao e le fifi e la ki tanga tai ala o sai pe silia la e ala o tua nei Samoa ni foi Vaiaso le te le silia la e o fifi ni o Samoa ni te mia ia tau si o foi me se furu na ia e le tala le o le tanga pilionea le fa pe o le pisinisi le o le Patagonia le fa pe o fo ila na company a se bilionea o te le lopo o pisinisi le o le leia na te le tupe le tangata le o fo i se fala tonga vo ile e sosani fe yanga luinga sosani le sa ilia ni ala to polo fit sa a tonu a te le vo nyau tupe mto te le o la no me la fa ye na vai ni va pe o te lo o ma fo no o fa tau tala ve ava pe o tangata le o le ali to inga me na o il fa uma le ai fa pe ele se me la polonga i vo to tau fai to no me vai ave fai sis wala ma tu pe ia te loa ele le al pisinisi e ma watu o le pisinisi le mo me outdoor clothing e ma tau lia fol te mine o le so fo malo loina o me e o fu tangata ne e o le climate change o fu tangata e o Sava Valley fa malo stino e o i tuoi tonga vao mo fe wa e o la e la e fa tau la to o New Zealand la o le Kathmandu le le tene fa tau ia o le company o le Patagonia
o le tele la tu pena wono fo le ainga le va pele ai o mai ne la avatu fo ia tu company le ave fayenis ia de la fa va le trust ai fa va le trust ai pule la to ainga ai la sila la lo o la to le fa nga lu e mo le fa mtalanga le tu ina mai a mobile polo fiti tu pe tausanga na va ile tu pe ta o fitu pe nga fa nga yo ya business a tu pe toi tu pe la na ave fast forward ai me sia la le climate change le swing on ta le pui ngol tato planeta mo va ia a tonu o le lu i tau tele na la langi le nei vai ave le fa mo mo no ino o fa la tonga u male una ia mo ta pu tau pui ngol tato planeta o le la ki tu pe mo mai e wa le fundraise umana to so tu pe fa ia tonga luenga mo fa sa ngole tato planeta ya le la masa mai e wa le tu se pe ama se la opinion le tau sanga le tu pe a o mo to tele se la opinion na America tala America ai se la no opinion na tala New Zealand o ka we vai la mo le currency exchange rate ya mo tu ti a tai pe o le mele nei le lo va ya tu le to inga tale ta to tala New Zealand ta si tala uns furu e zamo tu se foi la leata na le te vai tu se tala le se senga le tala America pe ama New Zealand ia na mo wala le si ono opinion pe ave lo inga se la opinion le ave samo e mo le si ono opinion fo samo o le te le na to inga tu pe le tala no ia ia le fa pe le ila la pa le fa inga be a me fa si ia lo tafta fa o lo ma am ia te le to inga tana sa o le mena le fa inga ne pisi sa o le ia le o te le ia ma ia ai so soani fo inga le ia tau fa il te mini o te lo a mo sa mo se vai nga tu pe mo motor pacifica le o tau ma o to la sa o le ana sa o sto ina le tala no mo pe o vo i pale mio o mo tu ia le o tau ma o to la rum tala no ia ma ne vai o mana tuai pe o vaso e le por vaso ne le vaso le fa ile le fono mang tu le nga i mai ta in fa lu ngol pacifica e le fono ma le i le ma le Washington ile fal pai pa e male ya tonu a anai lo ya amele wa pe California e na ya ile si wa nga yo ya to nga business fa ta na invite Biden le sto ina pesa so ta i tell so so ni ta pure i a vesi si va ngolo tu pe wa na e wa fa mtu wa tu mo me sa ole mo so wingo le ta ya a ve fo mo so yo se va nga tu pe vo na a wala tu ya America iyo au vai tu ia man tu ele ole tangata millionaire le pe billionaire mo mole o faia se so soni fa pe a tele voice ele vai no vai tu po le heart group sai fo la tu no tele lo po ia ma tu heart group o te o fai tau fa pe heart group va pe ai o to ai so tu le ai se ele telin tu pe mo i to ele ni billionaire se heart group ai sa e fo ele si vai nga nai ole ia o me tau beauty me foi fa ngai te ni mo tama i fa au le e fa la le ia me o tau ma for nutrition ia o to inga me na ia le fo te le fo la tu pe mo o le fo la wa be le si se la 1 million la paundi la ia tana no la to ia lo no ia se fa to ruina le over le fa ruina le i nei ni si ia o to inga tu pe na le tana no la to lo inga tangata o male mo to tele atu pa wana me va vai o la sa ngal venga le fa mo la langi ni mo tu ele polisi na mo tele atu pe na lo a fa ta wa fa ila fa ta wa le fa ta le moto ya fa ta wa to moto ya na lo le ya fi ale o ya ele va vai to tele sanga te ya na a wai ele tele piliona ta ni o tangata o mo la langi fa ta wa la to lo le na ya mo piliona e tau lan to avenues to pe tangata umana la langi so so ni ala to ya ale bole vana ya Bill Gates ya ma tau dia fo Bill Gates o ya le na mo e ona le Microsoft ne ye le por kala mere fa nga u ma to te la langi fa tu singa e computer yo le lo me ya pe pale fa yo news ya Microsoft na o le te me ala te fa nga la na por kala o la fa po le tu pele alu ya Bill Gates
na amata mai o ave le tupe malu lo fa pe le la amata fo wa ia na tupe I ne faingo me nei mo le na fo si o se o mang ai le mo to ne o fa bo ina tupe talu mai na lu fa ilanga lo ino o le tele o lo fa o tele fo na lo sa if to fo wa ia me tong ia me le vai ai to tele me to mai o le la sa o I tanga sa o ia ai di sa to tele o tato tato if you wa me tong I le vai na le lo to ma mo le swa vai ma le to foi mai ya to inga tanga tele le ye na mi le la la ele o ave tupe fa ye me tau fa algo le ia mama di o tanga ai le o tau fa me se fele paneta ta on nei ia anei foi sina tato wosto tasi fa pe e nena pilion o te lo e pilion na tau sanga to ambosta to pilion se pilion ni asi tasi sa ole le ia ole o I ko ve saute nei fa va ia tola to fa salaina le kuko ma le meta ia ona o to langa lava ia le pui ngo fa mamonga patino tanga tai fa nga ina la to tua moni me sili le wa matana va ai lu u ye me fa ona la to fa ye fa salanga ni I lote o le van sa o loto ia va nga ni ile la lolangi a to pu ta to fa ma me pu ata o me umani ai vai po to ye fa ngal computer e tia do fa sa search se me e le umia ai vai to te au so mai me lu ngolo computer e me ton wa ye na lu so ai mi sala mo lo fa ta na e tia lo vai se ofu bo se me e mu le te au va pe te au so lu ma pe lo tu ton wa vo lo me le na lu vai me ton wa na le o lo ai o me ia o amionga ia le por calameni a campanini o le o mo tanga te kolia lo no wing o lai pu e la to yo mana onga me la te mana tu ye ne no fo le ia tu lunga ta mo ya we e la ono fo ni fa sala ai le te le la va mo le la apidia o le me tel si Emmanuel Keislia a wai no o mo la langi mata to o mo le fa nga ya por calamini o le me na lo mo o lai lo uma me fai o le me le ta pole I te ue loa I male te mire te alue tonu e taipulau bank account for te teima ia wala wa ia si por calamena me fai e una la to mai tauina ia o lai si tanga o mi fa pe o lai se ia lai mai tau mai mo ki strokes ma ia pela o tulanga na le o fai nei e tau fai ia fa sala le o vaenga ia te o si ia manuia ale manuia fo te o si I sui ia mionga ale kuku ia mali meta ia por Facebook ia wa le ngola le ufa ngoi le Facebook ole meta ina ia awone to e mate tu ina fo ia me ia te fa ia o ma buenga mo so tu sine yo e le TikTok e wa fo TikTok le talwa nei le sa mai fa matalanga ile le te le e a o le vaenga ia fa mo ngo tanga tai e ia la to account in TikTok mole o te no tu pulang tala vole o mai ni e de politele ala to mena pe o masani ala to tu sape ave dise mo ye wala o ye wa foi tamiti o fa lenga e de o ke na a tu lungol ki TikTok o lo inga la e pe se masani nga de o popole ala to ai sa o to inga winga ma mi onga na le pe o tele na sa o te mini ia o foi la to ia pe ni sina vai ngalo va tu I talonga o le ua malolo to mau pe ua le taia fo ia le federal mai le talonga tennis moni sa ia ato no le sina tanga te se lo fi mata ia o ta alo fo I mai le yo no winga le tanga te fo to ita so na ato si tongi le la ke pe de pe aussi e tamani ia tanga te va e fo no ia winga mai ia te lo le sina e lo nei foi fa sana foundation ia pe foi ni me foi ngal so ni pe tanga te e mo ia le te ni na biliona o le na ni miliona ai pe tanga te na o nga foi so ni me fa pe ia o le sala na mai le tanga polo o ni stanta fo o le live golf e pola le ngon io o la wa matana nga il to te lo istanga te le wai
E o fau tro se miliona e o la no me foi. O te loa sau se si o fa mai o se miliona tu ul Samoa capture radio so foi ngal ngai no pe o le umia e text mai. Fa taya mo la no le la o tu foi ngal ngai. O tu langa na ia mo tato atu no fa manatu atu tato sui tava pe am tata no atu. E lango al tato le tio le ya banoa e atia e tato tanga Samoa Pacifica nei New Zealand. E pe no i tato sui u tava to i tono la to ingo e ua ina ina tele ia winga i le talwhenga i wha defi e fo i ma ina tangata nei tula ia lai tal tonu la to e ngale ia o tato pe on sa noa ia ken a kuide i ni tai au e te tau ana isi tato i te tonu al pulenga i tonu Wellington o namula ulu tala Cleverly tangata Samoa mulimuti Nos fu fitu e tau sanga lena o lenta ua talu maina ia ili ia e lona winga utauna e se i tonu e fai mo la tato lea wa ale i tonu e fai ala tau anu funo fo tato ai tu tele o tato a tato i la kapi sa mo le numu le tasi i tonu i o ne po ai o le te mita no i tonu longo le fai lo le isi ai le masui o tato me la le mo tato atu no i o fo i tonu ne po rua tato na tato palota o le sole a matana maua tuai pepa ia mawhaanga yoilo ia o palota. Ai on sa email Vaiaso le whanongalongo mai nisi o interview ia whai. Ia na mautua ilo leo lau tono ia whai. An me mua tal sia o umana whai lau le stala, enroll. Ia lona lua mo le pepa ia lon tono. Whaongalo am loa tatau nai whai e le palota. Ia wani tato suita wā. O a kui mai tai o tangata e le ngā lua le tato le tiu. Ia a whai walu mai i nei pōrua i o le tari a mari fai valu lenga lua ini. Ia e fia fai e masui o le tupulanga talavo i tono pulanga anu i pōrua. Ia tato talana ne Vaiaso mo se ama no tano na Vaiaso. Al terminei tau wha soifua. Ta alofa lava i telefone i ta pena ina i le tautua a le si ufonga le lau mua i Wellington. O le talamu mua. Ua whaapatala ina e le tamaita i Palemia ia Jacinta Ardern le la feilo inga ma le tupo o sa lesa le tolu i lone tona na nafi o se talanoanga ma whanawhana ma to a ma lie. Se furu bidu te le umi na talanoai Ardern malana mai estete le tupo o sa lesa le tolu i le maota i le Buckingham Palace i le vaveao le asusa taimia New Zealand. Whaailoa mai e le tamata i Palemia o le nei awanoa sa mawhai ai o na ia whaao i nātu i le tupu ia wha mai senga mai le malo ma te ngātou New Zealand i le tupu malo ai o le tupu tamata i o SEPT le lua mai o se tūlanga sa i longa o na whaavitai e rana mai estete ai boise ai fōi ona o loo iai i lona tona ia le tupu o Maori ia kingi tu heitia mo toi sauninga o le tupu tamatai. E lengata i lea, ai olo ofa pefo i ona awai mai i New Zealand nei, ia le tamatai sa avea mua ma kovana silio le tunu Dame Sylvia Cartwright, ia ai fa pefo i ia le li fita o lo ia umia le fa ai longa taua loa le Victoria Cross o Willie Apiata, ma le li isa avea ma whailu tusi au ao o le whalapo tonga o malo le taupulenga Peretania o Don McKinnon. E se whailo ingo mua i le maha o le tupu ia sa lesa le tolu ma le kowana sili o le malo New Zealand, Dame Cindy Kiro, sa mawhainai e lana mai estete le tā ua ia te ia o New Zealand ma ona tangata, ma o lo ieilu na whaanaunga e fia asia si mai i se teimi ele o mao. Sa mo fo i lava noa o Jacinta Ardern e whailo iai ma le tamaita i Palemia fau o iei nei o le malo Peretania o Liz Truss i le pōle stonai, mai sao la ua tala noi nai le taua i le Ukraine ma le whengainga o whewhataua inga so loto i le vāo New Zealand ma Peretania. O le teimi mua lea ua whailo iai i la ua, mai na whailo mai e Ardern e mauti no lava ua sanga wha malusia le vāwhea loa i o māloi lua
i le anga i atu i le luma nai. O le a whape fo na maua la wanoa o le pāle mio New Zealand, e whailo e tuai i ta i o isi mā lore loro langi, i le taimi o se whaata singa whaapitoa i le so i lo na tōna, mō whaaururunga o mā lo mai whafo, o loo a wai mo to e sauninga o le tupita maitai ia e SEPT le lua. I le temi nei, ua matua whai tio ina le malo Lucia ia le malo o Peritania Tele, ona o le vala au lia o la tau te itai, e a wai to e sauninga wha le malo, ma le whale lau singa o le tupita maitai o SEPT le lua. O se wha sa lau ngalo ia a le malo Lucia na ta ua iai, o le neituranga, ua whaanoa noa ai ia le malo Lucia, ona o leo ua manino mai le whaaitu au o le malo Peritania i lana whaai unga ua whaia, ua le wala uina ai Lucia, whaapea maisi e tunu o le laulangi, mō toi sauninga o le tuputa maitai. E whaitau fia se lau tai ma whaauru runga o malo le laulangi, ua iei nei le tonu o lone tona, mō toi sauninga tau aloa whaale malo mō SEPT le lua i le so. Lo fia fo i male au malu o malo Samoa le fio ngā tui male li whano ba le toa sualau vile lua ma lana ma siofo. O le po ana nei taimi New Zealand, o le a whaiai toi sauninga ma le whalelo singa wha le malo o le tuputa maitai o Peritania SEPT le lua. Mai ua wha amatala ina mai le nei sauninga e whapea o se sauninga tele au pito i mamalu malo ia i ona tu langa uma taru mai se vai taimi umi i le tonu o Peritania Tele. E le ngata i le tonu o le malu o le awhaatino i nai to e sauninga o le tuputa maitai i le Westminster Abbey, ai o le awha pefo i ona vaia ma moli mawina i tu SS o lone tona whaapea ma Peritania Atua i atu langa whelanu lanuai o whaalo longa le malo ma le tunuu i lo lātou taitai ua whai i langi i le fōlaunga. O le polokalame wha le malo ua whai lo mai mo to e sauninga o SEPT le lua, e au fia ini solo au tu se tolu o le a whaatino ina i le poa na nei taimi a tātou i New Zealand. O le solo mua i le toe kuata i le sfutasi le tae au taimi ia i lona tona, o le a ngaiane mai le Westminster Hall, le o lo oto ai le tino maliu o le tuputa maitai, a ngaiatu i le Westminster Abbey, o le a whai ai ona to e sauninga. O lona lua o solo wha awau, o le a whai lei le tu lai se fulma le lua i le wauli, mai le Westminster Abbey, e anga i atu i le Wellington Arch, mo le solo wha ula o le se vali umilea, e anga i atu i le maota o le Windsor Castle, lea o le a lago mawai i SEPT le lua. O lana mai estete, le tupu i a sa lesa le tolu, o le ata iulu i le solo wha awau, wha atasi malona au ainga atoa, o le asa vali e muli atu i tua o le pusa maliu o le tuputa maitai, i le taimi e tuua ai le Westminster Hall, mo le Westminster Abbey, mo toe sauninga. O se taavale ave whana whanua, o se lau luas fuma le tolu tau sanga le matua, o le awha o ngā ina e tau ave ai i le sao le tuputa maitai, mai o le a toso ina i ni seila e toa iwa se furuma le valu o le fua manu awa Peritania e pei o na lātou whaatino ina foi i le taimi na tuu mano ai i le tuputa maitai o Vitoria. O le taimi nei, wa iai lo ne tona le to tele o tai o mano o le lololangi mo to e sauninga o SEPT le lua e au fi ai le pelestene a Amerika i a Joe Biden whapea le pelestene o le malo falani Emmanuel Macron. O sui o le malo New Zealand o loo iai lo ne tona mo to e sauninga o le tuputa maitai o loo whaarulu i le kōna sili i a Dame Cindy Kiro ai whapea le tupu o Maori kingi tu Haitia ai mai se le tamaitai pāle mia i a Jacinda Ardern. E amata i le afo le fitu i le fiafia nā nei o na whaasara lawina tu sao le TV in New Zealand i a sauninga uma ma le whalalau singa o le tupu tamaitai mai i le ai i lona tona. I leisi vaenga o le tātou telefou. O se lipoti le tamai nei wātangi ai i a le vevela o le tauwanga mo le tofi pule nu o le lau mua i Wellingtone.
ta ua le nei ripoti e whapea o lo tulanga mua i le teimi nei i le manatu o le au pālota ia le li e soa wha ia Paul Eagle o tūlanga lua atu i aile te maitai o Tori Whanau o lona tolu ia le li o lo umia le tofi pule nuu i le teimi le nei o Andy Foster. O se suenga i manatu ma la ngona le au pālota sa whaafoe le kompani o le TVNZ ma le kanta na tūlai mai ai e Paul Eagle i le 2.8%, 2.8% mo whanau ai 2.8% mo le li o Foster. Eita ai, e 2.5% i o te ngata na whisilingia le neisa i li linga, e le i mautu po o haile sui o le a awe i ai le lātou pālota. Sa whisilingia fo i le au pālota po o ani mata upu e mana nao i lātou e le tau na awe i ai le wha mua a le pule nuu fau o la filifili e le whai ngā pālota e pei o na wha ngā solo ai le teimi nei. E si dia le 5.5% na o lātou wha alia e le tau na wha mua le wha le leia o paipa ma au nanga o le sua vai so o atu ai le mata upu e a fi ai swing o le tau 2.5% e lātou te mana nao i ai o le wha le leia o wala e 2.5% e langoina. Ai fa pe fo i mo le fa IDT o la fonga de tongi po rates ia ma fa le leia le tulanga o wala o fela o inga. O les really na te nei na amata tu fai na tuai i pusa meli ia pepa palota mo fai ngā palota nei mo te finga i te tonu o pulenga fa anoto i fale ma pulenga fa ai tu ma lo. Mai tonu Vaiaso ia le tau ona fa awasenga ai palota ona toi fa fo i leo pepa palota a o le itapunia ano ia i le aso fitu, le aso valu o le maasina fou o ki topa. O le amatele ina susu ma timu le nei Vaiaso e mafua i se vaenga lau tele o tūlanga wha le tonu o le tau o lo o aruaru malie i le sami ta se mane. E iai la bata inga o ti munga ma mafa o tu ina mai e le ofisa o le tau le Met Service mo atu maungai au fiai le Richmond Range, le Bryant Range, whapea le Rye Valley, ma le atu maungo le Tasman Mountains, e amata mai i le waweao ona li la, e o atu lava i le wauli le so. I le motu i mātu, o lo o māta i tu ina fo i le ono ma mawhau ti munga i pa u i le maungo taranaki i le so, ma whaasolo ne ai i le tumalo Bay of Plenty i le fiafia nā nei, e o atu lava i le aso lulu. Whaalia fo Met Service e ono tele nisi pita nuu o le a fia i la pata inga o ti munga e ono a fia ai i nā iaso o luma nai nei. Whaelo mai e le li o Stephen Classy o le official Met Service o lo o iai se vaenga lau tele o tūlanga lolo wā le tau i le vasa tā se mane le teimi nei mai o le a ngai mai i lunga e o New Zealand i le so o le a vave o nā fia ai le motu saute a o le e yo mai i le motu i batu i se teimi o le so. Tau o fo i le li o Glassy o le a vave o na te SEPT wunga nei mo i le motu i saute ai o le motu i matu e tele vaenga o le a wha umi ai ti munga i le nei Vaiaso ai moise ai o le vaenga pito i lunga o le motu i matu e awhi ai ma le tu mano le Bay of Plenty. Na maua le tino maliu o stangata i le tono se fale na mu i au kilani e tu sai o se lipoti mai le ofisa o le leo. O lea mu na tupu i le polest o nai i le pitanu o ingoa o Nina Place i au kilani saute. E leo mawhai e le leo na maua se whaamtalanga sao e winga i le tangata ua maliu. Mai o le awhai se tautonga whaabitoa e whaamautu i nai po ai le ua maliu ato ma le mafua anga o lona o maliu. O le teimi nei o lo tonga fitia pei le whare mai mero moa ia se li i sa iai le fale na mu e na fia ia ma whaale tonu ona o lea whaala ve lave. E to tasi ia leisi tangata na maliu i le whaala ve lave na la bea aise ta male i le wabeao le sa i le motu saute whailo mai i le leo whapea o lea whaala ve lave na tupu i la wala ingo o le Lake Brana Road i Moana i le tumalo Grey District pe tusa o le afo le lua i le wabeao. Na madiwa i lava le tangata le nei le bena tupu ai lea whaala ve lave a o leisi tangata na o la to lua na a wina atu i le whalemai mō tonga fitinga. Ua toe sui i le tū la whono a se supermarketi le ai o Palmerston North
whaasai nai ia se isi ngana e tau talaila na uwhai ngā ruenga se ia vanga nāle ngana Peretania po le Ingilisi. O le supermarketi le nei le New World i Broadway i Palmerston North, sa iai lana tulafono e whaasai ia se isi ngana o na whaakaina le uwhai ngā ruenga i to tono la lātou wholonoa se ia vanga nāle Ingilisi. Pei tai, ua matua whai tio ina malosi le nei whainga whaavai e le komisina mo le whawhialoa i o tangata, le Race Relations Commissioner, e le ngata ina whailonga tangata, ai e sori tu la fono. O le New World e pei ana sila fia e lalo o le pulenga le company tele o le foodstuffs, mai na lātou whailo mai, o lea ua toe sui le lātou tu la fono, ma ua avesea mai le tusita i ala mo tangata whainga ruenga le company Palmerston North, ia le tūranga le nei, e whaongai nai nā o le ngana Peretania e le au whai ngā ruenga i to tonu o lea supermarket tele. Ua whaalia e Stasia Bean Star Maori i to tonu o le Carpeneta, o ia foi o le sui whai pule le tu malo Maori o le Tamaki Makaurau o Penny Henare, e le aiso na manatu e le tau o na avea le ngana Maori ma se tasi mata opu au tū e au auina i to tonu o a onga. O lea whato a mai a atu le Vaiaso o le ngana Maori le tono New Zealand nei, lea sa whailonga e nai ma le 5 tausanga, talu na tu inatu i le parlemene ia le tau sanga aloa ia, mo le te tau o nalo ia o le whaonga ina o le te reo i le tonu o le atunu o Atua. Ai i se tanu anga le li minsta ia henare ma le News Hub sa ia tau ai, e te tau ai tangata Maori o na tau whai malosi e pui ma whaolaola la lātou ngana ina ia mauti noa e ola ola pea ma whaonga ina i le tele o tausanga o i luma. Sa ia whaalia fo i ua uma o na ia whailo atu i isi whai pule Maori ma le lātou whaavole tui o ia e na te le lango ina le whaamalo sia o le hawa o ina o le ngana Maori le tonu o ngā New Zealand. E ta awhi le i min star e tele le maula velave ma ngā luenga mana o mia o na whaia e au fia ile fisilingia leo vaenga SS o tangata Maori pe mana na o e tuwha atu ma o atu le lātou ngana i isi tangata pe ai. Na ia ta o foi o le to te lava o tangata Maori e nau ina ia whaolaola ma pui maru le lātou ngana ai e le mana na o ina ia tuwha atu ma whaaso atu i isi tangata e le oni Maori. E si dia i le lua se lau ni awa no whai ngā luenga o lo o iai i le malaiwa lele o Wellingtone, mai o le autu leo se pol kalame whalau i tele lo fuafua ina le pūlenga mo le masina le nei, e whaalau i lo atua i awa noa mo nisi o lo su e ngā luenga i le nei vai taimi. E lata i le tonu afe le a whai o tangata e whai ngā luenga ai le tonu o le malaiwa lele o Wellingtone, e le ngata mo kompani wa lele, e a aifa pe ai fo i o fo le ainga maisi pisnisi o lo iai, aifa pe ofisa SS o le malo, maisi au nanga mo tangata whe malangai. Peita ai e sili atu le lua se launia vanoa o lo iai nei, o mana o mia vave, o na whaatumu e ni tangata whai ngā ruenga. Whailo mai e le li pule o ngā ruenga i tu tono o malaiwa lele o Wellingtone, Matthew Palliser, ua toi foi i le tūranga masani i tūranga whe malanga inga, talu le lua tusanga le na whaale tonu ai, ona o tapu masa o le wha mai. O le teimi nei, wala talata i le tūlanga sa iai, i le pisi o whe malanga inga, i le tonu lava o New Zealand, a o le i o mai le wha mai. Ai wha pena fo i ona tumu malanga wha le wao ma noa wa lele, o lo taunu mai, ma malanga e se atu mai Wellingtone. O mauti noa fo i le nei wa ai taimi, le to tele o tangata o mana na o malanga e se atu, i isi tū o New Zealand, ia ai mai se isi tū o le lalolangi. I ta alonga, na mālole li New Zealand o Sam Gaze i le tū unga wile i rungo maunga i le suenga siampini a le lalolangi na whai ei Denmark i le whai unga le Vaiaso. O le nei tau le lea, luas furona tau sanga le matua, sa manu o tinga ina i le masina na te nei i le vai o lea lawa tū unga sa whai ei whalani, a lea la ua mua o i le tū unga i Denmark. O Sam Gaze, o le siampini leo ta alonga mālo le tau pulenga i le tuunga wila le nei rungo maunga le mountain bike marathon. I le kopi,
O lea ua toi o mai I lau whanua le lau mua nei le talita mo la kapi wha aitu māloa New Zealand le Ranfurly Shield ina ua sei le liona I le pola stonai mai le Magpies le Hawke's Bay I le la ta'longa tau whao I le aio nei pia. O le teimi mua lea I le tono tau sanga I se furu wha umawai ua toi manu malo ai le liona I le nei talita. Whai unga le Vaiaso le nei, o le a malanga mai ai la au malosi e le Waikato e lui Wellingtone mo le talita le nei le Ranfurly Shield. Ia le whai unga le nā o tala fau. Se fo manuel tātou tenu nei foi am tangal Vaiaso fo tiu te mga ruenga alo mai o nisi o talai meo lo te tupulu tātou tenu usi mai whafonga. Wa sia se au malanga o le vaenga mai le falitupe o ati na e asia. Nisi o vaenga wha au popolo fausia o polo keti o lo lātou whatupe ina mai le e au fie ma le vaenga o le suawai mama. O le polo keti le falitupe o ati na e asia. O lo lātou na ia tunu la i te le Pasifika ina ia tū mama. E ala lea ile mama o le suawai e whaongai ne tangata lau tele. Nau lātou wa sia le tūlanga o lo iai tāne vai o lo pu e le suawai. Ma whaatawhia tu ia la paipa mō le tunu lau tele. Po au sia tūlanga ma ule lunga e saunga le muai le suawai mo le whaongai ne tangata. Nau lātou wa sia fo le no whanga le iel polo keti le li pensula i mune no. Le o lo taula o mai ei tane ia e wha mautu waiswa vai la whai. Wha ama mama toi pamuina mai. E wha so atu I le atunu. E wha soa soani le tane o lo tapu e le swa vai a lawa. I le asia singa lava leo no lanto whai mania o onga mole au whai ngā ruenga le wha lapa tonga le swa vai. I to mai e wha ata atia I ngā ruenga I lungo wha whanua. E wha o ngai nei au wala ma me whai ngā ruenga wha teknolosi. Ai meise o le whaata titia ino paipai lalo le manawa le ele, ma me to tia fau, e whaata titia ai a la ofe il manawa le ele. O nisi o tomai wo lātu wa o ina, o le anga vale lātu te sue nai le sua vai ua matua ato to o na lei, ma ua saunga le mo le whaaso atu le atu no. E le mai ai o lea si singa mato e fola le sui o le falitupe o ati na e asia, o lea wha wau o na tuina mai pēla lātu soa swani, e una ia I por kalame ma wala SS, e mawai e lea tunu usua vai mama, ma le leide au nanga. Wa yeise finangana le fionga le minista o le soifua maloloina, ma lasi lua pito whanua ta fito sele. Ia toi sila na au whainga luenga e se awala e ave ese ma ia inga ia lunga o pepa Samoa. Le tutongi e tangata malanga mai New Zealand le ono se fultana e whaila na suenga, ai fast fultala e tutongi e tangata I fiti e whaila na suenga a ole I ulu whale mai Samoa. O le finangalo le fionga le minista, ia whaasa o loto tātou tangata e malanga mai I tutono le atunu, ai whaatino mai I Samoa suenga ia, ma tutongi e ine I Samoa le se leni lea, nai lol tutongi I atunu I fafo, ma benefite lava I atunu I tupe o lo whai aisu enga I tātou uma, o le a malanga mai I Samoa. E le teimi mo mua sa una ia tua I Samoa, o atunu I fafo ia ana ia inga ia, e whai ma wha lave o tātou tangata malanga mai I ala isu enga ia po test, mo le wha mai o le COVID-19 fulwiva. Peitai o le ua manino le saunuanga le fionga le minsta, o ai inga ia, o loo I lunga o pepa ma ia inga wha atu mua Samoa, mo so se tasia malanga mai. E le ua fisiringia le fionga le minsta o whela ua inga, le fionga olo a fiti va ai, I u leo lo whaalongo ina pe whai pisi nisi ta vale lau pasese I taxi mapasi. Taru wai ono le sisi pe o sene o le swa ui le masina ma le masina. Pe le ua ono ala ngā te tau ono sila le malo le sisi I tanga o pasese o ta vale lau pasese. E wha pa leni ma ia si I tanga o le swa uu. Pe tai wa tari manino le fionga le minista. E o mai le so. E le aise wha se apo se talo sangalo ia tustusia. Mai pisi nisi taxi mapasi wa tu ina tu le malo. E wiantu lo na ofisa. E whatang si aise si tango tau o pasese mo taxi mapasi.
E nā o tala sala tua lava o lo whaalangui nei mawhasilingia e fwoi au mai le au tū stala, e le eise tasi wanga i ane luna ofisa, ma tu i nātu o aloa ia se mata o pui lungola na lau lau. Sau no fwoi olo, a whai e le eise tusi alo ia o tau lima ina, e le te tau fwoi o na tala no ina fua lea mata opo. O le fionga minsta sa whaila na pisinista vale le titi lau pasese, na ia wha ai loa, o le temi nei ua tofu ta avale uma a inga Samoa. Ai a whai o loo mana o se whai pisinisi si le tau o pasese o whimalanga inga lea tunu i taxi mapasi, o lona winga, mo le anga i atu le lumanai, o le a le ai se isi e tue fia wha o ngā ina i au aunanga mo whimalanga inga. O le tuolalo ma le fautuanga ma le fionga minsta mo ia pisinisi, e mana o mia le wha apa ua tau o pasese a ia ola pe le pisinisi, na i lo le wha tau ta, le ai lo man tangata whiwa i o le a wha le tonu e loa, ma se tupe maua le aso. Sa whaftai fwoi le fionga minsta ia au whai pisinisi, e lui tau o lo whesa ngā i mai tātou, e le siti e peo le tau le swau mai lea taimi ma lea taimi. Ua whalau i loa nei lea tol whini maketi fau lea ua umantu sia, le sa iele wha moe moe ngol whinga ma lo taruai, e na ia whatu ina no whanga le sa tanu i songi, pe ta ia whanga le whinga ma lo fau, o le ato e whatu ina i pe le no whanga le sa iele maketi le na mu, i le lua fese fulma le ono, o le maketi le na fiso swani mai ei fo i New Zealand, ma o foina mai ei le se fulma le 2 miliona tā la, mo lona toe fausia ina. Le ata na tusia le se tasi o tama whanau le atunu, le whaotongi pale tā sala whao le toi. O se whale pe o na tusia, e na ia matuai lolo na taatia mai male mata ko fie, mai lunga o le maunga o paia. E lei wha ai lo mai le pepo wha amatalanga, se teimi e amatai lea ngā luenga tele. Wa toi tolo o te tua le teimi e tau nuu mai ei le vaa o le MV Lady Samoa wha, o le sui leo le vaa o le MV Lady Naomi, wa luas fulima tau sanga o ia tau tua mo Samoa le vaa leo a piam pang pango, e whai ngā malanga i motu e lua. O le masino November lena fua e tau nuu mai ei le vaa i Samoa, e na ua mai a whaalau i loa le fiso swani le malo Jampani le masino a perilo le tau sanga nei, e le no whanga whau vaa o lo fausia i Jampani Hiroshima. Whai loa se pepo whaam talanga mai le malo, o lo tau wha mai a lava vaenga whaamali ei nei tūla whono so se vaa whemala ngā i lunga le sami, e na ia mauti nore saunga le mu fo o soi fuo tangata o le a whai malanga i lunga, au le i taunu mai lo tātou atanu. O lo iei lava le wha moe company vaa Samoa, ma le company o lo fausia ina le vaa fau, e na ia mai a vaenga uma lo o mia matau wha ma taunu umai ei se teimi lava le tausanga nei. O le vaa fau le MV Lady Samoa wha, e wha se fulu mita lo na umi, o lo na mamafa e afe se lau tau se fulu tane, e mawhai o na ia tau aveina le au whai o tangata e lua se lau iwa se fulu malfitu, e le lua se lau valu se fulu leo le pasese, ma se au vaa e toa se fulu malfitu. E to ono sui al company vaa Samoa o lo i Jampani, na malanga le amatanga le tausanga moa o onga le whaonga ino le vaa fau, ma e malanga whaatasi mai manise o sui al company vaa o lo fausia i Jampani, e moli mai le vaa fau i Samoa. A e se fontanga le parlemene late le tolu masina taluai, na whaalawi loa le minista o company vaa Samoa, le a fionga olo a forfiti va ai le parlemene, o le asui ai le ngō le vaa fau, o le a le Lady Samoa wha, ai o le a Lady Naomi ono se fulu. O le tau a tolo whai mea lofam wha tupe i a pani le vaa mo Samoa, e tusa le male ono se fulu ono te si malfitu se fulu wha miliona tala Samoa. O tala ia mai Samoa mo lenei fo Vaiaso, manuia le tātou tunuu, whaasoi fo ia. Musika o mano longa matau mawhitanga o leo auli si fofonga o le laumua. Whamalo whaftai, luas fulona minuti o te enei leitu la se fulma le lua, na o mai adoi foi matala fau matala mai Samoa mo le nei auli man nei foi Vaiaso. Tai masani foi le aso atai au leitu lai valu, ia te whafong foi le whapoponga, ia o tātou tala mai Samoa matala fau matala si ufonga o le laumua i Wellington, pe on tapeni le fio ngala wano,
Ia ma tātou tala mai Samoa. Ia i le tautua whaopea le sunga ta se Salem Sam le tātou ofisa au tū i lalo vaia. Lua se fulfitu minute, te ale i tūlai se fulu malilua. Tai masani fo fa fia fianga so i filoi. Ia moli atua wa fo i fa fonga mai le tunu au halo i tau maftanga o le nei fo ia uli. Ia songa fua se fulu malilua le masino se tema. Ia o nisi o tunu ia le lato wa sapati le nei. Ia o le afiafi le nei nai Amerika. Fa solo fo ina pongi sa. Ia lato le afiafi. Ia manuia lava to enga le sapati ate o tau i Hawaii, Amerika Samoa. Ia fa pia fo i ia le malo tele o Amerika. O le tulanga pe ona ye fo ia le to minga tatu talfo ya na on fa amna tupea o tele ia no fenga luenga le mleva alele Wellington o va tu malu se lau pe on talno to fo le tao na le la me se tu fo ya a va pe le sa nga luenga ia va ai lungo la to website le mleva alele Wellington ia pe ye fo se la to numero fa so ta ia fa so ta ia le taimi nei manu le tele nga luenga ia e te loi fo i po anga va o lo mana mi po a fo ia ia i tū o le malai valele po vaenga o le malai valele i olo o mana umi aile tele o ngā ruenga nei taimi. Ia ai na ona i whamanatu na ia ole vai atu le tātou tala le tāu pe vana mai tala mai tātou tala mai i Wellington tala fo wole nei aso. Ia wha malu ia ole nei vai aso. Ia ole telefo ina ia ile suma to ulu fo ina i timu. Ia o leo te vai atu le tātou ofisa whaasala lau i whafo atu. O wha malu mai fo ile nei aso. I le lau mone Wellington e mai se por rua lo i el tato ofisa whaasa lau numero 5 se fulmatasi man Kevin i por rua. Ia ele o ele o pa use timu le taimine nei na ona wha malu mai lava. Ia o fitau i le fo i lama nei auli. Ia na o mana malolo fo i el to tele wa fo i malolonga mtau maftanga o le uli. Ia ona i matua fo i. Ia o alo tani ngā sua. Ia mai moa mai whanonga mai pea. Ia i le tato tautua. Alo fitele mo le tato wa tinu. Ia le la wha watu wha fia fianga nei. Ia te ito luei nai foi ma fa ngofia i foi ia ma fa mata ngofia i lau tau maftanga o le nei uli luas furiva minuta te nei le tu las fuma le lua ia a fa pet fi fa tala fa mai ia ma e fa ilo mai po fe nai te mai mo mai ai ma e te fa mai ai ma enga lue mai ai ia o tatu ia lo fa o penga luenga ele i malo lo lava ia manuia lava fa malo atu tatu tua ia le on sa inga luenga o le nei foi asonga fua pe o le asonga fua ia pe foi le pe fa le se kile le to tele wa le o tau fa ingula uma to tele nga i tau maftanga na fi tau maftanga na fi to na ia mana ia le fa afu nei le nga luenga ia pe fa pe ona te nga lue mai pe nei taimi te malo lo mai lava le tai ona le la mo le atu fa malo ia ai tau tuana saunga le mo fa mo wa taimi o fa nga luenga o kilani fa nga luenga na le tasio company na la tu te faia le ia le pepa fo le ta ai so se to inga pepa lava ia na le fo e sa finga luenga la so le tar si moko le si aso tar se fu tar mato si moko le si aso fiu e tau vala au le si ali ina e tua ia le masini o alu lo ia so le tel watu tua le pa o ale masini ale fa inga nei so le po te fa longo i mo o loli vo le tau fi e wa moe la el masini e o le melia fa mana tu atu tatou i o nga lui masini io e tau tu nga fa mo sa nga le mu ya ai o le wa afas fu lua si fonga la mo Wellington fa fia nga so fi loi ya mana e fa ngamal tato pese
maita pelea tali maya so walo fa se pia ina o ela va o ta sila filiga Malo, hi friends. DJ
Afiafianga nei taimi o lea uli ina ua toe se fulu, lua se fulu 2 minuti na tā lea o le tasi, tā fo le tasi, tari ufo leo tātou whaasalango tu sao, i tātou ofisa au tū i lalawaia, tau tua mai le sunga i a tā se salam sem se pa i le tūlai tolu i lea uli nei, ia i lungo le tātou Facebook ma le YouTube, ia ai mo le tātou tinu upea o lo whaafonga mai tono le tātou ainga, mai se fo i lungo ta avale, tono ta avale, ma tono mauta ngase, ma mauta tangata mātua, ia o le mai al tātou tau tua i lungo le tātou frequency le tasi ono tesi ma le tasi whamo i le tūlai tasi i le au nei. O tūranga pei o nei ia whaiungo tālonga le whaiungo le Vaiaso o lea ua toe whanei au o le NRL le lakapiliki Australia lea o le asu e ina le sampini i le Vaiaso fau a le Vaiaso lani nei ia e wha au lea ua la sa ilia ia semi-finals e lua i le Vaiaso nei, le whaiungo le Vaiaso nei ia lea le ata aloi le au o le Panthers ia ma le au le Lapiti i po le Rapidos ia o leisi semi-final na o leisi semi-final ta aloi le au lea Queensland Cowboy ia ma le au le Parramatta Eels ia au la nai fa o au la e lua le amanu malo ai au la le la su el champini le Vaiaso fau o le Vaiaso nei le la fa i semi-finals Vaiaso fau la ia ona fa su elo le champini ia tatu talia lo le mai alo ia final le Vaiaso fau ona sauni lo lea ia wale i polo langi ta longo liki yo mai ta watu lea wa ma na ia foi ia na ia lo tatu tinu lea wa atu wasi o la to lima ia e la to te fiata al mo tatu au le to sa mo le i polo langi lea mo le ia lea le ata pena tu yai ia mo le masina fou ole mana ia foi se tala lea wa atu yai lea wa sa te mini nei mo le to foi mai le taito fitu le ale la langi le tau sanga fou o le aso lua se fulma le tasi, ma le aso lua se fulma le lua. Lea o le a whaatanu nai, ia le vai o le taito fitu i Hamiltone, i Waikato. Tau sanga i lua afe lua tolu, ia Januari, i le aso lua se fulma le tasi, ma le aso lua se fulma le lua. Lono winga, ia lea la atoe ma, na ia fo ila lea la atoe a mata ia le taito fitu o le lalangi i tau sanga fau, ia wa lewa tele na ma tatala ia vaenga o pe o na iaisa o le sa fa nai sa ai ona to fa ni ta longa le ala kapi ai mana ia la le vai tau atu ia ole aso lua se fulma le tasi ma le aso lua se fulma le lua o le masina o Januari lua afe lua tolu le ole a fai ai le vai te to fitu i Hamilton e Waikato mana ia foi la mai foi mal tatu au ya ole o to se fulma minuta na tale ole tu la tasi si fonga la mo mana fa fianga ya wal fa fonga mai tatu tenu
lo pua pai pai. Le si au pua ngai fusi mo le ulu. Ela mo pule pule le sifio ai kupe. Le si au pua fa lava pua. E ngofo lava le ai mo ko lua mo le ko e foi mai ia nga mahua. Ma pua I fefe ai longa fa le pua. Ia fa ma talo ala fa le. Ngai ne ane wa tangi I mai si au pepe. Fa te tino le tangi no fo nga fa tele. So a fia o to sa bye bye le pua le pa tele. Ia fa ma talo ala fa le. Ngai ne ane wa tangi I mai si au pepe. Fa te tino le tangi no fo nga fa tele. So a fia o to sa bye bye le pua le pa tele. Va vivianga ma le sunga ya siri ke ia malana pese fona fo sa tua ia e nga fo I pese fa manatu ai io o le ngole pese ia o le pese I le aipua se turou ia vai le o fa nga pu ai si ainga ia le ia ma le upule le si fa leino le fa pese o le pese len sa ia mai peto o fio to sa vai ina le pu at patele ia sa o le ia so la sa mo so le le ia la le o le fo le I pua fanua fo ia ma pua ai vao le mela le o le tango o lo tango le fo le I pua fa fe au so fa fe nga se me o le tala venga ia o te ofo I tangata sa la to fa so ina sa la to tango fia mala to fa vela ina pua na fe au ya sola ia sa o le ia pe o pua na I sunga au na le tu fa fe nga inu taitas ia e tua ia mi o le autopulanga ia sola ia e fai tete al tulanga na pe ona fai mai ia upo le pese ia leo watu e 5 minuta na tale o le tasi fatala fatu le sunga ia panapa nu mativa ma lo lava le fafonga mai mai tatu tua o le nei uli ia ona I fianga foi ia e moni atu mo o tou o lo fafonga mai mai ia I le tatu tua o le nei uli ia le la tatu pese lea ia mo o tou malava ele ngata I tono ainga ina I matua lo tari suo le nei taimi ma fonga mai ia o ila tau fo I tono taavale ia le awa taavale nei taimi o le uli ma lo le foi ia fa be foi lungo tatu pinga tafai langi o lungo tatu app lo fa longo mai foi le to tele onisi ile Samoa Capital Radio app ia mai se ila tau lo mai ile tatu ala ata le YouTube ma le tatu Facebook nei taimi le si fonga le lau moa I Wellington ia le pesela nei ia e taina tu ia fa to mo o to umlava ia o lo fa fonga mai le tautua le si fonga le lau moa ia I Wellington ia a tama la fa foi le o tama o tasi aswao ia le pese ia le pese le koni na li ia ton manuit ia pese la fa le uli o ngai tama ftanga ma malolong
ai tanga le teine o le vaela ala Whaamane e ne e tā fiti fiti solo tene tene o soso Awalavane I e toi ofo Ia ufaina e feolo Ka olo atama e tene tene solo Pei o se lupe o le aolo Teine manai tama o le punia lava Wa mai ulo ono me ai lau sa sa Ase e mali e mai o tino e vavai so se tanga Mo le au mai mo ai le fia fai maa Tama wa momo e solo I le ai uli pei lava e tutuli Faa solo na I e faa li le tata we pau I ona tuli Talua pati po le manava popo le tua ma le fata fata Faa umuta vale vale solo I le palapa Le whawhiwhianga mai le puni ala waa I na ua toi. Ono minuta na tā leo le tū lai tasi. Tāre tasi, ta liu leo tātou whaasalaunga ia ili tātou ofisa o tū I lalo vaia. Leo le atau tua mai ai le sunga ia tā sesa lemsam. Ia mariftalinga ia silila e seu mantafa. Hei, ia, la wa se lua leo le atal no mai ma tiute mai ai. Ia I le tū lai tasi. Ia se pa ia le tū lai tolu. Ia si tātou whaalongolongo fwoi ma tō mai moa I lunga tātou Facebook ma YouTube. Ia pe a mai le malanga le nā lua te malo pe ua. Le po ise swinga. Pe na o e vai ia. Ia si a inga. Ai le mai al tātou tau tua. Si watu lama whaasilanga le nei. I le amatele ma le I le amatele tau ai e wala awa tuai I mātua uma o loa onga o lātou walo ma whanau le kolisi ma walunga I Nai College. E whaapea fwoi ma so o se Samoa e fia whaalongolongo ina ia fio mai maliu mai I le tātou whonatanga e whaia lea I le aso lua, I le aso lulu whaasau atu, le aso lulu, lua se manitasi o se tema lona winga o le Vaiaso nei, I le tūlai lima I le afiafi, o le nofoanga e whaia ai, o le music facilities, I te tonu lava o le kolisi nai, ma tā upu o le a talanoi nai, e whailoa ai so o ma le whaamasani, o le otonga o matafa yo I le ngana I o langa o whanau, so ta inga o le ngana ma le anganu. O tiute, ma mtafa yo ya mātua ma whaia onga o le ngana Samoa I le lumana I o whanau. E mana o mia, e le kolisi nai lou lango mai. O le umi o le whono e whasulu 5 minute, wha moe o le atato a wai lea fiafi, ya awane I msia, ma nei a tele na I vaenga ia e te hanga I ai, ya maise lava o tōna ya onga o tō walo, ia le kolisi nai, whaaftai, lo sainia e le pule a onga o Nick Richards, ia o le sui o mātua, ia po le whaia onga, o le ngana Samoa o tapa au waa, ia I sopo so, ia na aua ne ingalo tātou whono na taua tele, ia le anga I whono na ia waa, ia lumana I o tātou whanau. Ai o le, mai al tātou tau tua nei taimi, ia mole atu le whaaftai tele le pa I o le tātou atinu, ia etu sai o le tātou maftanga, ia e mai se fo I o lo utalia, ma le anganga maulalo, ia o tātou tiute, ia e mai se o le aunanga ne si ufonga lau mua I tono maota malawa ma tono whalewhai ngā ruenga. Ia e mole tuaile ngā whaaftai tele. Ia e iei lau fuele manatu, ele asa lau fo I se whaiwa ma se mau mātou te wha malulu atu Samoa, ua sala le ngana le au whai ngā ruenga le nei aso, ia malu ave whale o tō whina ngalo wha mangalo se aleo au ngā lulue, ia manuia lava, ia lau mai moanga, wha au pia lau mai moanga, I lunga le tātou Facebook, ma lunga le YouTube, e se pa ia le tūlai tolu, I tātou tau tua mai Samoa, le sunga e tā sesa, ma le ftaringa e sili la e simona teo mantafa, ia me le taimi, ia mai le whingore I pule, ma lau whainga ruenga le si whonga le lau mua I Wellingtone, ma tau te whātua whāwha soifua,
ia le mamalu o le tātou atunu. Love.